They only have come to Apna for this program. So, Yes. thank you very much for doing that. I'm excited. We have a full line of speakers. We have the best anchors in Pakistan. We have, of course, Chairman Imran Khan will be here too, or will be on live. Uh, and then let's see how it goes, inshallah. Let's start. Assalamu alaikum. My name is Sajjad Burki. I traveled very far to come to this event today, all the way from Houston. I know most of you are from much further places, and you've taken the opportunity, the time, and the effort to come and be with us here today. We thank you, and we really, really want you to become part of our movement. Today is about a movement of overseas Pakistanis who will change Pakistan. Right? Right? That's what we are doing today. Right. So, we've invited some, very prominent people who helping us in our cause. We will have our former Prime Minister, our Chairman, Tehreek-e-Insaf, Imran Khan, speak to you directly, and he's very eager about it, and he's always talking about overseas Pakistanis. So today is the time to show him your vigor. So today is the time to let him know how you support him. I don't want to take too much time. We will begin our program. We apologize to you. When we were planning this, initially, it was in a much bigger place. You all know that, and we were not allowed to. So we had to come and do this over here. This was the maximum capacity hall we could find, and that's why it's, mashallah, full capacity. And I'm sure there'll be more people coming and joining us later on. So let's. Before we go, Dr. Jaleel Khan and we want two things I want to talk about a little bit. One, when we finish this event, I hope you all know we are also doing a fundraising event for Namal University. How many of you know about Namal University? Yeah. So Alima Khan was supposed to be with us. You know who Alima Khan is? Alima Khan was supposed to come and do this presentation for Namal University here. But guess what? She was not allowed to travel from Pakistan. She was stopped at the airport. So we will, the moment we finish this program, we will do a fundraising for Namal, and we would appreciate it if you would please hang on for that. It will be a short presentation, and we need your support, and the people and the kids of Namal need your support. So please, do that for us. Secondly, Dr. Murthy brother is there. The second thing we want you all to, and we will keep reminding you throughout the program. Dr. Jaleel works with PAC. I and some of my friends, we've started another PAC called PAC American Coalition, which is dedicated to causes for Pakistan here in the US. You all know, you're all politically savvy. You understand how these things work. We need your support. So please go to our websites and support us. Give us a small donation so that we can continue with these programs. Thank you, Dr. Sam. Thank you very much, Sajjad. Yes, my name is Dr. Jaleel Khan. As you know, I belong to PAC, that is the Political Action Committee for Political Activism in Pakistani Diaspora. So we have done multiple programs, and this is our own personal effort. And would like to thank you, our partners, Dr. Nizam Mohammed is right here. Please give him a big hand. Dr. Nasrullah Khan, he is also a part of our personal effort. Dr. Muhammad Tariq, please give him a big hand. He's running around. And I apologize if you don't find any
chairs, just stand and just enjoy, please. This is what it is. What it is. I would like to start with introducing our moderators for the night, for the evening. Yeah, please give a big hand for Atif Khan. Please, I think he's here. Please give a big hand. Yes. He's a part of our program. So I would like to start with our moderators. You all know Mohit Pirzada needs no introduction. He is right there. Vajad Khan, he also needs no introduction. And they will manage the show, the program from here. We are expecting our Texas, U.S. Congressman from Texas, Mark Veazey, he's a Democrat. And then after that, let me give the mic to Wajahat and we thank you. And then question and answer session will be at the end of the program for Dr. Shabazz Gill and Dr. Mohit Pirzada. Thank you so much. Thank you. I think we're speaking there. How do you want to do it? Assalamu alaikum to all of you. Let me say a few words. Thank you so much for being here, and it is such a relief and such a pleasure to see so many educated Pakistanis at one place, away from the other venue where this discussion was denied. So this is in fact a huge achievement that people have arrived over here. As you know, that initially the physicians who have organized this, Dr. Jalil, you just heard him, they wanted to organize it in Gaylord. They had even taken a venue, a place over there, but then there were pressures that it should not be held over there because it will look political. So I'm so glad. Action against that. Huh? You will teach them. Well, that's a different matter. I don't know about those details, but and then someone was complaining to me that Anwar Iqbal Sahab has put up a story in the Dawn of a split in Atla, and I have just done a vlog and I said, why are you blaming Anwar Iqbal? He's reporting, and he's reporting accurately about the split, and it should not have been there. I mean, if you can call Hassan Iqbal in a meeting as a minister, then you can definitely do this. Come. No, you do your thing, then I'll come. नहीं तो Any habits? Any starts? बस मैं इतना कहना चाह रहा था. So you have a plan? How do you want? Please, this is all you. Please. मैं सर उसकी बात कर रहा हूँ. It's such a pleasure to see all of you here. And you know, and then we proceed forward. नहीं मेरे पास कोई ऐसा प्लान नहीं है ऐसा जो आपने बनाया हुआ प्लान उसके हिसाब से करते रहे. Then let me. All right. So, as usual, typical, very well organized Pakistani event. Half of it there, half of it here. वो कुछ दिन पहले बड़े अरसे बाद मेरा नाम Dawn अखबार में छपा. Dawn, of course, it was my first job. So Dawn is the yardstick. So Dawn अखबार में छपा. Obviously, आप लोगों ने देखा होगा FIR लग गई है डॉक्टर साहब की मेरी खिलाफ. मैं बड़ा खुश हुआ कि Dawn में मेरा नाम आया है. 20 साल करियर के बाद डॉन में नाम FIR के साथ छपा है, बट आज फिर छपा है आप लोगों की वजह से, बिकॉज वो जो स्प्लिट हो गया है, इसका मतलब है कि अपना की जो पुल है वो ISI वाली पुल के बराबर की है, ऑब्वियसली, क्योंकि आप लोग मेरा नाम छपवा सकते हैं. Listen, I'm going to get things going. I'm going to start and then I'm going to hand it over, of course, to my more senior, more learned colleagues, much more knowledgeable than me. I'm just going to start things off and then let you guys take it forward क्योंकि मैंने आगे दूसरे इवेंट में जाना है. And अगर नहीं गया तो फिर मुझे वो कंट्रोल से निकालना. So I'm kidding. That was a joke. They're very kind. Everyone's very kind. You're supposed to laugh at my jokes. Okay. So here's what it is. So the last couple of days that I've been here, you know, I've been speaking to physicians. Most of you guys are physicians, and I've just been, I've been going through diagnostics, you know, and the diagnostics, I've been going through this list, you know, we're a complete basket case, you know, geographically, you know, we're a mess.
we're in this messed up region. We started in a geographic mess, we've ended in a geographic mess. Politically, we're a mess. We all know this, right? Economically, of course, things have never been worse. Ideologically, I'm khatam ho gaye. Socially, rip ho gaye. But I mean, I'm speaking to doctors. I'm speaking to one of the most educated demographics on the planet. Like, you guys know this. You guys know the diagnostics, right? You know what's wrong. So, premised on that, I thought I'd stop wasting your time about what's wrong, and to help you form a better diagnostic, because now to head towards a prognostic, I think we should start checking off things which we know versus things which we don't know. So, we are in the information business, the three of us. We know things, but even the three of us, at least me, I can speak for myself, there's a lot of things I don't know. Maybe those people watching have the answer, maybe you have the answer to these things. So I'm going to ask a few questions. So we know, for example, we know things like, we know who General Asim Munir met yesterday. It was published in the papers, right? His schedule was published, his pictures were published, so we know who he met, when he woke up, what he wore, etc. Right? Thanks to ISPR. But we don't know where my friend, my colleague Imran Riaz Khan has been for 60 days. We don't know. We don't know. We don't know. So we know, for example, that this week, at least 5 soldiers, brave Pakistani soldiers, were killed in Waziristan in the line of duty. Shahadat diya. We know, but we don't know the plight of those 8,000 or 9,000 or 10,000 PTI activists, leaders who are rotting in the Pakistani legal system. We don't know where they are. We don't know. We know that Nawaz Sharif is traveling. We know which flight he took, Qatar Airways, UAE, landed when. We know when he's going to Saudi Arabia, right? We know what he's driving. We know what he's eating. It's all clear. But we don't know why Imran Khan can't, for example, leave his compound without a security threat. We don't know. We know that May 9 is being considered Pakistan's 9/11, right? We know this. This has been told to us. We know. Hold on, we've been told this, so we know. We're in the information business, so but we don't know. We don't know why 1965, 1971, Siachen, GHQ attacks, the APS attack, Osama bin Laden, etc., are not considered Pakistan's 9/11. We don't know this. We don't know. We know that the military wants to try, in fact is, from what we were told, is trying 102 political workers, many of them in the PTI, for the events of 9/11 in 17 army courts. We've been specifically told that this is what's happening. But you know what I don't know? Maybe you know, but maybe these guys don't. But what I don't know is that where is that one guy who shot Imran Khan 6-7 months ago? Who's trying him? Which court he's in? We don't know. Maybe you know. Maybe you know. I don't know. So in this world of knowing and not knowing, I mean, I can keep on going and going. I mean, I know, for example, that you want to talk to the Taliban, the same people who chop off heads and play football with it and make videos with it, the same people who put on vests and blow you up, blow your kids up, kill 140, 150 of your kids in your own school. We know you want to deal with them. We know you want to negotiate with them. What we don't know is why you don't want to negotiate with us, with the people of Pakistan. We don't know. I mean, are we worse than the Taliban? Is it that bad? Are we that bad? Is it that bad? So these are the things we know versus what we don't know. But let's admit a few things, right? And I'm sorry, but I mean, some things did go south. Some wrong things have been said. Some questionable policy decisions have been taken. Mistakes have been made from all sides. Mistakes have been made from all sides. Let's be fair and not fanatical. Most of you are physicians. You're supposed to be dispassionate, scientific in your analysis. Doesn't matter who you're treating in front of you. You have to be fair. Doesn't matter whether Hindu or Muslim, jo bhi hai.
right? So I'm asking you to be dispassionate. And I can't get a better crowd than this to be dispassionate in its scientific analysis of what the situation is. So mistakes have been made, serious ones on both sides. I'm not going to waste your time with that. That's a whole other story. We can go back and forth on those mistakes. Imran Khan, who I interviewed a few weeks ago, even he said, I've made blunders. So if Khan can admit mistakes, I'm sure the rest of us can as well. But in that premise, I just have one question. Again, and physicians are the best people to ask this question. How do we fix this? How do we fix this? I made mistakes. Imagine I'm Pakistan. I'm a drug addict. You know, I've got lifestyle problems. I've got any sort of like all my vital signs are failing. I come to you, and I come to you for help. How do you fix me? That's all I'm asking. Except you're not making this decision. The doctor is sitting in GHU. And I'm saying, please fix this. We're failing. We're starting to be called a failing state. When did this happen? When did the world's 5th largest country become a failing state and become irrelevant economically, politically? बहुत सारे लोग पूछते हैं, बजाज साहब, अमेरिका क्यों नहीं कुछ कह रहा, लंदन क्यों नहीं कुछ कह रहा, China क्यों नहीं, because you've become sort of irrelevant. Yeah, there's a larger conspiracy theory angle as well. We'll get to that later. But you are sort of, it doesn't matter. When did we become so irrelevant is the question, and how do we fix this? So, physicians like prognostics. I'm going to move on. I'm going to try to fix things and wrap up my bit. So, they say that the Pakistan Army is the world's 5th largest army. It's got 750,000 soldiers, men and women, and it's got 200 nuclear weapons, Falana divisions, Falana corps. That's what they say. So if you Wikipedia it, that's the information you're going to get. I actually think that the Pakistan Army is actually the world's largest army. It's not 750,000 people. If you count it right, the Pakistan Army has 250 million soldiers. That's what it is. We're all in it. We're all in it. But the rest of us also need to be treated with the same dignity, the same respect, and the same justice as the rest of the army. And then you watch us raw. Then you can watch us raw. I am not trying to create civil disobedience. I'm not trying to recruit you for the army. I'm not trying to explain myself out of this or into this. But I do think that the country needs, as nobody else except a room like this can realize, that the country needs healing. We need to heal. Bahut ho gaya. My next, I can't imagine, but imagine that the next meeting which I'm going to, which is sponsored by, is about polarization. Right? It's the opposite of what I'm trying to say. And I don't know how we will go ahead and do that. But if the powers that be treat us right, Dr. Saab, you're on the mic. You've got a hot mic. So, premised on that, I'm just going to wrap up. Guys, chances are most of Pakistan will outlive Imran Khan. He's 70. Pakistan has 250 million people, most of them young, under 30, 60% under 30. Chances are these people, and even I see a lot of young people in this room. Well, Khan is a total machine, so God knows how long, zindagi bahut Allah Ta'ala ke haath mein hoti hai. But chances are statistically that we will outlive Imran Khan. We'll probably outlive Nawaz Sharif, statistically speaking. Again, super wale ko zyada hoga. We will probably outlive Shahbaz Sharif. He's also 70. We're definitely it's looking like, because some of them are not keeping well, Asif Zardari. The statistics say, from the doctors, chances are we're going to outlive these guys. All of these guys, including Khan. So we can't seek individual solutions. I need you guys to start thinking about institutional solutions. This has to go beyond Khan. It has to go beyond Khan. You live in a world where people wake up every morning, look at their phones and say, arrest hua, mara gaya, kya hua? Yes?
What happens tomorrow if Khuda na khasta you wake up to a news like that he's gone? I'm not saying how, but he's gone. What do? You don't have a plan. And I think that this is a good moment to debate with our friends today, with Dr. Saab, with the other Dr. Saab, with the congressman, about what the plan is. We can hop on, we can debate kya hua, kya nahi hua, finger pointing, but I think the diaspora is very well placed. This diaspora, last point, this diaspora is very, very, very well placed, more than any diaspora in the world, to affect change in Pakistan. Why? Because there's an old saying they have in the army that the shortest way to GHQ is through Washington, D.C. And you might not like it, but that's what it is. It's not through Dallas, right? Though it can begin right here in this very room. So I encourage you, talk to your leaders, talk to Apna leaders, talk to us, talk to me. Let's exchange numbers, be in touch. Let's get organized. Bahut ho gaya, bas ho gayi, bahut baatein ho gayi. Time to move forward. Get organized as a diaspora. The Indians have done it. We can do it too. Thank you. Pakistan Zindabad. Thank you. Dr. Saab, एक second देंगे मुझे. I just want to, this is a housekeeping call. I see a lot of people standing in the back. Some have requested that if there may be some older gentlemen or ladies and some ladies, if you can stand up and make room for them. Also, if you don't mind sitting on this wonderful, beautiful carpet, please come up front and you can maybe sit on the floor rather than standing for an hour or so. सजाद बिल्कुल साहब ने हाउसकीपिंग का जिक्र किया तो मैंने कहा सफाई वालों को बुलाने लगा जी इधर आ जाए साइड में आगे भी if you want to we don't mind so that just make sure when you sit in the front there'll be no heckling. Stay away from the stairs, please. People have to go up and down. Stay away from the stairs. Now we will probably be able to accommodate more people in the back. Excellent. Such a great turnout. Give yourself a huge big hand one more time. Zabardast. So as you can see, Congressman Mark Owaisi is here. I will request Dr. Tariq, wherever he is at the moment, to come here and introduce Mark Owaisi and then invite him to speak. Awaz? Very interesting. Can you not hear me? Okay, so that means I have to come very close. Okay. So I was supposed to invite Dr. Tariq. I'm here. Sir, Aye, please. Thank you. Assalamualaikum ji. Mark Owaisi is an old friend. He don't need any introduction for the locals in Dallas. He's a great community friend. I will start. He's grown up in Fort Worth, and he was a representative in Texas State before he contested for congressman election in 2013. And he been congressman District 33. So he has very important committees in Congress. First, he was in Armed Services Committee that deals with quite a bit with Pakistani forces. So he can be a significant influence on those forces. Then he was assigned Energy and Commerce Committee. So that is another very important committee. One congressman cannot serve two committees, so he has to get a special permission to serve on two important committees. So he's doing a great job for Texas. He's creating jobs. He is committed to improve the affordable health care, to improve the funding of the local schools. And we have been in touch with him since what's happening in human rights abuses. We told Congressman, we all have family members back home,
and we are concerned what happening. I spent most of my life here, but we are concerned about human rights abuses. I served on ACLU Texas board for 7 years. I know what it means, human rights abuses. So we don't have the voice in Congress. Like Wajad said, there is no noise. We are irrelevant. So we need to engage our congressmen, our senators to become our voice. And our request, Mark Weezy, to become our voice in Washington and raise our concerns of what's happening in Pakistan. We know the State Department has significant influence on Pakistan, how they behave and what they do. So without any further time wasting, I will invite Mark Weezy here. Dr. Tariq, thank you, sir. How's everybody doing this afternoon? Good, good. Look at this amazing turnout. Y'all have over 500 people. This is absolutely incredible. For all of our friends that don't live here in Texas, I want to apologize to you for the global warming that you're experiencing today. I hope you'll come back in October when the weather is much, much more pleasant. And also, Dr. Tariq mentioned that I serve on 2 important committees. I serve on the Energy and Commerce Committee, which professionally is important to this group because we cover all the healthcare issues that come through the United States Congress, whether it's pharmaceutical drugs, whether it is the way that CMS reimburses doctors, all of those issues come through the Energy and Commerce Committee. We cover about 70% of the bills that ultimately end up on the House floor come through the Energy and Commerce Committee. So we're always busy. As it was mentioned, I'm also on the House Armed Services Committee, and every dollar that the Pentagon spends has to go through that committee and has to be what we call authorized through that committee. We just, a few weeks ago, had our big NDAA, National Defense Authorization markup. It was about $800 billion. And we debated it all night. We started at 10 a.m. in the morning, and we concluded at about midnight. It was a very, very long hearing that lasted a long time. And I'm going to make a request of the doctors that are here today. If you could call the committee chairman up and tell him that it is not healthy for us to debate for that long, and that we all need about 7 or 8 hours of sleep, and that would be appreciated. But seriously, I have the privilege of representing the 33rd Congressional District here in the Dallas-Fort Worth Metroplex. I represent parts of Irving, parts of Grand Prairie, parts of Carrollton, parts of Farmers Branch, parts of Dallas, and parts of Fort Worth, and parts of Arlington. And very excited now that I'm in my 6th term to represent this area. I've picked up some new areas. I've explained them to Dr. Tariq this. After we did our redistricting that the Constitution requires us to do every 10 years after a census is conducted, and we just had our 2020 census, and so the legislature redrew the lines in 2021, and I picked up some new territories. And now the district that I has a significant South Asian influence in it. About 9% of the district that I represent is Asian now, and that is huge because before it was about 1%, and so that population has changed significantly. And I'm working very hard here in the North Texas area to be a champion on prescription drug costs, to be a champion for educational issues, to be a champion for low-income communities being able to have access to high-quality, high-speed internet, and to be a champion for all individuals to be able to climb the ladder of opportunity in this country, because that is what makes America great, and we need to keep it that way. I want to thank Dr. Tariq for inviting me here today to talk with you. I heard the speaker before me, and I know that the abuses
that are happening right now in Pakistan is of grave importance to the audience that is gathered here today. And I will tell you, it's a huge importance for me. I talked about my role on the Armed Services Committee, and we're always looking for ways that we can work with the Pakistani government. Well, we are. When you think about what was happening in Afghanistan, a lot of the cross-border communications and movement between Afghanistan and radical forces between Afghanistan and Pakistan that happens in that very dangerous region of the world right there along that border. A lot of that anti-terrorist activity that we were able to conduct operations from the U.S. military happened because of great cooperation with the Pakistani government and specifically the Pakistani military. And so we need for Pakistan to be a great ally of the United States. But we also need for Pakistan to treat its citizens with dignity and respect. And the human rights abuses that are taking place right now. Women being grabbed off the street and jailed, journalists being abused and jailed, all of those things, and murdered. All of those things that are happening cannot go unchecked. We need to, yes. Pakistan is a key ally, and Pakistan is going to be even more and more important as the years go on. And we need to have powerful allies in that region to be a check on a growing threat that's China. It's very real. We need for Pakistan to work with us on the growing threat of global warming and climate change that's happening in that part of the world. Entire cities and regions in Pakistan and South Asia have been devastated by the global effects of the severe weather changes that we're going through. And we can fight those battles together. And we can fight them more effectively and more efficiently if we have a Pakistan that treats its citizenry right and with respect. And so I've told Dr. Tariq that I will continue to be a voice. We will continue to tweet. We will continue. I think I'm moving away from Twitter. I think I'm going to Threads. This is for any of you that are like following me on there. So we will continue to go on social media. We will continue to raise questions during the Armed Services Committee hearings. We will continue, thank you, to raise light on what is happening in Pakistan. We need for Pakistan to be a strong ally with us. And it starts by treating its people right. So thank you very much for having me today. I appreciate you and will appreciate your feedback. I know Dr. Tariq he's not shy about reaching out to me. And as this continues to unfold, I look forward to hearing from him and from you on what we can be doing together to make things better for the citizens of Pakistan. Thank you. Another housekeeping note, one of our great friends from Oklahoma City, he has donated the shirts and he has asked us to please wear those shirts when you leave, when you enter Gaylord. So please don't forget. And second, I want you to, this program is going live all over the world. So give message to your friends, your loved one all over the world. Thank you so much. Wait. I've been told that Senator Barrister Etazaz Ahsan, who was supposed to join us on the Zoom, is for some reason unable to join us at this moment. So we are going to show here a video of the human rights abuses with respect to the Pakistani woman. It's only a 2-minute brief video. So who's going to play?
I think the lights have to be. For every organics product. I think light switch off कर दें पहले. All की. Is it possible? Right? For every organics product. I think light switch off कर दें पहले. All की. Is it possible? Right? I think it's. Can I speak now? Okay. एक complaint मुझे मुसलसल मिल रही है that my voice is not being heard at the back end. Can you hear me there, sir? Can you hear me there? Okay. Can you speak me there? Hear me there? Can you hear me there, sir? Thank you so much. So इसका क्या मतलब है कि एक और FIR? जो वीडियो अभी आपने देखी, I don't think there's anyone who does not understand Urdu here. Is there anyone who does not understand Urdu? Is there any young generation? नहीं, कोई ऐसा है जो who does not understand Urdu? Okay. So मैं इसको mix कर सकता हूँ. मेरा ख्याल है जो communication हम उर्दू इंग्लिश में mix करके कर सकते हैं, वो हम अंग्रेजी या तेलुगु में शायद नहीं कर सकते. जो वीडियो भी आपने देखी, पाकिस्तान में उन apologists की कोई कमी नहीं है जो ये कहते हैं ये तो पहले भी होता था, ये तो होता ही रहा है, इसमें ऐसी कौन सी नई बात है, ये तो हमारे साथ भी हुआ था. मैं इसका एक प्रोफेशनल नॉन पॉलिटिकल एनालिसिस, हिस्टोरिकल एनालिसिस आपके सामने प्रेजेंट करूंगा, लेकिन उसके पॉइंट्स मैं लिखे नहीं है, कुछ लिख भी रहा हूँ,
اس سے پہلے میں ریکویسٹ کروں گا ڈاکٹر شہباز گل کو کہ آپ اپنا ایک پرسپیکٹو دیں اور پھر میں آپ کو اس کا ایک نان پولیٹیکل پرسپیکٹو دوں گا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ سے جہاں وضاحت کی طرف ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لاکھوں کروڑوں درود محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی یاد پر اولاد پر ان کی امت پر. Ladies and gentlemen, first of all, thank you so very much for coming over here. I know your own organization was divided on this very issue, and it is not very easy for you because this organization is very close to your hearts, and many of your families are related to this organization from generations to generations. So it was not an easy thing for you. But whatever is happening in our life is not, I would say, very, very easy or very, very understandable what is happening in Pakistan back home and what is happening in your hearts and minds every day. So for coming out of your comfort zone, for showing up here in such a large number, I personally thank you on behalf of Imran Khan. I personally thank you on behalf of Pakistan Tehreek-e-Insaf. My today's speech would be largely on human rights. It will be about journey of our political party. I'll try to be, because mostly people here ask me to try to stay as bipartisan as you can, but somehow I have to bring some story in front of you and my comments. So we'll try my best to be as bipartisan I could. So I would also talk about, many of you asked this question that what next? Ab kya hoga? What's going to happen? Is there any good news? And whatever is happening, is there any outcome? Good outcome for Pakistan, for all of us. So let me turn on the stopwatch so that I can give time and perspective to myself so that we can come and talk. So my speech will be on human rights violations, current political scenario and way forward. لیکن میں آپ سے اردو میں بات کروں گا کیونکہ جنرل باجوہ کو عمران خان کی اردو بولنے پر بہت نفرت تھی. نہ صرف جنرل باجوہ کو بلکہ ان کی جو بیگم ہے وہ ہماری بہن ہیں, ہماری باجی ہیں جنرل باجوہ صاحب کی. ہم ہر ایک کی عورتوں کا احترام کرتے ہیں, لیکن جو ہماری باجی ہیں, بہن ہیں, انہیں بھی عمران خان صاحب کے شلوار قمیض باہر پہننے پہ اور اردو بولنے سے بہت چڑ تھی. میں آپ سے بات شروع کرتا ہوں. میں سب سے پہلے تو مجھے لیگلی آپ کے سامنے ڈسکلیمر دینا ہے کہ میں یہاں پر ڈپارٹمنٹ آف اسٹیٹ کے ساتھ عمران خان کے ایجنٹ کے طور پر رجسٹرڈ ہوں. یہ امریکہ کے قانون کی ریکوائرمنٹ ہے. بات کرنے سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ میں ایجنٹ ہوں اور عمران خان کا ایجنٹ ہوں امریکہ کے اندر. اور پاکستان کے اندر جب جیو ٹی وی یہ خبر دیتا ہے تو وہ مجھے امریکی ایجنٹ کہتا ہے. سو سب سے پہلے تو یہ. اچھا جی, میں آتا ہوں. ہماری اس ٹائم پرابلم کیا ہے؟ میری اسپیچ 3 حصوں پر ہوگی. ہمارا جو پرابلم ہے وہ 3 C's پر ہے. سب سے پہلے کنفیوژن ہے, اس کے بعد کنوکشن کا لیک ہے, اس کے بعد کانفلکٹ اوائڈنس ہے. یہ 3 C's جو ہیں اس نے پچھلے 800 سال کی تاریخ برِ صغیر کی لکھی ہے اور جس کو آج ہم بھگت رہے ہیں. کنفیوژن کیا ہے ہمارے ہاں اس پہ بات کرتا ہوں, لیکن آپ کو جو بھی پاکستان کی پولیٹکس کے اندر ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے اس میں
آپ سوچتے ہیں کہ یہ لوگ بس کیوں نہیں کرتے, ان کے پیٹ کیوں نہیں بھرتے, یہ کرپشن کرنے سے باز کیوں نہیں آتے. آپ کوئی بھی برا کام, اچھا کام کرنے سے 3 وجوہات سے رکتے ہیں. پہلی, آپ کو اپنے رب کا ڈر ہوتا ہے, جو بھی آپ کا مذہب ہو. آپ سوچتے ہیں ڈے آف ججمنٹ آپ کو سامنے کھڑے ہو کے جواب دینا ہے. دوسری وجہ, آپ کو لا آف دا لینڈ کا ڈر ہوتا ہے. تو جس نے برا کام کرنے کا سوچ لیا, رب کا ڈر تو اس نے سائڈ پہ رکھ دیا. لا آف لینڈ پاکستان کا جو ہے وہ کرپشن کو کبھی بھی غلط نہیں سمجھتا. کون نہیں سمجھتا لا آف دا لینڈ آج ہے کون, وہ آپ سب کو پتا ہے. اگر آپ کو کچھ غلط فہمی تھی, پنجابی چ کہندے نے پلیکھا سی, تے وہ پورا ہو گیا. سو لا آف دا لینڈ جو ہے وہ کرپشن کو برا نہیں سمجھتا. تو پھر ایک ہی چیز رہ جاتی ہے ان دونوں چیزوں کے مائنس ہونے کے بعد, اور وہ چیز رہ جاتی ہے آپ کے لیے سوشل امبیرسمنٹ, کہ سوسائٹی برا سمجھے اس چیز کو. ہماری سوسائٹی بہت عجیب ہے, ہر اچھا کام کرنے کو برا سمجھتی ہے, ہر برا کام کرنے کی اجازت ہے, ہر اچھا کام کرنے کی اجازت نہیں ہے. آپ نے ابھی کبھی اپنے اماں ابا کو ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کے چومتے دیکھا؟ اس کی اجازت نہیں ہے ہمارے کلچر. یہ ہنسنے کی بات نہیں ہے, یہ بہت سیریس بات میں آپ سے کر رہا ہوں. آپ کوئی بھی لو ایکسپریشن ہماری سوسائٹی میں نہیں دے سکتے, لیکن آپ اپنی بیگم کے ساتھ سرے عام جہاں دل کرے لڑائی ڈال سکتے ہیں, بدتمیزی کر سکتے ہیں, پھٹا کر سکتے ہیں. سو وہ ایکسیپٹیبل ہے, دیٹ از ایکسیپٹیبل نارم. لیکن آپ اپنی بیگم کے گال کو ٹچ نہیں کر سکتے سب کے سامنے, مصیبت ہو جائے گی. سو اٹس اے کنفیوژن, دا سوسائٹی از ان کنفیوژن. وہ بھلے ریلیجیس لیول پہ ہے, وہ بھلے سوشل لیول پہ ہے. پھر ایک سرٹن ٹائپ کی پرسنالٹیز ہیں. آپ سب جو پڑھی لکھی کلاس تھی, ان کی کنفیوژن کریٹ کی بڑے گھر نے کہ سیاست بری چیز ہے, گندے لوگوں کا کام ہے, رہنے دیجئے, یہ رانا ثناء اللہ کو کرنے دیجئے, یہ اسی طرح کے لوگوں کا کام ہے. آپ کی بڑی بڑی مونچھیں ہونی چاہیے. آپ کی بیگم بھی رات کو سوئے ہوئے اٹھ کے آپ کو دیکھے تو اس کا ترا نکل جائے. آپ کی اس طرح کی شکل ہو تو آپ کو سیاست کرنی چاہیے. اگر آپ پڑھے لکھے ہیں, آپ کو کچھ انسانوں کا خوف ہے, فکر ہے, تو سیاست آپ کا کام نہیں. اس وجہ سے آپ, میں, پاکستان کی پڑھی لکھی کلاس, پاکستان کی عورتیں, ہم نے پچھلے 50-60 سال سے فاطمہ جناح کے جانے سے جو ان کے ساتھ کیا گیا, اور کس نے کیا وہ بھی آپ کو پتا ہے, وہ پلیکھا بھی آپ کا اب نکلا ہے. سو فاطمہ جناح صاحبہ کے جانے کے بعد سے پاکستان کی عورتیں سیاست سے الگ ہو گئیں, مڈل کلاس الگ ہو گئی. پڑھے لکھے لوگوں کو بھٹو صاحب نے الگ کر دیا. انہوں نے بہت اچھے کام کیے, ان کے ساتھ جو ہوا میں ان کے ساتھ ہوں, ہمدردی ہے میری. لیکن پڑھے لکھے لوگوں کو سیاست سے انہوں نے الگ کر دیا. رہی صحیح کسر نواز شریف نے آگے پوری کر دی. آپ سب نے آؤٹ سورس کر دی پالیٹکس. آپ نے کہا ہم ڈاکٹری کریں گے. پاکستان کا فائنسٹ برین جو ہے, ہم جب پڑھتے تھے اسکول میں, سب سے فائنسٹ برین جو ہے وہ میڈیکل کالجز میں جاتا تھا. فائنسٹ, ٹاپ آف دا ٹاپ. اچھا, اس کے بعد انجینئرز بنتے تھے. اس کے بعد جو رہ گئے وہ بیوروکریسی میں جائیں گے, اور جو بالکل رہ گئے وہ پروفیسر اور فوجی بن جائیں گے. پاکستان کا فائنسٹ برین میڈیکل کالج میں, میڈیکل کالج سے نکلا, میڈیکل کالج کے اندر بھی فائنسٹ برین, ادھر بھی وہ شودر ہی سمجھتے ہیں معذرت کے ساتھ دوسروں کو, کنگ ایڈورڈ والے اور آغا خان والے. جو فائنسٹ ہے وہ کنگ ایڈورڈ کی کوئنز لے گئی اور آغا خان لے گیا. اس کے بعد میری طرح کے کسی اور جگہ پر پہنچ گئے. آپ خاموش ہو کے سنیں گے تو you will enjoy more. If you listen my speech, you will enjoy more. So آغا خان اور کنگ ایڈورڈ میں چلے گئے. وہاں کے جو فائنسٹ تھے وہ امریکہ پہنچ گئے. اب جو امریکہ پہنچ گئے, شروع میں تو ہاسپٹلسٹ بنے, شروع میں تو وہ شفٹیں کی. میرے کیونکہ سارے دوست, جب میں پوسٹ ڈاک کر رہا تھا تو
میں ادھر ٹریننگ لے رہا تھا امریکہ کے اندر, میرے دوست سارے جو ہیں وہ ہاسپٹل کی ٹریننگ لے رہے, تو وہ 35-36 ہزار 40 ہزار والی جو تنخواہ ہوتی ہے وہ ہم نے اکٹھے جی ہوئی ہے. تو اس ٹائم وہ مجھے بتایا کرتے تھے بس 2 سال ہیں پھر مرسیڈیز آ رہی ہے. پھر ہم نے کوالٹی سیٹ پہ گھر لینا ہے بڑے والا, پھر ہم نے مرسیڈیز اور وہ لے لی. پھر ہمیں پتا ہے کہ امیر لوگ ویکیشن یورپ میں کرتے ہیں, ہم نے وہ کرنی ہے. ہم نے بچوں کو آئی وی لیگ پہنچانا ہے, انگریز بنانا ہے, لیکن شادی وہ ہماری مرضی سے کریں گے. ہماری کنفیوژن کی انتہا نہیں ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنا اماں ابا سے بات پشتو اور پنجابی میں کرتے ہیں, اپنی بیگم سے بات اردو میں کرتے ہیں, اپنے بچوں سے بات انگریزی میں کرتے ہیں, اور بچوں کے سامنے بیگم سے لڑتے پنجابی میں ہیں. سو اٹس اے کنفیوژن. یہ ہم یہاں ایسے نہیں پہنچے, یہ ہم ایسے ہی نہیں پہنچ گئے کہ ہم یہاں پہنچے. اچھا اب ہمارا پرابلم کیا ہے؟ سیاست بری چیز ہے, میں نے نہیں کرنی. میں تو ہر سال $2 لاکھ کی فلنتھراپی کرتے ہیں ہم پاکستان میں. ہم نے بڑا کام کیا, ہم نے وہاں ایجوکیشن سیکٹر میں کام کیا, ہم نے ہاسپٹل بنا دیے. اب میں لوئی وٹون کا بیگ لے سکتی ہوں کیونکہ میں نے فلنتھراپی کر دی. اب ٹوری برچ کے جوتے میں پہن سکتی ہوں کیونکہ میں نے فلنتھراپی کر دی ہے. میں نے کسی کا کھا کے تھوڑی کیا, میں نے لوکم کیے ہیں, میں نے اتنا کچھ کیا ہے. سو ہمارا کنفیوژن لیول بہت ہائی ہے. ہمیں یہ سمجھ نہیں آ سکا کہ دنیا کی کوئی چیریٹی کسی ملک کو نہیں چلا سکتی. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ چیریٹی نہ کیجیے, اٹس اے ویری گڈ تھنگ, مسٹ ڈو اٹ. لیکن آپ چیریٹی سے پاکستان کا کوئی مسئلہ حل نہیں کر سکتے. کتنے ڈالر لے جائیں گے چیریٹی میں؟ $10 ملین, 20 ملین, 100 ملین. آپ فار ایگزامپل ایجوکیشن میں $100 ملین ڈال دیتے ہیں. جو وہاں پر رانا مشہود, رانا ثناء اللہ جیسا وزیر بیٹھا ہے, بے نظیر صاحبہ نے وزیر بنایا تھا, نہیں نواز شریف نے معذرت کے ساتھ, حاجی محمد بوٹا مرحوم ہے, فوت ہو گئے ہوئے ہیں, وہ انگوٹھا چھاپ تھے اور وہ پنجاب کے ایجوکیشن منسٹر تھے. تو آپ فلنتھراپی کرتے رہیے, ادھر والے اپنی واردات ڈال رہے ہیں. آپ فلنتھراپی کرتے رہیے. عمران خان نے پہلی دفعہ ایک ہیلتھ کارڈ دیا, ہیلتھ انشورنس, جس کی وجہ سے امریکہ کے اندر آپ کے جو ساتھی وہاں پر ڈاکٹرز ہیں نا, ان سے آپ پوچھیں گے تو آپ کو بتائیں گے ان کے لیے ایک چیلنج بہت بڑا ہے. آپ نے یہاں مریض کا ڈائگنوسس کرنا ہوتا ہے, اس کو دوائی دینی ہوتی ہے, آپ کی بیسٹ ایبلٹی ہوتی ہے اس کی رپورٹس دیکھیں, رول آؤٹ کریں جو چیزیں نہیں ہیں, بیسٹ پرسکرائب کریں. پاکستانی ڈاکٹر کا یہ ڈائلیما نہیں ہے. وہ جب یہ لکھ رہا ہوتا ہے تو اس کے سامنے بیٹھے بندے کی آنکھوں کے اندر ایک بھوک ہوتی ہے ڈاکٹر کی طرف کہ یہ کہیں مہنگی دوائی نہ لکھ دے, میں نے لینی کہاں سے. ڈاکٹر ایک سائیکولوجیکل ٹراما میں بھی ہوتا ہے کہ میں نے اسے جنیرک بھی لکھ دی تو اس سے تو وہ بھی نہیں لی جانی. تو اس لیے عمران خان نے لوگوں کی عزت نفس بچانے کے لیے لوور مڈل کلاس اور لوور کلاس کو کم از کم علاج دینے کے لیے ہیلتھ کارڈ دیا. اور میں کنفیوژن کے لیولز بتا رہا ہوں کہ گونز کیا کرتے ہیں. ڈاکٹر جاوید جو ہے وہ اتنے برے آدمی نہیں ہیں جو اس ٹائم ہیلتھ منسٹر ہیں, بیکاز دے آر ہی از پارٹ آف دس گون گروپ. انہوں نے آتے ہی اس ہیلتھ کارڈ کو بند کر دیا. اب میں واپس آتا ہوں. ہماری جو میں نے آپ کو کہا کہ لیگل پنشمنٹ نہیں, اللہ کا ڈر نہیں ہے. سوشلی جڑا جتنا زیادہ کماتا ہے, جس کے پاس جتنے زیادہ پیسے ہیں, ہم بھی امریکہ سے جا کے اسی کے فارم ہاؤس پہ ویکیشن کرتے ہیں. ہم بھی اس سے پوچھتے نہیں کہ یہ مال آپ نے کہاں سے بنایا ہوا ہے. وہ یہاں آتا ہے تو ظاہری بات ہے کیونکہ دوسرے کو تو امریکہ کا ویزا نہیں ملے گا, تو ہم سوشلائز بھی اسی سے کریں گے. آگے ہمارے بچوں کی شادیاں بھی انہی سے ہوں گی. سو بیسیکلی سوسائٹی جو ہے وہ ترویج کر رہی ہے, سوسائٹی اپریشیٹ کر رہی ہے کرپشن کو, رانگ ڈوئنگ, اور پولیٹکس چھوڑ دی ہے رانا ثناء اللہ جیسے لوگوں کو. میں ایک امریکہ میں پڑھانے والا پروفیسر تھا. آپ یقین کیجئے میں وٹی ہوں, فیصل آباد کا رہنے والا ہوں, مجھے مذاق کرنا اچھا لگتا ہے. میں یہی کپڑے پہن کے عمران خان کے ساتھ وہاں عثمان بزدار کی جب گورنمنٹ تھی پنجاب میں, تو میں ان کے سپوکس پرسن کے طور پہ 2 مہینے میں نے کام کیا. معید سے اور ارشد شریف سے میری پولیٹکس میں جانے سے پہلے کی دوستی تھی. میں نے پریس کانفرنسز کرنی پوری تیاری کر کے پروفیسر کے طور پر.
وہ میں نے ان سے پوچھنی کہیں چلی ہیں، انہوں نے کہا نہیں ہمیں تو نہیں پتا چلا، کہیں نہیں چلی. اور وہ رانا ثناء اللہ اور مریم اورنگزیب سارا دن چل رہی. پھر مجھے ایک نیا شہباز گل انوینٹ کرنا پڑا جسے میں بھی نہیں جانتا تھا. وہ جو آپ نے ادھر مولا جٹ دیکھا جس نے کہا میں جٹ دا پوت ہے صفدردی رنگ. سو مجھے وہ پنجابی فلموں کے ٹرم لانے پڑے عمران خان کا میسج اکراس دا بورڈ دینے کے. لیکن اس کا مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ میں اتنے لوگوں کو انوائے کر دوں گا کہ میری جان کے دشمن بن جائیں گے. سو وہ شہباز گل جس کو آپ جانتے ہیں اس کو میں بھی نہیں جانتا. میں ذرا ہیپی گو لکی بندہ ہوں. وہ میرے رول کی ریکوائرمنٹ تھی کہ وہاں پر میں اگریسولی بات کروں کیونکہ وہاں پالیٹکس جو ہے وہ کرمنلائزڈ ہو گئی ہوئی ہے, وہ عام سیاست نہیں رہ گئی ہوئی. ایک ایسے جرنلسٹ جن کی مجھے اپنی ڈگری کا نہیں پتا, میں ان کا احترام کرتا ہوں, مجھے نہیں پتا ان کی کوالیفیکیشن کیا, انہوں نے کبھی کسی کو نہیں بتایا, ایک ٹیلی ویژن پروگرام پر بغیر ایجنڈے کا حصہ ہوئے, ڈسکشن کہیں اور ہو رہی ہے, وہ مجھے کہہ رہے ہیں وہ آپ نے تو جعلی پی ایچ ڈی نہیں کی ہوئی. آپ یقین کیجئے مجھے پہلا فگر پڑا, میرا 401 کے یہاں پر الونائی میں ابھی بھی پڑا ہوا ہے یونیورسٹی میں. چلو جو تنخواہ لے لی وہ تو شاید وہ واپس نہیں لیں گے, وہ تو وہ واپس لیں گے. تو میں نے اس سے کہا یو آر ٹاکنگ بی ایس, تو اس نے کہا کہ نہیں یہ بی ایس آپ بہت بڑی گالی دے رہے ہیں. جو وہ کہہ رہے ہیں he didn't even know کہ جس یونیورسٹی سے میں پڑھا وہاں سے 4 فارمر پرائم منسٹر جو ہیں وہ پڑھے اسی یونیورسٹی سے, لیکن اس نے بڑے آرام سے میری ڈگری کو بغیر سوچے بغیر سمجھے. ایک اور شخص, میں ٹی وی پہ بیٹھا ہوں, ایک شہر جو میں نے 17 سال کی عمر میں چھوڑ دیا تھا, اسے کہا مجھے وہاں سے خبریں آئیں آپ نے وہاں بڑی کرپشن کی ہے. تو لائک یو کین سے اینی تھنگ اینی ٹائم ٹو اینی ون. اتنی گنڈا گردی ہے, اتنی بدماشی ہے, اتنی بے حیائی ہے, اور اگر آپ اس کو سافٹ طریقے سے رسپونڈ کرتے ہیں, جرنلسٹک ایتھکس کے ساتھ رسپونڈ کرتے ہیں, تو آپ کی آواز تو گم ہو جاتی ہے. آپ تو وہ آپ پیانو بجا رہے ہوں اور بڑے والا باجا بج رہا ہو جو پرانی شادیوں میں ہوتا تھا, تو کہاں سنائی دے گا. تو ایک تو ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہمیں پولیٹکس ہم نے وہاں چھوڑ دی. میں کوئکلی جاؤں گا کیونکہ موہت گھڑی دیکھ رہا ہے. تو خان صاحب نے کتنے بجے بولنا ہے؟ 1 o'clock. اوکے. موہت آپ کو کتنے منٹ چاہیے تاکہ میں پریسائزلی چھوڑ 15 آئیے. اس کے بعد جی میں اگلی بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ اب سوشل بھی ان کو کوئی obligation نہیں ہے, لیگل نہیں, اللہ کی نہیں ہے, سوشل بھی آپ نے اپروو کر دی, تو پھر دبا کے کرپشن ہو رہی ہے, یہ تو رکاوٹ نہیں ہونی. اب اس کے بعد عمران خان آ گئے, ہم سارے, میں نے ایک دن خان صاحب کو کہا کہ اب مجھے لگتا ہے کہ آپ ارطغرل تھے جو پہاڑ سے گھوڑے پہ اترے اور ہم ساتھ بمسی شمسی تھے, اور ہمیں بھی پتا نہیں تھا کہ اصل ایلیفنٹ کمرے میں کون ہے. ہمیں یہی لگا کہ ہم بھی وزیر مشیر ہیں, ساری کہانی ہماری ہے. آپ نے بھی پاکستان کے لیے بڑے کھلے فیصلے کیے, جب جہاں آپ کا دل کیا ایبسولوٹلی ناٹ. جب وہ ایبسولوٹلی ناٹ کا انٹرویو ہوا تو میں کیمرہ کے پیچھے بیٹھا تھا کیونکہ اس جرنلسٹ کو میں ڈیل کر رہا تھا اور میرا کام تھا ان کے میڈیا کو دیکھنا. تو میں کیمرہ کے بالکل پیچھے, خان صاحب بیٹھے ہوئے تھے, کیمرہ کے پیچھے بیٹھا ہوا. تو جب اس نے سوال کیا تو میرے دماغ میں تھا کہ آپ خان صاحب یہ جواب دیں گے کہ ابھی امریکہ نے مانگے نہیں ہیں, جب مانگیں گے تو دیکھیں گے. آپ سب کے ذہن میں بھی یہی کہ یار ایبسولوٹلی ناٹ نہیں کہنا چاہیے تھا, تو میرے دماغ میں بھی یہی تھا کہ یار جب مانگیں گے تو دیکھیں گے. اور ایک دم میرے کانوں میں سناٹی ہوئی آواز آئی, ایبسولوٹلی ناٹ. اور میں نے کہا, میں نے دل میں اسی ٹائم کہا مارے گئے. خیر انٹرویو ختم ہوا. انٹرویو ایک ایسی جگہ, اچھا آپ کو لگ رہا ہوگا بڑا فینسی سا سیٹ تھا, خان صاحب پیسے نہیں خرچ کرنے دیتے تھے. یہ میں آپ کو مذاق میں نہیں بتا رہا, بالکل پیسے نہیں خرچ کرنے دیتے تھے. مثلا اگر یہ سیٹ ہے, اس کے پیچھے فیبرک لگوانا ہے سستے پردے کا, تو وہ بھی وہ اجازت نہیں دیں گے آپ کو. تو وہ انٹرویو کی نا میں ایسی جگہ ڈھونڈتا ہوتا تھا, مطلب میں نے آپ کو کہا نا بمسی شمسی تھا, میرا میڈیا سے کبھی لینا دینا تھا, میں لیڈرشپ کا پروفیسر تھا.
تو میں نے یہ ان کے اسپوکس پرسن کے طور پر سیکھا کہ بیک گراؤنڈ بلو ہونا چاہیے, ڈارک ہونا چاہیے, لائٹ کہاں ہونی چاہیے. تو سارے کورسز میں نے یوٹیوب کے تھرو کیے. تو یو کین امیجن ہی واز ناٹ ریڈی ٹو ہائر اے پرسن جو پروفیشنل ہو, جو یہ کام کر کے دے اور اس کے پیسے لے. بیکاز وہ کہتے تھے اس سے آپ کا جو ایکسچیکر کا پیسہ لگنا ہے, تو مجھے کہتے خود ہی سیکھ لو, یہ کون سا مشکل کام ہے. سو آپ نے دیکھا پھر میرے وقت میں نے کچھ امریکہ کی نقل ماری, کچھ فرانس کی ماری. ہم پیچھے بیک گراؤنڈ چینج کیا, وہ میں پنڈی گیا, اپنی جیب سے کپڑا خرید کے لایا, وہ پردے کا وہ لگایا پیچھے. اس کے بعد جھنڈے لگائے ملٹیپل. میں نے دیکھا یہ فرانس کا پریزیڈنٹ ایسے بولتا ہے, امریکی پریزیڈنٹ ایسے بولتا ہے, تو ہم بھی ایسے کر سکتے ہیں. تو وہ تھوڑی سی میں نے اردگان کا کوئی سیٹ اپ تھوڑا سا دیکھا, تو ہم نے آہستہ آہستہ اپنے آپ کو امپروو کیا. ورنہ تو وہ آپ کو پتا ہے پاکستان میں کسی کے بھی دفتر پہ جائیں, میز کے اوپر گرین کپڑا ہے اور کرسی کے پیچھے تولیہ ہے, تو وہی چلتا ہے. خیر کام چلا. تو میں نے جب ہم واک کر کے ان کے چیمبر میں جا رہے تھے, تو یہ ہماری روٹین تھی کہ ان کے انٹرویو کے بعد میں نے پوائنٹس لکھے ہوتے تھے, جو بھی کوئی میں نے ان کو اپنی فیڈ بیک دینی وہ میں دیتا تھا. اینڈ وی واک ٹورڈز دس چیمبر. سو بائی واکنگ میں نے تھوڑا سا وسپر کرتے ہوئے, کیونکہ ساتھ ہی دوسرے لوگ بھی واک کر رہے تھے, ملٹری سیکٹری اور ساتھ, تو میں نے وسپر کرتے ہوئے کان میں کہا کہ آپ نے کچھ زیادہ نہیں کہہ دیا. مجھے کہتے ہیں کس چیز کے اوپر؟ میں نے کہا یہ ایبسولوٹلی ناٹ. تو آگے سے مجھے غصے سے دیکھ کے کیا کہتا؟ میں نے کہا آپ کہتے ہیں جب مانگیں گے تو دیکھیں گے. تو مجھے کہتے ہیں کہ تم امریکہ میں 14-15 سال رہے ہو, امریکہ نے پاکستان کو کس چیز پہ ایکیوز کیا ہے سب سے زیادہ؟ میں نے تھوڑا سوچ کے کہا کہ انہوں نے کہا آپ ڈبل گیم کرتے ہیں, جھوٹ بولتے ہیں, کہتے کچھ اور ہے کرتے کچھ اور. تو کہتے ہیں یو وانٹ می ٹو ڈو دی سیم اگین. تو انہوں نے کہا کہ میں امریکہ سے دوستی چاہتا ہوں, لیکن میں انہیں بتانا چاہتا ہوں کہ افغانستان پہ حملے میں ہم پارٹنر نہیں بننا چاہتے. ہمارے لیے مسئلہ ہوتا ہے 80,000 لوگ ہم پہلے شہید کرا بیٹھے ہیں, ہماری یہاں پر بہت پرابلم ہو جاتی ہے. سو یہ سوال تمہیں لگتا ہے کہ ایسے ہی پوچھ دیا گیا ہے؟ اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ ہے, اور اگر آج میں اس کا گول جواب دوں گا تو پھر اگلی دفعہ فارمل شاید ریکوائرمنٹ بھی آ جائے, اور پھر جب میں کہوں گا ہاں دے دیں گے اور پھر ہم نہیں دیں گے تو امریکہ اکیوز کرے گا ڈبل رول کا, اور یا میں دے دوں گا اور اپنی قوم سے جھوٹ بولوں گا, تو یہ ایک رستہ کھل جائے گا جھوٹ بولنے کا. تو میں نے کسی ایروگینس میں ایبسولوٹلی ناٹ نہیں کہا, میں نے اپنی مجبوری میں ایبسولوٹلی ناٹ کہا ہے. یہ جو میں نے آپ کو سٹوری سنائی ہے, اس لیے بھی سنائی ہے کہ آپ کے بہت ساروں کے ذہن میں بھی یہ سوال تھا کہ ایبسولوٹلی ناٹ کیوں کہا تھا, نہ کہ. اگلی بات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ ہمارا جو اس ٹائم پرابلم ہے, وہ میں نے آپ کو کہا کہ سب سے بڑا تھا کہ ہم نے سیاست سے لوگوں کو باہر کر دیا. میں آپ کو اگر اپنی داستان سناؤں کوئکلی, تو میں فیصل آباد سے 30 کلومیٹر دور ایک گاؤں میں پیدا ہوا. ہم 30 بچے تھے پرائمری اسکول میں, ایک کمرے کی بلڈنگ تھی, 5 کلاسز تھی, درخت کے نیچے بیٹھ کے ہم پڑھتے تھے. جیسے جیسے سورج موو ہوتا تھا تو درخت کا سایہ موو ہوتا تھا. سو جب سایہ موو ہوتا تھا تو نیچے ہم موو ہوتے تھے اپنی اپنی جگہ پر. ان 30 میں سے ہم 2 ہائی اسکول پاس کر کے آگے کالج میں گئے. ہائی اسکول میں کچھ زیادہ لوگ گئے, لیکن ہائی اسکول پاس کر کے کالج میں ان 3 میں سے 2 گئے. ایک نے چند دن کے بعد ایجوکیشن چھوڑ دی, میں اکیلا رہ گیا کالج میں. جس نے چھوڑی وہ نیوی کے اندر سپاہی بھرتی ہو گیا, اور ان میں سے ایک پہنچا شہباز گل یونیورسٹی آف الینوائے اربانہ شیمپین میں لیڈرشپ پڑھانے. تو مجھے اربانہ شیمپین میں بھی فیل نہیں ہونا تھا, مجھے واپس جا کے رانا ثناء اللہ کے آگے بھی فیل نہیں ہونا تھا, مجھے جیل کے اندر بدترین تشدد کے اندر عمران خان کے خلاف سٹیٹمنٹ اس لیے نہیں دینی تھی کہ عمران خان میرا رشتہ دار ہے, اس لیے نہیں دینی تھی کہ وہ 30 کے 30 فیل ہو جاتے, کیونکہ ان میں سے میں ایک نکلا تھا. اینڈ آئی ہیڈ ٹو شو کہ وہ کیسے لوگ ہیں.
مجھے کہا جا رہا ہے وقت کم ہے، اس لیے میں کوئکلی اپنی بات ختم کرتا ہوں. آپ کو میں نے کبھی اپنے آڈیل پہ بات نہیں کی. آپ نے دیکھا ٹیلی ویژن پر آ کر کہیں پر میں نے اپنے آڈیل پہ بات نہیں کی. جو کچھ ہوا میں کرنا نہیں چاہتا تھا. مجھے پتا تھا سچ جو ہے وہ رے آف لائٹ کی طرح ہوتا ہے، وہ خود ہی سامنے آتا ہے. مجھے دوپہر کے 1 بجے کے قریب پکڑا گیا. فاسٹ فارورڈ کروں گا، شام 5 بجے تک میرے اوپر 2 سیشن بدترین تشدد کے ہو چکے. یہ میرا جا ٹوٹ چکا تھا اس وقت تک. 2 سیشن کے بعد مجھے اذان کی آواز آئی. میں نے اس سے پوچھا کون سی اذان ہے، مجھے اب یاد نہیں اس نے عصر کی کہا یا مغرب کی کہا. تو میں نے 10 محرم کا دن تھا، میں نے اسے کہا، وہ جو بھی صاحب تھے، میں نے انہیں کہا کہ میں نے صبح سے پانی نہیں پیا. 10 محرم ہے، ابھی تک عوام عالی مقام جو ہے وہ شہید ہو چکے تھے، پانی کھل چکا تھا، مجھے پانی کا گلاس دو گے؟ 36 گھنٹے مجھے پہلے پانی نہیں دیا گیا. 10 دن تک مجھے شاور نہیں لینے دیا گیا، کسی شخص سے ملنے نہیں دیا گیا، کپڑے نہیں دیے گئے. مجھے جس حوالات کے اندر، یا میں آج پہلی دفعہ اپنی آڈیل پہ بات کر رہا ہوں کیونکہ اب میں کر سکتا ہوں. آئی ایم اوور ود اٹ. مجھے جب اس حوالات میں پھینکا گیا لے جا کے، تو تھوڑی دیر کے بعد ایک شخص آیا. میں نہ بیٹھ سکتا تھا نہ کھڑا ہو سکتا تھا کیونکہ مجھے بہت چوٹیں تھی، بہت مار پڑی ہوئی، اور درد زیادہ محسوس نہیں ہو رہی تھی کیونکہ سن ہوا تھا جسم. تو میں جب اس حوالات میں مجھے پھینکا گیا تو نیچے ایک پلاسٹک کی چٹائی تھی جس کے اوپر کچھ پرانی کوئی ہڈیاں، کیڑیاں چھوٹی چھوٹی، کوئی بڑے کو سانپ نہیں تھے ایسے میں ڈراماٹائز اسے کروں، لیکن کیڑیاں، گند اس کے اوپر پھیر رہا. بو آ رہی تھی اس میں سے، مجھے اپنے آپ میں سے بھی اسمیل آ رہی تھی کیونکہ مجھے یہ پہلا دن تھا. سوچئے میں 9 دن نہیں مجھے شاور اور کپڑے چینج کرنے دیے. سو وہ ایک شخص آیا، اس نے کہا صفائی کرنی ہے، یہ چٹائی چاہیے، وہ جو گندی والی چٹائی تھی. میں نے بھی سوچا کہ بہت گندی ہے، انہوں نے صفائی کرنی ہوگی. تو اس نے مجھے پکڑ کے اٹھایا، سائڈ پہ کیا، وہ چٹائی لے گیا. اس کے بعد وہ کبھی واپس نہیں آیا. وہ بنیادی طور پر فرمائش آئی تھی، جن کی آئی تھی میں ان کا نام لے سکتا ہوں، لیکن آپ کو ننگا کرنے سے میرا اپنا پیٹ ننگا ہوتا ہے، میں کیا کروں. آپ سے ہم نے سارے 75 سال محبت کی ہے. ایک سیکنڈ مجھے بات کرنے دیجیے. آپ سے ہم نے سارے 75 سال محبت کی ہے. آپ سے ہمیں اب بھی محبت کرنی پڑنی ہے، مجبوری ہے. یہ رشتہ مجبوری کا ہے. اور ایک سیکنڈ، میں نے آپ کو کہا مجھے بات کرنے دیجیے. آپ سے ہمیں اب بھی محبت کرنی پڑنی ہے. ہم آپ سے محبت کرتے ہیں، یہ یاد رکھیے، لیکن آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کہاں تک جانا ہے. پھر میری تصویریں کھینچی گئیں وہ جو ریلیز کی گئی تھی. مقصد 2 تھے. آپ کو ڈرایا جائے کہ آپ جیسے لوگ جب سیاست میں آئیں گے تو آپ کے ساتھ کیا کیا جائے گا. آپ کو کبھی رانا ثناء اللہ کی تصویر نہیں آئی ہوگی، آپ کو کبھی کسی گھنڈے بدماش کی تصویر نہیں آئی ہوگی. ہاں، لیکن ایک گاؤں کے لڑکے کی جو مڈل کلاس سے اٹھا، یونیورسٹی پروفیسر بنا، جو اس برہمن کلچر کا حصہ نہیں تھا، شودر تھا، اس نے سوچا کہ میں اس کا حصہ ہوں، تو اس کو انہوں نے ایک عبرت کا نشان بنا کے پیش کرنا تھا. یہ کلچر ہے. اب میں فاسٹ فارورڈ آگے جاتا ہوں کہ مقصد کیا ہے اس سب سے. آپ اکثر پوچھتے ہیں آگے کیا ہوگا، عمران خان کیا کرے گا. عمران خان اپنے حصے کا کام کر چکا ہے. He has already done it. اس نے اب اور کچھ نہیں، نہ بھی کرے تو وہ اپنا حصہ کر چکے. کیا کر چکے ہیں عمران خان؟ عمران خان عورتوں کو واپس پولیٹکس میں لا چکے. بیٹھی ہوئی ہیں بہت سارے. ابھی آپ نے 2 منٹ کی ویڈیو دیکھی، یہ سب سے بڑا کنٹریبیوشن ہے عمران خان کا. عمران خان ایجوکیٹڈ لاٹ جو پولیٹکس کو آؤٹ سورس کر چکے تھے رانا ثناء اللہ جیسے لوگوں کے پاس، ان کو واپس لا چکے. میں بس 1 منٹ میں ختم کروں گا، محیط کے 15 منٹ پھر میں نے دینے. عمران خان آؤٹ سورس کرنے والوں کو یہ بتا چکا ہے کہ نہیں، ایجوکیشن کلاس واپس آئے گی. مڈل کلاس کو عمران خان واپس لا چکا ہے پولیٹکس کے اندر. عمران خان آپ کو واپس لا چکا ہے پولیٹکس کے اندر. آپ سب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. آپ نے جو ڈسون کر دیا نا پاکستان کو، کئی ثنا سفینہ کے معاملے میں تو آپ نے ڈسون نہیں کیا تھا.
اعلان اور دوسری چیزوں میں آپ نے ڈسون نہیں کیا تھا، لیکن باقی چیزوں میں کر دیا تھا. واپس اب آپ کو مجبوراً اون کرنا پڑ رہا ہے. آپ کو عبرت نظر آئی اپنی اگلی نسلوں کے لیے کہ اگر آپ نے ڈسون کر دیا. تو میں آخری پیغام آپ کو دوں گا، آپ نے $2 3 ملین اکٹھے کر لیے، کافی ہیں. زیادہ جب میں پڑھا رہا تھا تو میں نے اپنی فیملی کو بتایا کہ جس دن میں 40 سال کا ہوں گا I will take retirement from here and I'll go back and serve Pakistan. کیونکہ میرے پاس $8-10,000 آنا شروع ہو گئے میری انویسٹمنٹس کے ساتھ، میرے لیے کافی ہے. میں نے کیا کرنا ہے، مرنا ہے اتنے پیسوں سے. آپ نے کیا کرنا ہے، کس چیز کا فکر ہے آپ کو؟ آپ کو اپنے بچوں کی فکر ہے. آپ کہتے ہیں پاکستان ٹوٹا ہوا ہے، ٹھیک ہے، مین سسٹم بروکن ہے. ایک بروکن سسٹم نے پاکستان کے میڈیکل کالجز کے اندر آپ کو پروڈیوس کیا اور آپ نے ورلڈ کلاس ہاسپٹل کے آ کے ورلڈ کلاس ڈاکٹرز کے ساتھ کمپیٹ کر کے عزت سے اپنا مقام بنایا یہاں پر. تو اگر ایک بروکن سسٹم آپ کو پروڈیوس کر سکتا ہے تو آپ کے بچے تو بہت بہتر سچویشن میں ہیں، وہ تو بہت بہتر پرفارم کریں گے. تو مت ڈریے اپنے بچوں کے لیے، مت اتنا پیسہ اکٹھا کیجئے ان کے لیے، اور فلنتھراپی کر کے جعلی دل کو تسلی مت دیجئے. پولیٹکس میں انوالو ہوئیے. اصل کنٹریبیوشن کرنا ہے اپنے اپنے علاقے میں 10-20 ڈاکٹر اکٹھے ہوئیے. ملتان کے ڈاکٹر ایک جگہ اکٹھے ہوں، فیصل آباد کے ایک جگہ اکٹھے ہوں، اور وہ یہ کہیں کہ ہم نے وہاں ایک ایجوکیٹڈ لڑکے کو اسمبلی میں بھیجنا ہے. اس بچے کو بتائیں کہ تمہارے پیچھے سارا پیسہ ہم ڈالیں گے. تم نے الیکشن کی فکر نہیں کرنی. تم نے بڑے ٹائروں والی گاڑی گاؤں میں کہتے ہیں جس میں الیکشن لڑنا ہے، لینڈ کروزر، تم نے اس کی فکر نہیں کرنی، وہ تمہیں ہم دیں گے. تم نے کرپشن نہیں کرنی، تم نے پاکستان کے نظریے سے نہیں پھرنا. ہم تمہیں اسمبلی میں، اگر آپ نے 10 لوگ اسمبلی میں بھیج دیے، صرف 10 لوگ، میرے پاس بہت ساری سٹوریز ہیں آپ کو بتانے کو، صرف 10 لوگ اگر آپ نے اسمبلی میں بھیج دیے تو آپ یقین کیجئے پاکستان میں آپ کو انقلاب آتا ہوا نظر آئے گا. عمران خان نے صرف ابھی 8-10 مڈل کلاس کے لوگ اپنی کیبنٹ میں ڈالے تھے. آپ ذرا چینج دیکھیے، آج آپ کو مراد سعید نظر آتا ہے، زرتاج گل نظر آتی ہے. تو آپ غلط جگہ انویسٹ مت کیجئے، مت دل کو تسلیاں دیجئے یہ فلنتھراپی کر کے وہاں پر کہ اس سے بہت بڑی چینج آ جانی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا وہ غلط ہے، بالکل ہوگا. اصل جگہ پر انویسٹ کیجئے، ان کرمنلز کو توڑیے، اس پورے سسٹم کو توڑیے تاکہ پاکستان آگے بڑھ سکے. آج پاکستان کے اندر سب کچھ ہے اور کچھ نہیں ہے. ایک آخری بات سنا کے اجازت چاہتا ہوں. بہت چھوٹا جہاز تھا ہمارا 2 سیٹر. یہ اس لیے سنانے لگا ہوں کہ آپ مجھ سے اکثر سوال پوچھتے آگے کیا ہوگا، اگر خان صاحب کو کچھ ہو گیا تو کیا ہوگا. تو میں اس کا جواب آپ کو دینے لگا ہوں. ہم دونوں تھے جہاز میں، میں اور خان صاحب. جہاز اتنی زیادہ ٹربل کا ایریا تھا کہ بالکل ایسے لگ رہا تھا کہ اس کے ونگز ٹوٹ جائیں گے. نارملی 1 منٹ کا ہوتا ہے، 2 منٹ کا ہوتا ہے. اٹ واز گڈ 10 منٹس. اور ایک ٹائم پہ مجھے لگا کہ وی آر ڈن، وی وانٹ میک اٹ. تو میں نے خان صاحب سے پوچھا، کیونکہ وہ اور جتنا پریشر ہوتا ہے اتنے کام ہو جاتے ہیں، اتنے ان کو کوئی جوک یاد آ رہا ہوتا ہے یا ان کو کوئی اور بات یاد آ رہی ہے. تو میں نے ان سے پوچھا کہ خان صاحب if today we do not make it تو آپ نے کچھ سوچا ہے پی ٹی آئی کو کون رن کرے گا، پاکستان کا کیا بنے گا، تو what are your thoughts. تو مجھے دیکھ کے کہتے ہیں کہ are you crazy، میں مرنے کے بعد ان چیزوں کی فکر کروں گا. میں اللہ کے سامنے اپنا جواب دے ہوں گا، پیچھے سے تم لوگ دیکھنا جو بچے ہوئے میں اپنی زندگی تک ایفرٹ کر سکتا ہوں جتنی کر سکتا ہوں. تو جب آپ مجھ سے یہ پوچھتے ہیں کہ اگر عمران خان صاحب، اللہ نہ کرے ہم کو کبھی بھی کچھ ہو، لیکن اگر ہو گیا تو کیا بنے گا، تو عمران خان doesn't think، he think for the day. اور بہت سارے لوگ کہتے ہیں وہ ابرپٹلی فیصلے کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے. اگر وہ ابرپٹلی فیصلے کرتے تو وہ باجوہ صاحب کی ابیوز کو 3.5 سال برداشت کر پاتے، وہ اس کے باوجود ایک گورنمنٹ کو رن کر پاتے 3.5 سال تک. جب پہلے دن ڈیسیجن ہو گیا تھا ان کو گھر بھیجنے کا. یہ بہت لوگ کہتے ہیں آرمی لے کے آئیے، ایسا نہیں ہے. پوری دنیا میں اسٹیبلشمنٹ اس کے اوپر بیٹ لگاتی ہے جو جیتنے والا گھوڑا ہوتا ہے. 2018 میں جب یہ نظر آ رہا تھا کہ عمران خان جیت رہا ہے
تو اس کے اندر اپنے گھوڑے دوڑائے گئے تھے، اس کے ساتھ اس کو کہا گیا تھا ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم دوڑا رہے ہیں گھوڑے تمہارے ساتھ. اس کو یہ فیلنگ دی گئی تھی، اور پھر الیکشن میں اس سے 35 سیٹیں چھینی گئیں تاکہ اسے کنٹرول میں رکھا جائے. یاد کیجئے 2019 کے نومبر میں نواز شریف باہر چلا گیا تھا، 2019 کے اپریل میں اس کے پلیٹلیٹس نیچے چلے گئے تھے. اس کا مطلب ہے 4-5 مہینے پہلے پلاننگ ہو گئی تھی. اس کا مطلب عمران خان سیٹ پہ بیٹھا ہی تھا تو پلاننگ ہو گئی تھی. دنیا کو کرونا نے ڈبویا، ہمیں کرونا نے بچایا. کرونا نہ آتا تو عمران خان کو تو پہلے فارغ کر دینا تھا. اس سسٹم کو عمران خان یا آپ جیسا شخص نہیں چاہیے. آپ ڈاکٹر بن سکتے ہیں، آپ مہنگی شاپنگ کر سکتے ہیں، ان کے لیے گفٹس لے کے جا سکتے ہیں، لیکن اگر آپ گورننس میں حصہ مانگیں گے تو آپ کو ننگا کر کے آپ کو جوتے مارے جائیں گے. آپ سب اپنا خیال رکھیے، پازیٹیو رہیے، ہوپ مت ہاریے. ہم سب نے اپنے اپنے حصے کا کنٹریبیوشن کرنا ہے. اور آخر پر جو طاقتور حلقے ہیں میں ان کو دوبارہ کہنا چاہتا ہوں، ہم آپ سے محبت کرتے ہیں. اس سب کے باوجود خاموش ہو کے بات سنیے، میں اپنا ورژن دوں گا اور بغیر کسی بے ایمانی کے دوں گا. آپ انصاف، اللہ نے قرآن میں کہا کسی سے اتنی نفرت مت کرو کہ انصاف نہ کر سکو. آپ کے اصل نظریے کا ٹیسٹ ہوتا ہی تب ہے جب آپ پہ خود مصیبت گرتی ہے، تو آپ پھر بھی اگلے بندے کو بدلہ نہ لو اپنی ذاتی بات کا. حضرت علی کے منہ پر کسی نے لڑائی کرتے ہوئے واپس سپٹ کر دیا تھا، انہوں نے اس کو اس ٹائم چھوڑ دیا تھا کہ اب میرا ذاتی غصہ آ جائے. تو میں پورے دل سے کہہ رہا ہوں، ہم آپ سے پہلے بھی محبت کرتے تھے، ہم آپ سے اب بھی محبت کرتے ہیں، خدا کی قسم کرتے ہیں. جانے دیجئے آپ کا، پاکستان کا، ہمارا بہت نقصان ہو گیا. ری تھنک، لیٹس ورک ٹوگیدر. تھینک یو سو مچ. ڈاکٹر شہباز گل نے جس قسم کی آگ لگا دی ہے، جو ماحول انہوں نے پیدا کر دیا ہے، جس قسم کی ایک پچ پہ وہ چیز کو لے گئے ہیں، اس میں ایک لو پچ بات کرنا جو ہے وہ خاصا مشکل ہے، وہ ہو گیا. مجھے خبر ملی یہ بھی ہے کہ شیخ پتہ نہیں کہ گورنمنٹ نے کیا ہے کس نے کیا ہے، لیکن زمان پاک میں اس وقت کوئی انٹرنیٹ کا پرابلم بھی ہے. صحیح ہو میں جلدی اس کے حساب سے وائنڈ اپ کرتا ہوں، ہمارے پاس بس 9 منٹ ہے اور میں اسی چیز پہ بلڈ اپ کرتا ہوں. میرے اور ڈاکٹر شہباز گل کی بہت سے میں سن رہا تھا ان کو، تو آئیڈیاز میں بہت زیادہ مماثلت اور سملرٹی پائی جاتی ہے کیونکہ سب چیزیں ڈسکس بہت زیادہ کرتے ہیں. میں صرف ایک تھیم کی بات کرتا ہوں، تو ایک 2 پوائنٹس. وجاہت نے کہا کہ غلطیاں سب سے ہوئی ہیں اور انہوں نے کہا کہ عمران خان اپنی غلطیوں کا اعتراف کرتے ہیں. مجھے عمران خان سے ہمدردی بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ. عمران خان واحد آدمی جو اپنی غلطی کا اعتراف کرتا ہے. آپ نے کسی اور کو دیکھا ہے پاکستانی پالیٹکس میں؟ مطلب اور جو ہم جو عمران خان کو سپورٹ کرتے ہیں، ہم نے عمران خان، اچھا پہلی بات ہے عمران خان نے تو درجنوں دفعہ کہا کہ مجھ سے یہ بھی غلطی ہوئی، یہ بھی غلطی ہوئی، میں اس کو سمجھ نہیں سکا، میں اس کو نہیں سمجھ سکا. کوئی پولیٹیشین ایسا نہیں ہے جس نے یہ کہا ہو کہ میں نے کوئی غلطی کی. پہلی پوائنٹ. پھر ہم نے دیکھا کہ پولیٹیشینس کو جو میڈیا سپورٹ کرتا ہے، ہم لوگوں نے بعد میں کہا کہ ہاں ہم سے غلطی ہوئی، شاید مطیع اللہ جان پہ ہمیں اور زیادہ شور مچانا چاہیے تھا. لیکن ابھی پچھلے 14 مہینے میں جو ظلم و ستم ہوا ہے، جس طرح سے پاکستان میں انسانی حقوق کی وائلیشن ہوئی، آپ نے دیکھا کہ سارا میڈیا کا پاکستان کا جو سیکشن ہے جو سپورٹ کرتا ہے پی ڈی ایم کی جماعتوں کو، ان کی طرف سے اس کی کوئی مذمت نہیں ہوئی. ٹوٹل خاموشی ہے، کسی نے نہیں کہا کہ یہ غلط ہو رہا ہے. بہرحال غلطیاں جو ہیں عمران خان نے تو پتہ نہیں کتنی کی ہیں، وہ بہت بات کریں گے. میری امید ہے کہ عمران خان صاحب کی اسپیچ کے بعد مجھے وجاہت کو یہاں پہ ایک ڈسکشن کرنے کا موقع ملے گا. ویری ایگرلی آپ کے کوشچنز بھی ہم لے سکیں گے. جو غلطیاں آپ نے کی اور جو غلطیاں ہم سب نے کی ہیں ایز اے قوم، اب جب 10,000 لوگوں کو 9 مئی کے بعد پنجاب میں گرفتار کیا گیا، سینکڑوں عورتوں کو بھی پکڑ لیا گیا مڈل کلاس کی، اب جب پنجاب کی میڈیا کو مارا پیٹا گیا، جب پنجابی اینکر پرسن شہید ارشد شریف کو قتل کر دیا گیا، جب عمران ریاض کو 50 دن سے زیادہ جو ہے اس کو گرفتار کر دیا، ڈسپیئر کر دیا، تو ہمیں خیبر پختونخوا میں اور پنجاب میں سمجھ آئی
کہ گیرزن اسٹیٹ کی مینٹالٹی ہوتی کیا ہے، کہ گیرزن اسٹیٹ میں باقی پاکستانیوں کو، ایسٹ پاکستان کے بنگالی بھی پاکستانی تھے، جب ایسٹ پاکستان کے بنگالیوں کے ساتھ جو کچھ کیا گیا اس کا تو ابھی اشر اشیر نہیں ہوا پنجاب اور خیبر پختونخوا میں. جو ان کے ساتھ کیا گیا ہم نے بعد میں بھی کہا کہ وہ ہندوستان کی سازش ہے. ہم سارے اس بے وقوفی. آپ کے پاس 15 منٹ 20 منٹ ہیں. آپ نے کہا شروع ہو گیا ان کا کنیکشن؟ نہیں وہ ہو گیا لیکن ابھی وہ بزی. اچھا ٹھیک ہے، بس 15 میں تھوڑا سا ٹائم لے لیتا ہوں. میں نے اپنے حساب سے 9 منٹ کے حساب سے رکھا. بنگالیوں کے ساتھ جو کچھ ہوا شاید 30 لاکھ عورتوں کو ریپ نہیں کیا گیا، شاید 30 لاکھ لوگوں کا قتل بھی نہیں ہوا، اس میں ایگزیجریشن ہو سکتی ہے، لیکن جو کچھ ہوا اس کا اشر شیء پاکستان کے کسی حصے میں نہیں ہوا. اس میں تو کوئی ڈس ایگریمنٹ نہیں. جس ملک میں آپ بیٹھے ہیں اس ملک میں درجنوں کتابیں لکھی گئی ہیں، مونوگرام اور ریسرچ پیپر لکھے گئے، لیکن کتنے شرم کی بات ہے، کتنے افسوس کی بات ہے کہ وہ پاکستانی تھے. اب ٹھیک ہے وہ بنگلہ دیش میں، جب ان کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا 1960 کی دہائی میں اور 70 میں ہوتا رہا، ہم خاموش تماشائی تھے. ہم نے یہ سمجھا کہ شاید پاکستان کی سلامتی کے لیے، ایک سیکیورٹی کے لیے، قومی سلامتی کے لیے ضروری ہے کہ آپ لوگوں کی ریپ بھی کریں، ان کو مار بھی ڈالیں، ان کا قتل عام بھی کریں، پھر آگے آ جائیں. 1971 سے آگے آ جائے. اس کے بعد ہم نے وہ سارا بھٹو پہ ڈال دیا. اگلا کام یہ کیا گیرزن اسٹیٹ نے، انہوں نے کہا کہ نہیں، ان کو صرف یہ فکر تھی کہ ہمیں ہتھیار ڈالنے پڑ گئے، شاید پولش قرارداد منظور ہوتی تو شاید ہمیں ہتھیار ڈالنے سے ہم بچ جاتے. جو کچھ باقی ہوا اس کی کوئی شرم جو تھی وہاں پہ کسی کو نہیں تھی، اور بھٹو پہ ڈال دیا. پنجاب میں اور خیبر پختونخوا کا جو اردو کا میڈیا جتنا پاکستان کا ہے وہ آج تک 1971 بھٹو کے اوپر ڈالتا ہے، جو بالکل آخر میں ایک پلیئر کے طور پہ آیا، اور جو سارا گن تھا، جو ظلم تھا اس سے پہلے پکڑا. یہ دوسرا ہم نے ظلم کیا اپنے اوپر، جو آج ہمیں کاٹنی پڑ رہی ہے فصل، اس کے لیے ہم سب ذمہ دار ہیں. پھر بلوچستان میں 70 سے جو ہم نے ظلم کا آغاز کیا، ٹھیک، اب جب ہمیں یہ پتہ چلتا رہا کہ ہزاروں لوگ بلوچستان سے مسنگ ہیں، ہمارے کان میں ڈال دیا نہیں یہ تو فراری کیمپس میں چلے گئے ہیں، یہ تو خود ہی جا کے کہیں لڑ رہے ہیں، اکا دکا خبریں ہم نے اس میں بھی بلیو کر لیا. کراچی شہر کے اندر جتنا پاکستان کی ریاست نے ظلم کیا، جتنا قتل عام کیا کراچی کے اندر ڈفرنٹ فیکشنز کو اڑا کے، ہم نے اس کو بھی نظر انداز کر دیا. مجھے یاد ہے 2009 میں یا 10 میں نیو یارک ٹائمز کی جین پرلے اس کا نام تھا، کورسپونڈنٹ ہوتی تھی، جینیفر پرلے یا جین پرلے، جین پرلیس رائٹ، جین پرلیس رائٹ. تو جین پرلیس میرے پاس آئی، میں دنیا ٹیلی ویژن میں کام کرتا تھا، نیوز میں مرگلا روڈ پر آفس تھا. اس نے کہا کہ ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے، تمہارے کانوں میں یہ بات نہیں آئی کہ سوات کے اندر سینکڑوں کی تعداد سے لاشیں جو ہیں وہ ریور سوات میں نکل رہی ہیں، نوجوان لڑکوں کی، جن کو ہیلی کاپٹروں سے پھینکا جاتا ہے سوار کے طور پہ. ٹھیک ہے، تو میں نے اس کو کہا کہ ہمیں پتہ تو چل رہا ہے، کیسے کنفرم کریں. اس نے کہا کوئی اس پہ جو ہے وہ پوزیشن نہیں لے رہا. فہد ہمارے ساتھ تھے، میں ڈائریکٹر نیوز تھا. میں نے فہد حسین کو کال کی، میں نے کہا یار اس طرح سے سن رہے ہیں ہمارے رپورٹرز کیا کہتے ہیں. فہد کہتے ہیں رپورٹرز تو سن رہے ہیں لیکن اب ہمت کون کرے. ہم نے اپنے چینل سے پوچھا، یعنی ہمیں پتہ نہیں چل رہا تھا. میں آپ کو بتاؤں سارے میڈیا کو پتہ چل رہا تھا کہ ہیلی کاپٹروں سے سوات میں نوجوان لڑکوں کو پھینکا گیا ایز اے پنشمنٹ، ایگزامپل سیٹ کرنے کے لیے. ابھی پنجاب سے کسی کو ہیلی کاپٹروں سے تو نہیں پھینکا گیا، ٹھیک ہے، بلوچستان میں ہیلی کاپٹروں سے پھینکا گیا، سوات میں ہیلی کاپٹروں سے پھینکا گیا سزا دینے کے لیے. ایم آئی رائٹ؟ ہم نے سنا، اگنور کر دیا، کیونکہ ہم نیشنل سیکیورٹی اسٹیٹ ہم سمجھ رہے تھے ہم تو اپنی نیشنل سیکیورٹی اسٹیٹ کو بچا رہے ہیں، اور نیشنل سیکیورٹی اسٹیٹ کو بچانے کے لیے شاید اس قسم کے ظلم کرنے ہی پڑتے. یہ سب کچھ ہمارے سامنے ہوتا رہا. سارے میڈیا کو پتا تھا، سارے اخباروں کو پتا تھا، سارے ٹیلی ویژن چینلز کو پتا تھا، لیکن ہم خاموش تماشائی بنے رہے. تو یہ اور پھر فاٹا میں جو کچھ ہوا، پھر فاٹا میں جو کچھ ہوا، یعنی بلوچستان میں جو کچھ ہوا، فاٹا میں جو کچھ ہوا، ہم نے یہ تو ہمیں اس وقت تو دکھ ہوا. ہاں، جب ہمیں اس وقت تو جھٹکا لگا جب آرمی پبلک اسکول کے بچوں کا قتل عام ہوا اور فاٹا کے لوگوں نے اور وہاں سے ٹرائبلز نے آ کے کیا. لیکن وہ ٹرائبلز اس کے ذریعے جو پیغام دینا چاہ رہے تھے کہ ہمارے ساتھ پچھلے پتہ نہیں کتنے سالوں سے یہ ہو رہا ہے، وہ ہمیں نہیں سمجھ رہے، ہم نے نہیں اس کا سوچا. مجھے امریکن ڈپلومیٹس نے، ہندوستانی ڈپلومیٹس نے شرم دلانے کے لیے کہا کہ انڈین ڈپلومیٹس نے مجھے کہا کہ وہ بھی ہمیں بریف کرتے تھے ایز اے میڈیا. انہوں نے کہا کہ ہم نے تو کبھی انڈین جو اور مقبوضہ جموں اور کشمیر ہے، ہم نے کبھی وہاں پہ گن شپ ہیلی کاپٹر استعمال نہیں کی، ہم نے تو کبھی وہاں پہ ایئر فورس نہیں یوز کی. ہم تو گراؤنڈ بیٹلز کرتے ہیں وہاں پہ جا کے انسرجنٹس کے ساتھ. لیکن آپ لوگ جو ہیں
جا کے آپ ہوائی جہاز یوز کرتے ہیں, آپ ایئر فورس یوز کرتے ہیں فاٹا کے اندر. ہم نے بار بار ایئر فورس یوز کی فاٹا کے اندر, ٹھیک ہے. ہم نے سمجھا کہ ایئر فورس ہے اپنے لوگوں پہ استعمال کرنے کے لیے, ہم اس کو بتاتے رہے, فخر سے بتاتے رہے ہم اس کو. ہمیں جھٹکا اس وقت لگا جب یہ گیرزن اسٹیٹ کی جو اس کا ظلم ہے, جب وہ پنجاب اور خیبر پختونخوا نے دیکھا اپنے مین ایریاز میں, تب ہمیں پتہ چلا کہ کوئی چیز غلط ہوگی. What did you do about it though? نہیں, ابھی بھی کچھ نہیں What کیا. did you do about it? نہیں, کچھ بھی احتیاط کا درس دیا جاتا ہے. نہیں. اب تو Because you can یہ say تو جب as میں, much as there's a problem, but what do you do about it? آپ صحیح کہہ رہے ہیں, آپ صحیح کہہ رہے ہیں. یہ تو جب میں چاہ رہا ہوں کہ میری اونچا بولے, دیکھیں آپ اونچا بولے, اونچا بولے. I said, talk is talk until there's an action. میں آتا ہوں. دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں, اس سے حل بتاؤں. دیکھیے میری آپ سے ریکویسٹ ہوگی کہ عمران خان صاحب کی اسپیچ کے بعد آپ لوگ چلے نہ جائیں, یہاں واپس آئیں. یہ نہ ہو کہ عمران خان صاحب کی اسپیچ ہو تو آپ چلے جائیں. ہمیں آپس میں بھی ایک ڈسکشن کرنے دیں. مجھے وجاہت نے مجھ سے کہا تھا کہ یار میں چاہتا ہوں کہ میں تم سے کوشچن پوچھوں, تو مجھ سے کوشچن پوچھو, اور پھر آپ اس میں کوشچن پوچھیں. یہ مائک ہمارے پاس جو ہے اس کو ہم روٹیٹ کریں گے, آپ کوشچن پوچھیں. ہمیں حل ڈھونڈنا ہے نا ان چیزوں کا, ہمیں حل ڈھونڈنا ہے. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں, میں اس کا حل ڈھونڈنا ہے. لیکن میں حل ڈھونڈنے سے پہلے میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ کس طرح سے جو نیریٹو بنایا گیا, جو بیانیہ بنایا گیا, جو آئیڈیاز کی ہماری مسٹیک تھی, جو ہمارے خیالات کی کمزوری تھی, اس خیالات کی کمزوری کو جب تک ہم ایڈریس نہیں کریں گے, اپنے کنسیپچول فیلئر کو, اپنے آئیڈیاز فیلئر کو جب تک ہم ایڈریس نہیں کریں گے, ہم صرف نعرے ماریں گے, کنڈیم کریں گے, مذمت کر دیں گے, رو پیٹ لیں گے, کہیں گے دکھ بڑا ہے, رات کو نیند نہیں آتی. لیکن سولوشن ہمیں نہیں مل سکتے جب تک ہم چیزوں کا انالیسس کر کے یہ دیکھیں گے نہیں کہ غلطیاں کیا تھیں. تو ابھی میں موٹی موٹی غلطیاں بتا رہا ہوں, میں اور بھی آپ کو بہت سی غلطیاں جو ہیں اس کی بتاتا ہوں. ابھی شہباز گل صاحب نے ایک بات کی, اور اس سے پہلے میں بھی کر چکا ہوں, یہ بھی پہلے کر چکے ہیں وہ بات, اور یہ ہم نے کئی دفعہ کی. میں نے ڈیٹروائٹ میں یہ بات کی, مجھے سیاٹل میں موقع ملا, میں نے وہاں پر یہ بات کی. کل رات کو مجھے امکانہ کی جو ٹاپ تھی اس میں موقع ملا, میں نے وہاں پر بھی یہ بات کی. میں جہاں جاتا ہوں مجھے پاکستانی امریکنز وہاں پر بتاتے ہیں کہ ہم نے اتنے $100,000 جو ہیں وہ ریز کیے ہیں اسکولوں کے لیے. مجھے انہوں نے سیاٹل میں بتایا کہ ہم نے 29 اسکولز جو ہیں دی سٹیزن فاؤنڈیشن کے, ہم ان کو اسپانسر کر رہے ہیں, اتنی مسجدوں کو اسپانسر کر رہے ہیں, مدرسوں کو کر رہے ہیں. پینڈیمک میں ہم نے اتنی دوائیاں, اتنی چیزیں, اتنے ماسک بھیجے. جب سیلاب آ گیا تو ہم نے اتنے پیسے دیے. یہ ہم اپنی کیتھارسس کر رہے ہیں. You have to understand this. It's a brutal, honest, میں آپ کو بات بتا رہا ہوں. یہ صرف آپ اپنی سائیکولوجیکل سیٹسفیکشن کر رہے ہیں. یہ وہ آپ سیٹسفیکشن کر رہے ہیں جس میں ایک بہت امیر فیوڈل کرپٹ ٹرائبل لیڈر جو ہے وہ اپنے سارے پیسے بنانے کے بعد تھوڑے سے پیسے خراب کر دیتا ہے. تو آپ وہ سوچتا ہے کہ میں اپنے خدا کو بیوقوف بنا رہا ہوں, آئی ایم ڈیسیونگ گاڈ. یہ آپ جو مسجدوں کو پیسے دیتے ہیں اور ہسپتال رن کرنے کے لیے پیسے دیتے ہیں, یہ آپ اپنے کیتھارسس کے لیے کر رہے ہیں, اپنی سائیکولوجیکل سیٹسفیکشن کے لیے کر رہے ہیں. اس کا ٹکے کا یا روپے یا دھیرے کا پاکستان کو فرق نہیں. اس آئیڈیاز فیلئر سے نکل جائیں کہ پہلا میرا مین امپورٹنٹ, اس بیوقوفی سے نکل جائیں کہ آپ کے پیسے دے کے اکٹھے کرنے سے. وہاں بیٹھی ہوئی رولنگ ایلیٹ آپ کے ڈالر چوری کر رہی ہے, وہاں بیٹھی ہوئی رولنگ ایلیٹ آپ کو بیوقوف بنا رہی ہے. آپ اپنے فنکشنز کے اندر اکٹھے ہوتے ہیں, پورے امریکہ سے آتے ہیں, انویسٹر کو بلا لیتے ہیں. کتنی بیوقوفی کی بات ہے, کتنی بیوقوفی کی بات ہے. اس سے بڑی کیا بیوقوفی ہوگی کہ آپ ایک سرکاری ملازم کو بلاتے ہیں, بیچارہ جو کچھ بھی نہیں کر سکتا, جو ماں سوائے یہاں سے رپورٹیں بھیجنے کے اور وہاں سے جو حکم آتے ہیں ان کی تعمیل کرنے کے علاوہ اس کی کوئی اوقات ہی نہیں ہے. آپ نے ایک یعنی آپ نے کبھی امریکیوں کو دیکھا ہے کہ وہ امریکہ میں, پاکستان میں, امریکہ کا جو امبیسڈر ہے اس کو بلا کے کوئی اس کو بلا کے کسی جگہ پہ کھانا کھلانے کے لیے, وہ تو اپنا اسٹار بکس سے لیتا ہے سینڈوچ. میں ایل پیٹرسن پاکستان میں امبیسڈر تھی, میں ایک دفعہ آیا فورن اس کے برٹش امریکن جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے باہر, تو میں نے دیکھا کہ ایل پیٹرسن اپنا ہی سینڈوچ خرید کے وہاں سے اکیلی جا رہی تھی بیچاری بینک اٹھا کے. پاکستان میں وہ خدا تھی. تو خان صاحب کا ہو گیا, ہیز کنیکٹڈ ناؤ. تو میں چاہوں گا کہ آپ لوگ نہ جائیں تاکہ ہم آپ کو کنسیپچل چیزوں کے بارے میں بتا سکیں. اگر آپ کنٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں, اگر آپ رونے دھونے کے لیے اکٹھے ہوئے پھر آپ کی مرضی ہے, لیکن اگر کوئی سولوشنز چاہیے تو پھر ان ایشوز کو ڈائسیکٹ کرنے کی ضرورت ہے. ایک صرف کہہ دوں بات
جس فوجی کو ملا کہ چیف از آرمی آرمی از چیف, یہ دنیا کی کون سی فوج ہے جو یہ کہتی ہے چیف از آرمی آرمی از چیف؟ مطلب کسی کی کہا ہے 9 اپریل کو جس دن حکومت ختم ہو گئی تھی, جو ڈی ایم ایس وہاں تھا ڈپٹی ملٹری سپرنٹینڈنٹ, Thank you everybody. آپ کی بھرپور تالیوں میں ہمارے لیڈر فارمر پرائم منسٹر آف پاکستان عمران خان. اور آپ سب کو ایک بات, آج لوگ کہہ رہے تھے کہ اپنا ڈیوائڈیڈ ہے, اپنا ڈیوائڈیڈ نہیں ہے, اس اپنا آپ کو اپنا ہے, آپ لوگ پاکستانی ہیں. We are the ones who will bring change in Pakistan. I present to you my leader, Imran Khan. پاکستانی کی سب سے طاقتور کمیونٹی ہے, تو مجھے بڑی خوشی ہے کہ میں آج آپ سب سے بات کر رہا ہوں. سچویشن ہے کیا پاکستان؟ وہ آپ سنتے ہوں گے کہ ڈیفائننگ مومنٹ ایک ملک کے سے گزر رہا ہے. یہ وہ ڈیفائننگ مومنٹ ہے پاکستان. میں نے اپنی ساری زندگی پاکستان کے ساتھ ہی بڑا ہوا ہوں, لیکن میں نے کبھی اس طرح کا ملک میں سچویشن نہیں دیکھا. یہ بڑا یونیک سچویشن. یہ ایسا ہے کہ وہ چارلز ڈکنس کی صحیح کہنا کہ it was the best of times and it was the worst of times. یہ وہ سچویشن کہ ایک طرف بالکل ایک کراس روڈ پہ کھڑا ہے کہ ایک طرف تباہی کی طرف جا رہا ہے پاکستان, اور وہ میں آپ کو ایکسپلین کر دیتا ہوں. بڑا آپ بہتر جانتے ہیں, ایک اویئرنیس ہے آپ کی کمیونٹی میں, کیونکہ میرا بہت زیادہ اپنا سے انٹریکشن رہا ہے 30 سال سے زیادہ.
تو ایک تو آپ نے اویئرنیس ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے ایشوز کیا ہیں, لیکن کراس روڈز ہیں کیا؟ یعنی وہ جب ایک ملک ادھر آ کے کھڑا ہو جاتا ہے کہ ایک طرف تباہی ہے, ایک ہم ڈکٹیٹرشپ کی طرف جا رہے ہیں, ٹوٹل جنگل کا قانون, کوئی رائٹس نہیں, کسی قسم کا اس وقت انسانیت ہی نہیں, ہیومینٹی نہیں, جو راستہ پکڑا ہوا ہے یہاں جو فیشسٹ رجیم بیٹھی ہوئی ہے, یہ صرف ایک طرف لے کے جائے گی تباہی کے, کیونکہ اس میں ہوپ بھی کوئی نہیں ہے. اور میں نے کبھی پاکستانیوں میں اتنی ہوپلسنس نہیں دیکھی. جو الائن ان کا ایک مینیجر آیا وہاں, وہ انڈسٹریل اسٹیٹ ہے یو اے ای میں, تو اس نے کہا جو پچھلے 7-8 مہینے میں پاکستانیوں نے انویسٹمنٹ کی ہے الائن میں, یو اے ای میں, وہ پچھلے 10 سال میں نہیں کی. 9 لاکھ پاکستانی, یہ اخبار کی رپورٹ ہے کہ ملک چھوڑ کے چلے گئے ٹاپ پروفیشنلز. ہمیں شوکت خانوں میں پرابلم ہوا ہے کہ ہمارے تقریباً 10% کنسلٹنٹس, اور یہ بڑے مشکل ہوتا ہے, آپ بہتر جانتے ہیں کہ جو کینسر اسپیشلسٹ, آنکولوجسٹ کی بڑی ورلڈ وائڈ ڈیمانڈ ہوتی ہے, پلس سیلریز اتنی زیادہ ہیں, اور جیسے روپیہ ڈی ویلیو کیا ہے تو ان کے لیے اور زیادہ لوکریٹو ہو گیا باہر کام کرنے کا. پہلے 3-4 گنا زیادہ تنخواہ ہے, تو روپے کے گرنے سے اور زیادہ لوکریٹو ہو گیا, تو 10% ہمارے کنسلٹنٹس چھوڑ کے جا رہے ہیں. اور یہ ہر جگہ ہو رہا ہے جیسے پروفیشنل ہے, کیونکہ ہوپلسنس ہے کہ ایک طرف ایک آدمی فیصلہ کرتا ہے بند کمرے کے اندر اپنے تھوڑے سے لوگوں کے ساتھ کہ عمران خان بڑا خطرناک ہے, اس کی گورنمنٹ کراتا ہوں, جتنے جی بڑا خطرناک ہے گورنمنٹ کرا دی, لیکن اس ملک کے نامور ڈاکوؤں کو, مجرموں کو اٹھا کے اوپر لا کے بٹھا دیتا ہے, جو 30 سال سے ثابت ایک دوسرے کو جو چور کہہ رہے تھے, جن کے اوپر باہر مذکور ہیں ان کی چوری کے. زرداری کو نواز شریف نے 2 دفعہ جیل میں ڈالا کرپشن پہ. وہ جو خدائبہ پیپر میں کیس, اوپن شٹ کیس, وہ اس نے بنایا, زرداری نے بنایا نواز شریف کے اوپر. وہ دو جو ایک دوسرے کو کرپٹ کہتے تھے, جن کے اوپر جنرل مشرف کرپٹ کہتا تھا, جنرل مشرف نے ان کے اوپر کیسز بنائے. نیب کا جو چیئرمین, پہلا نیب کا چیئرمین تھا جنرل امجد, اس نے ہمیں بریفنگ دی ان کی فورن پراپرٹیز کی. انہی لوگوں کو لا کے اوپر بٹھا دیتا ہے ایک گھوڑا سوار. ایک اور ایف آئی آر. وہ پھر ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ بھیڑ بکریوں کی طرح ساری قوم اب ان کو ایکسپٹ کرے. یہ میں تکبر کا بات آ رہا ہوں کہ اتنا ایروگنس ایسی آپ امیجن نہیں کر سکتے کہ اس طرح کی ایروگنس کی, کیونکہ میں نے ان کو لے کے آیا ہوں اور جا کے تقریر کرنی شروع کر دی, کیونکہ بڑا ریزنٹ پڑا ہے, اسپیشلی جو ایکس سروس مین تھے انہوں نے بڑا ریزنٹ کیا, تو ان کو جا کے تقریریں کر رہے ہیں کہ وہ اصل میں کچھ ثابت نہیں ہوا نواز شریف کے اوپر اور زرداری کے اوپر, کہ جی وہ تو, یعنی اس نے پھر کیمپین کرنے کی کوشش کی لوگوں کو بتانے کے لیے کہ نہیں میں نے بڑا ٹھیک فیصلہ کیا. اب پرابلم کیا ہوا, ان کو ایکسپٹ کروانے کے لیے اب یہاں سے اصل ڈیمیج ہونا شروع ہوا. جب انہوں نے دیکھا کہ 9 کو اپریل کو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کرائی گئی, 10 اپریل کو اسپونٹینیسلی ہزاروں لاکھوں لوگ نکلے سڑکوں کے اوپر سارے پاکستان میں. اگلے دن یہ کبھی ہوا کہ پاکستان, میں یہ دوسری طرف جا رہا ہوں کہ وائز آف دا بیسٹ آف ٹائمز, کہ ایک دفعہ پہلی دفعہ اتنا بڑا ریئیکشن آیا کہ پبلک نے شو کیا کہ ہم ان چوروں کو نہیں ایکسپٹ کر رہے ہیں. اس کے بعد میرے جو جلسے تھے, میں نے کوئی 60-70 جلسے کیے, پاکستان کی تاریخ میں کبھی اتنے بڑے جلسے نہیں. اس کے بعد اور بائی الیکشن آئے, اور یہ ہوا ہی نہیں ہے کہ اپوزیشن میں بیٹھ کے پوری اسٹیبلشمنٹ, پولیس, گورنمنٹ کی ساری مشینری, الیکشن کمیشن, سب 12 پارٹیز اکٹھی, سب ان کی مدد کریں, اور 37 میں سے 30 بائی الیکشن ہم جیت گئے. اب جب یہ عقل تو یہ کہتی ہے جب آپ کو پتہ چل گیا کہ آپ نے غلطی کی ہے اور پبلک آپ کی کھڑی ہو گئی ہے پارٹی کے ساتھ, زیادہ تر اس لیے کہ ان کی شکلیں جب دیکھی
कि फिर से उनको ऊपर इम्पोज करने लगे हैं। तो कोर्स करेक्शन होना चाहिए, बजाय कोर्स करेक्शन के वो कहते हैं कि when you have a big hammer everything looks like a nail। तो उन्होंने कोई भी हैमर चलाना शुरू कर दिया और पार्टी के ऊपर वो तशद्दुद किया इन्होंने, वो इन्होंने जुल्म किया। उसके बाद कि जो पाकिस्तान की तारीख में मैं 2 मार्शल लॉज तो मैंने देखे हुए हैं, जनरल मुशर्रफ और जनरल ज़िया। जनरल मुशर्रफ का मार्शल लॉ तो लिबरल था, इससे तो आप कंपेयर ही नहीं कर सकते कि जो ये हुआ, ये जो अब हुआ हमारे साथ पिछले 14 महीने में। जनरल मुशर्रफ का, क्योंकि मैं ऑपोजिशन में था, वो तो लिबरल था, तो उस पर तो हमें खुली इजाजत थी, हम टीवी पे जाते थे, पार्लियामेंट में बोलते थे। कभी कोई काली वीको का डाला रात के 3 बजे आके आपके घर के अंदर भी घुसता था और आपको उठा के मारता नहीं था। और इनको जो खास एक ये ह्यूमिलिएट करने के लिए लोगों को नंगा करते थे, नंगा करके उनको ह्यूमिलिएट करते थे, मारते थे, टॉर्चर करते थे। ये शुरू हो गया जनरल बाजवा के दौर में, ये बताने के लिए कि एक्सेप्ट करो इन लोगों को। जिस तरह फिर से मैं कहता हूँ कि हम इंसान ही नहीं, हम भेड़ बकरी हैं, तो उनको मारते जाओगे तो ये उस तरफ चल पड़ते। सो इन्होंने ये तो किया, हर किस्म का क्लैंप डाउन जो कि 25 में पिछले साल शुरू किया। हम लॉन्ग मार्च कर रहे थे, 3 लॉन्ग मार्चेस इन्होंने किए, उन्होंने किसी को रोका ही नहीं। उससे 2 दिन पहले इन्होंने घरों में घुसे, रात के हजारों घरों में घुसे, इन्होंने लोगों को उठा लिया, उनको टेरराइज किया। हम सब शौक में चले गए कि ये क्या हुआ, और इन्होंने समझा कि इतना इनको करो। फिर उसके बाद जब लोग निकले 25 में, उन्होंने इतनी टेयर गैस शेलिंग की और जो जुल्म की और लोगों के ऊपर मारा, जिस तरह पैरेट गन्स इस्तेमाल की। तो इनका ख्याल था कि ये एक बड़े शौक से लोग हैं, मम्मी डैडी क्राउड है, बर्गर क्राउड जिसको कहते हैं, चुप करके बैठ जाएंगे घरों में। लेकिन वो पार्टी उसके बाद भी आगे बढ़ती गई, तो इनकी सख्ती भी बढ़ती गई। और फिर ये खास एक आदमी को लेके आए जिसकी काउंटर टेररिज्म के अंदर एक्सपर्टीज थी, जिसने एक सूबे में बड़ा जुल्म किया हुआ था, जिसने अब बड़ी नफरतें मुल्क के खिलाफ करवाई थी अपनी हरकतों से, अपने कस्टोडियल टॉर्चर से। उसको लेके आए और उसने हमें, जिस तरह के हम कोई बाहर के टेररिस्ट हैं, उसने हमारे को शुरू कर दिया, जिसमें शहबाज गिल को टॉर्चर किया। पहला वो हमें शॉक मिला उसको, यानी उसको जिस तरह ह्यूमिलिएट किया और 2 दिन रखा और उससे मारा। फिर आजम स्वाति ने सिर्फ एक ट्वीट की कि थैंक यू जनरल बाजवा फॉर NRO2। उस ट्वीट के ऊपर बच्चों के सामने, और यानी उसके जो ग्रैंड चिल्ड्रन और बीवी के सामने, सुबह के 3 बजे वो 30-40 लोग उसके सबके सामने मारा उसको। और उसके बाद फिर उसको लेके गए और फिर उसको वो नामालूम अफराद ने नंगा करके फिर उसको टॉर्चर किया और मारा। अभी तक आजम स्वाति की बीवी ट्रॉमेटाइज, साइकाट्रिक ट्रीटमेंट लेनी पड़ी, बच्चे ट्रॉमेटाइज, जो ग्रैंड चिल्ड्रन थे वो ट्रॉमेटाइज। उसके बाद, और उससे पहले अर्शद शरीफ का, उसको पहले इन्होंने वो थ्रेट किया, फिर उसको उसके ऊपर केसेस किए, फिर उसने चीफ जस्टिस को खत लिखा कि मेरी जिंदगी खतरे में है, और वो उसके बाद मुझ छोड़ के जब गया तो उसको कीनिया में उसको असैसिनेट किया। फिर इन्होंने मेरे ऊपर अटेम्प्ट किया 3 नवंबर को, क्योंकि पार्टी और पॉपुलर होती, जो ये करते थे वो और ज्यादा पार्टी ऊपर जा रही थी। 3 नवंबर को मेरे ऊपर अटेम्प्ट किया, और फिर अटेम्प्ट ही नहीं किया, फिर जो इन्वेस्टिगेशन थी उस इन्वेस्टिगेशन को सबोटाज किया, जिसपे इन शॉर्ट जो इन्होंने गवर्नमेंट ने बयान बनाया हुआ था या पुलिस ने कि एक शूटर था, दीनी इंतहा पसंद था, और मैं पहले से प्रेडिक्ट किया था कि दीनी इंतहा पसंद के जरिए मुझे असैसिनेट करने की कोशिश करेंगे। तो इन्होंने जो फाइंडिंग्स आई, जो फोरेंसिक रिपोर्ट आई, आई विटनेसेस आए, वो 3 शूटर्स देखे, वो डेथ ट्रैप था, वो अल्लाह ने बचा लिया। तो वो इन्होंने सबोटाज कर दी, वो हमारी JIT की रिपोर्ट, मुझे ये पे ताकतवर है अब लॉ। उसके बाद फिर मेरे ऊपर एक और अटेम्प्ट किया 18 मार्च को, बड़े वो भी अल्लाह ने खास बचाया। इन्होंने पूरा प्लान किया होता जुडिशियल कॉम्प्लेक्स में मुझे कत्ल करने का,
उधर से घरों में बचा। उससे पहले एक और इवेंट हुआ था, हेलीकॉप्टर, हम फ्लड्स थे तो DI खान से हेलीकॉप्टर पे, बड़ा हेलीकॉप्टर था KP गवर्नमेंट का, एकदम वो उसका वो नीचे आना शुरू हो गया, हाई क्रूज करना शुरू हो गया, पता चला गलत फ्यूल मिक्स उसका गलत किया गया है। वो पता नहीं अल्लाह ने कैसे बताया है कि भाई तो पहाड़ी इलाका तो वो लैंड ही नहीं कर सकता, तो एक बस स्पीड मिली और पहुंचते वहां रुक गए, एनीवे तो वो बच गए, और भी एक दो अटेम्प्ट्स थे, लेकिन अल्लाह ने बचा लिया। उसके बाद ये जो फाइनली ये जो इन्होंने किया 9 मई का, ये 9 मई का इतना बड़ा ये मजाक हुआ है कि इन्होंने कहा जी गद्दारी होगी खुद से। 9/11 है पाकिस्तान का, 9 मई को कल सुप्रीम कोर्ट की डिटेल जजमेंट आती है। वो क्या कहती है? डिटेल जजमेंट ये कहती है कि इमरान खान को अनकॉन्स्टिट्यूशनली एंड अनलॉफुली वहां से एब्डक्ट किया गया। So, किया, और सिर्फ वो अनलॉफुल नहीं था क्योंकि वो अरेस्ट नहीं था, वो रेंजर्स या कमांडोज ने कुछ उठाया था, क्योंकि मेरे साथ 3-4 कमांडोज थे, वो सारों ने कहा, वो SSG के थे, सब ने कहा कि जी हम ही जानते हैं रेंजर्स ये कमांडोज थे। एनीवे, जिस तरह उन्होंने मुझे पकड़ा, उनको आपने सबने भी तो देखा होगा, लोगों को मारा इन्होंने डंडों से, और बेचारा वो हाई कोर्ट का वो स्टाफ बैठा हुआ था उस ऑफिस में, उनको मारा, हमारे वकीलों को मारा, मुझे भी एक था। तो और जिस तरह लेके गए, तो क्वेश्चन ये है कि क्या पब्लिक का जो रिएक्शन था वो जस्टिफाइड था या नहीं था? क्या मेरे वर्कर जिन्होंने इस तरह की अब्डक्शन देखी जो इलीगल और अनलॉफुल थी, क्या उनका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं था कि प्रोटेस्ट करना, पुरअमन एहतजाज करना? मुझे तो पता है कि क्या हुआ उसके बाद, क्योंकि मुझे तो बाहर कर दिया था जाकर। तो जब मैं सुप्रीम कोर्ट में पेश हुआ, तो जज ने पहली दफा मुझे बताया थी कि यहाँ बड़ा वायलेंस हुआ, यहाँ बड़ी तोड़-फोड़ हुई, आर्सन हुआ। तो मैंने तो इमीडिएटली कंडेम किया, क्योंकि हमने तो 27 साल की पॉलिटिक्स में कभी भी अलाउ नहीं किया वायलेंस। हमारी तो सारी पॉलिटिक्स ये थी कि लोगों के बीच में रह के करना है, और वो पीसफुल प्रोटेस्ट हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि कैसे हुआ ये कि कोर कमांडर का घर जला दिया गया, और ये जो रेडियो पाकिस्तान जला दिया गया, और 2-3 एक वो अस्करी टावर वो जला दिया गया। आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि पहले तो सारे और 48 आवर्स में टोटल क्रैकडाउन। वो हो सकता है कि 10,000 लोग आप 48 घंटों में पकड़ लें, अगर आपका पहले से प्लान नहीं बना हुआ, क्योंकि किसी के पता चलाते हैं, आप उनके घर के पत्ते लेते हैं, कुछ करते हैं। ये कैसे हो गया कि 48 घंटे में एकदम 10,000 लोग पकड़ के जेल में डाल दिए, सारी लीडरशिप पकड़ ली। और जो सबसे अफसोसनाक चीज ये है कि कोई इंडिपेंडेंट इंक्वायरी नहीं हुई। कि हम कह रहे 2 वर्जन है ना, हम कह रहे हमें तो आज तक पता चल गया कि ये इन्वाइट किए हुए लोग, हमारा तो इनसे कोई ताल्लुक ही नहीं था, तो हमें तो पता था कि क्या पार्टी ने कभी किया ही नहीं ऐसे, तो हमें पता था कि लोगों को अंदर घुसाया गया जिन्होंने ये करवाया। लेकिन वन साइडेड वर्जन, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं, कोई इंडिपेंडेंट नहीं, जज, जूरी एंड एग्जीक्यूशन ने फैसला किया कि इन्होंने किया, इनको मारो। उससे भी ज्यादा आप सबके लिए मैं कहना चाहता हूँ कि सबसे ज्यादा खौफनाक जो चीज वो ये है कि 25 लोगों को उस दिन शहीद किया। 16 के पास तो हमारे उनके पूरे एड्रेसेस पता है वो कौन लोग हैं, लेकिन जो बाकी 9 लोग हैं वो गायब है, उनका भी कोई पता नहीं है, क्योंकि वो उनके सारे लोग इतना ज्यादा एक खौफनाक सिचुएशन बना हुआ है, इतना ज्यादा लोगों को डराया गया कि वो चुप करके बोल ही नहीं रहा, क्योंकि हर किसी को तो पकड़ उठा के ले जाते हैं, रिश्तेदारों को उठा के ले जाते हैं। लेकिन फिर 16 लोग क्या आपके 16 डेथ्स, एक पुलिस वाले को या रेंजर को गोली नहीं लगी, इसका मतलब सब किसी के पास हथियार नहीं थे। तो 16 लोगों को गोलियां लगी, 16 लोग शहीद हुए, 9 मिसिंग, ऊपर से 100 लोगों को बुलेट वुंड्स थी, और
3 लोगों की टांगें काट दी क्योंकि गोलियों से उनकी टांगें जाया हो गई। एक आदमी इस वक्त पैरालाइज है, उसकी कमर में गोली लगी। और आप यकीन करें, एक किसी ने बोला ही नहीं इसके ऊपर कोई, यानी वो एक कोर कमांडर था, बड़ा बुरा हुआ, हम सब कंडेम करते हैं, लेकिन इंसानी जाने के लिए वो किसी के उनके बच्चे थे, किसी के बेटे थे, किसी के हस्बैंड थे, उनके ऊपर कोई बात ही नहीं कर रहा कि मुझे लोग एक मेंशन नहीं है। हम एफआईआर नहीं करवा सकते, कोई एफआईआर नहीं करवा सका कि जो उनके जो रिश्तेदार शहीद हुए, एक तो पुलिस का डर इतना ज्यादा, तो एक खौफ की फिजा बना के सारा जो डिस्कोर्स है मीडिया को टोटल कंट्रोल कर लिया। सारा मीडिया टोटली कंट्रोल्ड है। आपको पता है कल आईएमएफ की मीटिंग हुई तो वो जो तस्वीर के अंदर से मुझे उन्होंने गायब कर दिया और उसके अलावा हमारे लोग टीवी पे नहीं जा सकते रिप्रेजेंट करने, लोग को उठा लेते हैं। अब सिर्फ वकील ही रह गए हमारे पास जो कि रिप्रेजेंट करते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि ये वन साइडेड वर्जन
या कि 140 मुल्क हैं, उनमें ये देख रहे हैं कि जो रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में टॉप 15 पे हैं और वो देख रहे हैं जो बॉटम 15 पे। जो टॉप 15 पे हैं उन सब का जो पर कैपिटा इनकम वो $60,000 से ऊपर है, और जो बॉटम 15 पे हैं जिसमें पाकिस्तान भी है, हमारा पर कैपिटा इनकम $1,500 है। जो नंबर 1 है डेनमार्क, उसका $68,000। हमारे सामने सिंगापुर जिसका पर कैपिटा पाकिस्तान के एक ही था, अब मैं बात कर रहा हूँ 60s में, हम तकरीबन एक ही हमारा था कि $500 या इस तरह कुछ था। आज सिंगापुर का $55,000 पर कैपिटा इनकम और हमारा $1,300-1,400 है। उसकी वजह क्या है कि सिंगापुर के अंदर जो उनका जो प्रीमियर ली कुआन यू था, उसने सबसे पहले रूल ऑफ लॉ, उसकी किताब भी सबसे पहले रूल ऑफ लॉ लेके आया, और जो करप्शन है वो सिम्टम्स हैं व्हेन देयर इज नो रूल ऑफ लॉ। सारी जो गरीब मुल्क हैं वो गरीब मुल्क हैं इसलिए कि वहाँ रूल ऑफ लॉ नहीं है। आपके कोई देख लीजिए डेवलपिंग वर्ल्ड, नाइजीरिया की मैं इसकी मिसाल देता हूँ कि सबसे ज्यादा देर नाइजीरिया के अंदर है सारे अफ्रीका में, लेकिन वो गुर्बत की इंतहा है क्योंकि वहां भी एक करप्ट एलीट अबव लॉ बैठी हुई है और वो ही पैसे चोरी कर करके बाहर भेजती है, और ये सारी डेवलपिंग वर्ल्ड का इशू। सो हमारा जो समा इस वक्त हुआ क्या है कि पाकिस्तानी कौम के अंदर वो अवेयरनेस है जो कभी पहले नहीं थी। सो इन दैट सेंस हम उस स्टेज पे पहुंच चुके हैं, जिधर कभी भी इस मुल्क के अंदर इस तरह का पब्लिक अवेयरनेस नहीं थी, और पब्लिक एक तरफ आके पार्टी के साथ खड़ी हो गई। वो जो मर्जी कर रहे हैं आप, वो पब्लिक उस पार्टी के साथ जुड़ गई आके, इसलिए इलेक्शन से भाग रहे हैं। इसलिए इन्होंने 14 मई को डिस्पाइट सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन पंजाब का इलेक्शन होना चाहिए था, इन्होंने नहीं कराया क्योंकि सब डरे हुए हैं। और डरे इसलिए हुए हैं कि वो जो मैंने आपको पहले बताया कि जो 37 में से 30 बाय इलेक्शन हम स्वीप कर गए डिस्पाइट टोटल गवर्नमेंट सपोर्ट और एस्टैब्लिशमेंट। सो इसलिए हो क्या रहा है, ये भाग रहे हैं इलेक्शन से, और ये इलेक्शन तब करवाएंगे जब ये समझते हैं कि तहरीक-ए-इंसाफ क्रश हो गई है। और तहरीक-ए-इंसाफ को क्रश करने के लिए उन्होंने, जिस तरह मैंने कहा, सारी सीनियर लीडरशिप या छुपी हुई है या जेलों में है, और वो जेल में से सिर्फ तब निकलती है अगर वो अनाउंस करें। लेकिन आपको जरा मैं जो बता रहा हूँ कि व्हाई इज इट कि पाकिस्तान की तारीख में बहुत, और मैं समझता हूँ कि अब इसको कोई रोक नहीं सकता, जब पब्लिक एक खड़ी हो जाती है पार्टी के साथ, जब पब्लिक उसको आप जो मर्जी कर ले वो थोड़ी देर के लिए सबड्यू भी हो जाएगी, लेकिन जब इनको मौका मिलेगा इलेक्शन में, ये देखना, मैं आज आपके सामने प्रेडिक्शन करता हूँ कि ये जो मर्जी कर ले इसको हम रोक ही नहीं सकते, क्योंकि मैं वो आदमी शुरू की, और मैंने आज 14 साल तो विल्डरनेस में थे ना, आहिस्ता आहिस्ता मैंने पब्लिक ओपिनियन को चेंज होते देखा। जो आज पाकिस्तान का पब्लिक ओपिनियन है ये कभी पहले नहीं। जिस तरह आज पाकिस्तान कौम को इश्यूज की समझ है, और उसमें हमारा यूथ खास तौर पर सोशल मीडिया का बहुत बड़ा हाथ है, बल्कि आज तो हम सिर्फ सोशल मीडिया के जरिए आपके साथ कम्युनिकेट करते हैं। लेकिन जो खुशाइन चीज वही है, और मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ, पंजाब के अंदर मैंने टिकट्स दे दिए थे, यहाँ हमारे जो इलेक्शन हो रहे थे 14 मई के। अब ये सोचें कि इन्होंने पूरा जोर लगा दिया, लोगों के घर तोड़े हैं, लोगों के घर लूटे हैं, लोगों के रिश्तेदारों के पास पहुंच गए, सब छुपे हुए हैं, जितने भी टिकट होल्डर्स हैं हमारे सब छुपे हुए हैं अंडरग्राउंड, उनके रिश्तेदारों पे पहुंचे, उनके बच्चों पे पहुंचे, उनकी बिजनेसेस बंद करती है। यानी कभी इस तरह का तशद्दुद नहीं किया। ये मैंने भी ये करते होंगे नाज़ी जर्मनी के अंदर या स्टालिन के सोवियत यूनियन में, कि अगर आपका जिस आदमी को ढूंढना है वो नहीं है तो उसके रिश्तेदारों को पकड़ लो, उसके बच्चों को पकड़ लो, उनकी औरतों को पकड़ लो। ये कभी नहीं होता था, इस मैंने तो कभी नहीं सुना। उसके बावजूद हर किस्म का इन्होंने जुल्म किया और उनको डराया, धमकाया, उनको उनकी बिजनेस बंद किए।
400 टिकट होल्डर्स हैं पंजाब में। आप यकीन करें कि 400 में से इस पूरे तशद्दुद के बावजूद सिर्फ 40 गए हैं, बाकी पता है कि जैसी जो छोड़ रहा है वो पब्लिक का इतना रिएक्शन आ रहा है जो उनकी कोई चांस ही नहीं, उनकी पॉलिटिक्स खत्म हो जाती है, इसलिए रेजिस्ट कर रहे हैं। और वो छोड़ता है तो 6-7 नीचे बैठे हुए उनकी जगह लेने के लिए, इसलिए ये पब्लिक को ये नहीं कुछ कर सकती, जितना भी करेंगे पब्लिक ओपिनियन कोई ये जानवर नहीं है। पब्लिक ओपिनियन को आप ये इस तरह के तरीकों से, नीचे वोटर तो आपका खड़ा हुआ है, तो इन्होंने जो ये जो अब आ गया, मैं आप प्रेडिक्ट कर रहा हूँ आगे मुझे क्या करना है। ये डरेंगे, इलेक्शन अनाउंस करना पड़ेगा इनको, 14 अगस्त इज द लास्ट डेट, उसके बाद उनको इलेक्शन करना पड़ेगा। तो इनका प्लान क्या है? एक मुझे जेल में डालने का प्लान है। मैं एंटिसिपेट कर रहा हूँ क्योंकि 180 केसेस हैं, तो मैं एंटिसिपेट कर रहा हूँ कि मंडे या फ्राइडे तक ये मुझे जेल में डाल देंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि कोई ऐसा नहीं है अब तक जो वो अदालत में जाते हैं, केस सारे बोगस केसेस हैं, लेकिन इतने ज्यादा किए हुए हैं और इन्होंने थोड़ा मैनेज किया। और मैं समझता हूँ कि अच्छा मैं जेल में चला गया, ये डिस्क्वालीफाई करने की कोशिश करेंगे, एक जज इनकी पूरी मदद कर रहा है इस बात, तो वो दूसरी चीज है, लेकिन इससे क्या फर्क पड़ जाएगा? डिस्क्वालीफाई करेंगे, जेल में भी डाल देंगे, तो इलेक्शन में तो पार्टी को कैसे, वोटर को कैसे रोकेंगे? तो मेरी प्रेडिक्शन ये है कि जो भी करें, जो स्टेज पे पहुंच गए कि जीत नहीं सकते, लेकिन इन्होंने इलेक्शन डिले करने की कोशिश कर ली। और इसके लिए जो मैं कह रहा हूँ ना कि ये ब्लाइंड एले की तरफ आप जा रहे हैं, जितना भी आप ये डेमोक्रेसी का कत्ल करेंगे कि पार्टी को डिसमेंटल करने की कोशिश कर रहे हैं और हर पे इस्तेमाल करेंगे, ये सिर्फ तब उस एक्सटेंट पे चले जाएंगे कि इलेक्शन भी फार्सिकल हो जाएंगे और वो बजाय इलेक्शन स्टेबिलिटी लाने के और डिस्टेबलाइज कर देंगे मुल्क को। और IMF के साथ जो मैंने कल बात की थी, और वो समझते हैं इस चीज को कि जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ना आए, इकोनॉमी तो स्टेबलाइज कर ही नहीं सकती। और इकोनॉमी तब स्टेबलाइज करती है जब एक प्रेडिक्टेबिलिटी हो एक सिस्टम में, रूल ऑफ लॉ हो, लोगों को ये पता चले कि आप ये 5 साल तक के पार्टी है, इसके ये प्रोग्राम है, इसका ये इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं। और ये जो सबसे इम्पोर्टेंट पाकिस्तान में चीज है, कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्समेंट, जो जुडिशियल सिस्टम के अंदर ट्रस्ट हो इन्वेस्टर का, वो तो सिर्फ तब आ सकता है कि एक तकड़ी हुकूमत पब्लिक मैंडेट से आए जो कि इम्पोज करे रूल ऑफ लॉ। अब मैं ये आखिर में से ये कह रहा हूँ कि आप पाकिस्तान की जिस समय का बड़ी तो वो कम्युनिटी है जो पावरफुल भी और ज्यादा आप इन्फ्लुएंस कर सकते हैं US के अंदर पॉलिसी को, अगर आप थोड़ा और यूनाइट कर जाएं। लेकिन एक प्रॉब्लम हमारी जीन्स में है कि पाकिस्तानी को यूनाइट करना आसान काम नहीं है। जब मैं पहली दफा 18 साल के अंदर टीम के अंदर आया कि मैंने 14 की स्क्वाड के अंदर 3 टीमें देखी बजाय एक टीम में, तो फिर मैंने रियलाइज किया हमारी टीम में कोई इशू है। तो मैं हमेशा ये प्रॉब्लम यूनाइट करने का हमें मुश्किल होता है, लेकिन अगर आपकी कम्युनिटी यहाँ अमेरिका में यूनाइट कर जाए, ये बहुत पावरफुल वॉइस बन सकती है। लेकिन हम अगर यहाँ यूनाइट कर जाए तो इसका इम्पैक्ट बड़ा पड़ सकता है। लेकिन मेरा जो नजर में है कि जो सबसे हमें फायदा है, जो मैं एनविजिट कर रहा हूँ कि इंशाल्लाह अल्लाह ने मौका दिया तो हम कैसे निकलेंगे। हमारा सबसे बड़ा क्राइसिस है कि हमारे पास डॉलर्स कमी है, हमारे रिजर्व्स कम है, हम डॉलर इनकम कभी भी किसी ने एक्सपोर्ट्स पे जोर नहीं लगाया। तो मैं जो आगे फोर्सी करता हूँ कि हमारा जो 10 बिलियन ओवरसीज पाकिस्तानी, इनकी ये है हमारा फ्यूचर, जिनकी वजह से पाकिस्तान अपना किक स्टार्ट करेगा इकोनॉमी। उसके ऊपर जब एतमाद होगा, क्योंकि अभी तो ये हाल है कि अगर कोई एक प्लॉट ही लेता तो उसके ऊपर कब्जा हो जाता,
दोनों बेचारे के पास कोई, मैंने तो देखा हुआ ना यहाँ हालात क्या, हमने तो खैर बड़ी कोशिश की थी स्पेशल कोर्ट्स बनाने के लिए पाकिस्तानी के लिए, लेकिन अगर प्लॉट जैसी चीज के ऊपर कब्जा हो जाता है तो कौन इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करेगा, कौन सरमायाकारी करेगा? और ये हमारा सबसे बड़ा आलमी है हमारे सिस्टम के अंदर। जिस तरह मैंने कहा, पाकिस्तान डेनमार्क नंबर 1 है रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में, पाकिस्तान आउट ऑफ 140 कंट्रीज 129, एंड दैट वाज बिफोर द क्रैकडाउन। जो क्रैकडाउन किया अब तो बिल्कुल रूल ऑफ लॉ खत्म हो गया ना, अब तो लॉ ऑफ द जंगल है पाकिस्तान। लेकिन इससे पहले 140 में पाकिस्तान का नंबर 129 है। 129 आपका नंबर रूल ऑफ लॉ में हो, आप इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट कर ही नहीं सकते। जो इन्वेस्टर है वो घबराता है, उसका पैसा है वो सेविंग इकट्ठी करता है। मैं बड़े बड़े इन्वेस्टर्स की बात नहीं कर रहा, मैं जो स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री जो बैकबोन होती है मुल्क की, वो जो पैसे कमाते हैं बाहर, वो फिर जाके उनका शौक होता है पाकिस्तान में इन्वेस्ट करें, उनका इतना बुरा एक्सपीरियंस होता है क्योंकि यहाँ फ्रॉड हो जाता है, उनके पास कोई रास्ता नहीं होता, वो दुबई में जाके इन्वेस्ट कर देते हैं जिस सिस्टम को वो ट्रस्ट करते हैं। तो मेरी कंटेंशन ये है कि अगर जब एक गवर्नमेंट आए पब्लिक मैंडेट से, वो सबसे पहले रूल ऑफ लॉ पाकिस्तान में इम्पोज करे, जिस तरह ली कुआन यू ने सिंगापुर में किया था, जिस तरह महातिर मोहम्मद ने मलेशिया में किया था। मलेशिया में बड़ी करप्शन, महातिर की अचीवमेंट ये थी कि उसने कॉन्फिडेंस दिया लोगों को उस सिस्टम के अंदर, जिसमें फिर इन्वेस्टमेंट आनी शुरू। हमारा पास तो जिस तरह मैंने कहा 10 मिलियन ओवरसीज पाकिस्तानी है, जैसे ही हम अपना सिस्टम ठीक करें तो इस मुल्क में इन्वेस्टमेंट आनी शुरू होगी, तो जिसमें आप लोगों का बहुत बड़ा इंशाल्लाह हाथ होगा। और मैं डॉक्टर्स के लिए कहना चाहता हूँ, हमने जो हेल्थ कार्ड शुरू किया था उसका मकसद क्या था? हेल्थ कार्ड का ये था क्योंकि इसमें सिर्फ जो हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल बना नहीं सकते सारे मुल्क को कवर करने के लिए, तो हेल्थ कार्ड का मकसद ये था कि हेल्थ इंश्योरेंस अगर हर शहरी के पास, हर खानदान के पास 10 लाख की होगी, तो गांव के अंदर देहातों के अंदर बाइंग पावर आ जाएगी लोगों को पैसे देने के लिए, और प्राइवेट सेक्टर चला जाएगा वहाँ, और जाना शुरू हो गया था, प्राइवेट सेक्टर जाना शुरू हो गया था देहातों के अंदर। कैटरैक्ट के ऑपरेशन, छोटी छोटी क्लिनिक्स खुल गई थी जो हेल्थ कार्ड के ऊपर था, तो लोगों को हेल्थ कवर मिल गया था। उसके अलावा प्राइवेट सेक्टर नेटवर्क फैला सकता पूरा हमारा पाकिस्तान के अंदर, और फिर कम्पीट करे गवर्नमेंट हॉस्पिटल से। गवर्नमेंट और हॉस्पिटल को प्रेशर पड़ जाएगा कि वो भी परफॉर्मेंस ठीक करे। तो ये हमारा बड़ा रेवोल्यूशनरी आइडिया था, और एक्चुअली इसके बड़े अच्छे अच्छे रिजल्ट्स आए थे जो ये हुकूमत रोड बैक करने की कोशिश कर रही है। तो आखिर में मैं आप सबका, मैं समझ साहब, मेरे पास पूरी लिस्ट आई हुई है, मुझे इन्होंने भेजी है। हाँ, डॉक्टर जलील खान, आपका भी निजाम मोहम्मद, मैं क्या बैठता हूँ, डॉक्टर मोहम्मद तारिक, और हाँ हमारे दाएं हाथ डॉक्टर नसरुल्लाह खान, आपको भी पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी है। मैं समझता हूँ कि आप में सबसे ज्यादा पोटेंशियल है इस मुल्क की मदद करने का। बहुत बहुत शुक्रिया जी। Oh, I think that was great. That was great. The audience was just glued to it. Thank you. Please stay seated. We have Congressman lead sessions with us. But before we start the next part, our friend Wajahat has to leave, so maybe he can make a few comments because he has to go to another engagement. Mr. Wajahat Khan, here you go. All right. Okay. I think it's okay. Settle down. Thank you. Guys, there's a
there's still a panel lineup, so you kindly settle down. Thank you. Where are Dr. Imran? We'll be back on live. I remember number 2, Zaida Siddiqui. Zaida Siddiqui. We really call Let's go. All right, how was that? Yeah. Never a good idea to follow up Imran Khan's speech. Nobody can do it. Nobody can do it. But this is not a follow-up. This is just a wrap. This is the bottom line. Guys, pipe down. There's speakers, gentlemen. Guys, Dr. Saab, aye. Aye. Acha, aye. All right, we still have the esteemed panel. We've got a new guest. We've got a congressman here. Doc's back. I'm going to be leaving you. Shabazz Gill, the rest of the gang is going to be continuing. But दो तीन चीजें हैं. एक तो as we saw, Big Teddy, Imran Khan as a guys, thank you. Imran Khan has changed the conversation. Imran Khan has changed the conversation. This, whether you like it or not, clearly you already like it. But there are people out there who don't. But everybody needs to understand that आप जिधर से भी हैं, आप इधर बैठे हैं या उधर बैठे हैं, आप खाकी हैं या आप मुफ्ती हैं, आप यूनिफॉर्म पहनते हैं या आप नहीं पहनते। मगर जो पिछले एक साल सवा साल में इमरान खान ने कर डाला to the national conversation, I don't think any leader, military or civil, has done to the Pakistani conversation. You cannot deny. Now, जो उनकी आखिरी बातें थी, I'm going to just concentrate on those. He has, वैसे तो उन्होंने लंबा आर्क खींचा, but in the end, जो उन्होंने मुमालिक की आपको जो सिंगापुर, बाकी जो मुल्कों की जो आपको examples दिए, ultimately the conversation is कि हम पे उन्होंने थोड़ा सा उन्होंने हमें होमवर्क दे दिया इन्वेस्टमेंट का इधर से चेंज करने का 10 कहते हैं मिलियन एक्सपैट्स अब वो 10 मिलियन एक्सपैट्स में से आपको मैं खुशखबरी सुनाऊं आप जो अमेरिकन एक्सपैट्स हैं that's almost 1.2 1.3 million ठीक है you are a good 10% of the global diaspora अब आपको ख्वाजा आसिफ साहब गालियां देते हैं कहते हैं कि आप उधर जाके अपने पेरेंट्स को जाके बताते हैं उनके घर भेजते हैं वापस आते हैं now you can take that और आप लेटरबाजी करें जो भी करें आपने किया you can push back मगर you really shouldn't be concerned with the likes of ख्वाजा आसिफ because what he's missing is उसे एक चीज जो तकलीफ है जो कह नहीं सक रहा जो आज हम कह देते हैं कि this is the most influential diaspora in the world when it comes to Pakistanis. होंगे 10 मिलियन, मगर ये जो 1.2 मिलियन, 1.3 मिलियन है जिसमें आप हैं, जिसका बहुत अच्छा खुलासा किया था डॉक्टर शबाज के, ये वो ऐलान वाले और सनत अफीनाज वाले भी साथ साथ हैं। आप करें आप अपना TCF वालों को ज़कात दें, आप अपनी रिच गिल्ड के साथ हैंडल करें, आप बनाएं अपनी मस्जिद, आप बनाएं अपने लाइब्रेरी में, अपने मेडिकल कॉलेज में अपना विंग बना दें। Go ahead and do that. That's good for you. But do take Shabaz's advice very, 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 very seriously when it comes to understanding कि सियासत आपको करनी पड़ेगी। कल मुझे किसी ने बोला कि यार हम तो डॉक्टर हैं, हम पॉलिटिकल नहीं, हम खाली चैरिटी देते हैं। मैं कहा जी क्या चैरिटी देते हैं आप? कहते हैं कि जी मैं तो कॉर्निया जो है ना कॉर्निया मैं कॉर्निया को है वो मैं करवाता हूँ and that's what I do. मैं तो very good. किसका कॉर्निया करवाते हैं आपसे? कहते हैं जी फलाना जो है उसका हम लोग फलाने हजार whatever give me a number फलाने मैं नाम नहीं लूँगा फलाने मेडिकल कॉलेज के फलाने ऑप्टिकल विंग के फलाने ऑपरेशन थिएटर में हम ये कर सकते हैं। तो मैंने कहा जी कॉर्निया से होता क्या है? कहता है you can see, you can read. मैं कहा really? Well that sounds very political to me. Because what you're really doing through your charity is giving someone the opportunity to
finally read and maybe one day become one of these leaders who is amongst us. Maybe become the next Imran Khan, because he or she can actually read. So whether you like it or not, Dr. Saab, you are, by doing the very things that you guys do every day, you are being political. आप हैं political. अब आपको galvanize कैसे करना है, organize कैसे करना है, वो एक अलग कहानी है. But you need to know, again, that you are a very, very privileged bunch. Now you can, again, charity de ke, schools, college, masajid, bana ke, you can while away on that, or you can listen to your local leaders, and I'm not saying कि खाली PTI के leaders हों, और भी आपके जो community के leaders हैं, उनके साथ आपके काम कर सकते हैं. मगर एक चीज बस चलते-चलते मैंने आगे जाना है. Expats, एक feeling होती है कि expats जो हैं, हम जो हैं, हम disconnected हैं, हम empowered नहीं हैं, हम दूर हैं, हमने disown कर दिया है. इसके बारे में मैं जरा सा आपका जो compass है उसे change कर दूं. This country, which we call home, was made by expats. Iqbal wrote his Heidelberg Papers in Germany. Jinnah wrote his manifesto in London. Rahmat Ali was on the banks of the River Thames. He had a drink with his friends, and he went on with a few of his friends, and he came up with the term Pakistan while he was in Cambridge. This country was founded by people like you. People who sat abroad, and as Khan was saying, looked at the rule of law, looked at where civilization was headed, looked at के पीछे घर में क्या जातियां हो रही थी, and then came up with a solution. That is the power of the expat. Do not sell yourself short. ये अपने आप को आप लोग समझें. ये आपकी power है और ये आप कर सकते हैं. And you should appreciate that very fact. कि आप इधर से पहले भी मैंने बोला था, फिर भी बोल रहा हूँ कि अगर आपने change effect करना है, तो Washington ज़्यादा दूर नहीं है. There's a few of us who are working with individuals, but again, institutions को जब तक policy को आप change नहीं करेंगे, और policy कैसे change होती है, इस पे we can have a personal discussion. I'm going to take your leave. I'm going to leave you with much better minds and men. I am going to be at the Gellert for the rest of the afternoon. I shouldn't be doing this because I'm on social media, but if you want to get in touch with me, just take my number down, take your phones out, send me a text right now. Yep, take your phone out and just send me a text and I'll follow up. I swear to God, I'm very good at communicating. 646-359-0808. 646-359-0808. I'm out. I'll catch you later, inshallah. Thank you, and Pakistan Zindabad. I'll see you later. Thank you, Vijay. Thank you, Vijay. Another conference, and I'm here to invite our Republican, very friendly, the champions of human rights, also Congress Pete Session from Texas, 17 Commerce District. He has done more than 11 terms, and he was once chair of the Republican Committee also, and I'm really proud that he's with us. Please give him a warm welcome, Congressman Pete Session. Very nice. Very nice. Thank you. Thank you very much and good afternoon. The conversation that is taking place today is in front of each and every one of you and should be considered not just an open conversation, but one of challenge. The United States of America, my home and your home, cares very much about each and every one of you. You have lent yourself to service to other people. And in that accord, that means people here in the United States, but in particular people that you know who've come from Pakistan. People who have come here knowing, believing, hoping, wanting for America to be a part of their not only future, but where their children could be born and be a part of our fabric also. I am so proud
to be asked to be here today. My dear friend Amir Rupani called me several weeks ago and said, Pete, we have a group of doctors who are from across the country who will be here, and they want to talk about how important they are, not just to civil society, but what they mean to actually people who have come to this country and been a part of making it. And I want to go back quite a few years to give you an idea about how important my relationship is with you, of the understanding, because we're reminded of the formation of Pakistan. We understand already that Pakistan is of the nations that are the most powerful in the world. That power came from intelligence and real knowledge of science, and capturing and harnessing not only science, but actually the thinking that only a few nations have. I came to the table because my father was the FBI director for President Reagan and President Bush. My father well understood his friends, not just from Pakistan, but the needs of great people who were struggling within their country, of the knowledge of some things that were in their country that were trying to turn that country upside down. My father well understood why so many people wanted to come to America and came to make this country better and to make the world better. It so happened that during this period of time, my good friend, not dear friend, but good friend, he's a good bit older than I, though not a lot, was the governor of the state of Texas, George W. Bush. And George W. Bush called me when he became president of the United States, because his good friend, who he was working with, was the Prime Minister of Pakistan. Wow. And the Prime Minister needed help. And the Prime Minister at that time, and it speaks volumes mostly about the Prime Minister, they were attempting to kill the Prime Minister with bombs. And there was a local physician who headed up physicians, and his name was Bakari, Dr. Bakari. And Dr. Bakari got in touch with me and Amir Rupani, and they said, we need to have help in our relationship. And so we made sure that the Prime Minister had bomb-proof limousines. They tried to bomb him twice, people of evil intent, people who intended to turn Pakistan a different direction. I had an opportunity, Musharraf, Prime Minister Musharraf, President Musharraf, he was President Musharraf. And he came from the military, and he was a man of discipline. And I felt like he was a man of honor as president of Pakistan. Ladies and gentlemen, you are here and have come to this country to make the world better. You've come here, and in those years, I got to know a number of women physicians who were here in DFW, who helped serve the community. I spoke not only well about them, but also to my children. My son graduated from medical school, finished his year of residency, and in fact is now an internist, wants to become a cardiologist. And it is something that this community has subscribed to for a long time. This community represents the highest of not only academic credentialing, but the highest of credentialing in so many areas of our great nation. My message to you today is quite simple, and that is, we are glad that you're here, but we want you to keep your culture. We want you to keep your identity. We want you to keep who you are and raise your children and come and be a part of that fabric of the United States. We want you to
weave in not only the natural attributes you have of academic credentialing, but your sons and daughters to play soccer and sports and excel in America. We want you to lend your talents with your beauty of understanding the world and how this world works, knowing that you have all come from a part of the world that needs to get better. A part of the world that if your voice is heard in all communities across America, you bring balance and symmetry and opportunity, not just in your voice, but in your actions. So to each of you who are here today, whether you be a physician, whether you be a proud parent, whether you be an expat of Pakistan or consider yourself simply be a Texan. We've probably got some people that aren't lucky enough to be Texans. But please know that in Texas, we value you and what you have brought to our country. We value you and need you to agree to double down and to raise your children with the same authority and responsibility, intellect and discipline, and perhaps friendship, because you recognize how important your life is to many. So thank you for allowing me to be here. It is true when I was called a friend, because in fact I am. I want to end by saying this. As you have a chance, no matter where you're from in this country, as you have a chance to come to Washington, D.C., I'm in my 25th year. I know my way around. I have opportunities to be with people and share ideas. Please do take time to come by my office. Please let me know before you're coming, because the story that we have to tell is the same story that you would tell, and that is that we are lucky. Every single one of us is lucky, and that is because we have faith that this world that has been created sustains itself with love and respect and the discipline and opportunity. Thank you for allowing me to be here with you. Thank you very much. Thank you all. Please hang in here. अभी जाइएगा नहीं. हमने यहाँ पे थोड़ा सा एक question and answer session भी करेंगे, और उसके बाद we really request you to join us for Namal की presentation के लिए. It's very important. We got Alima Khan waiting. She's going to come on line and make a presentation to you also. We would like you to help out with that program. So उससे पहले about 15 minutes we would like to have a question and answer so that you can have a with Dr. Moeed and Dr. Shahbaz Garu. उनके साथ एक please आप जरा बाद में कर लीजिए please. ये बहुत शुक्रिया आपका, please बाद में कर लीजिएगा. तो मैं शुरू कर देता हूँ यहाँ से सेशन. जी अच्छा, हमने रिक्वेस्ट ये की थी कि जाइएगा नहीं, उसके बावजूद आधा हॉल तो चला गया. हमारा प्लान ये था कि हम लोग आप लोगों के क्वेश्चंस ले सकें
اور جیسے کہ میں نے کہا تھا کہ ہمیں سولوشنز چاہیے اور کوشچن آنسرز کے اندر آپ کی جو بھی اسپیسیفک کوشچنز ہیں آپ وہ کوشچن پوچھیں اینڈ ٹو دا بیسٹ آف آور ایبلٹیز ہم اس کو رسپونڈ کرنے کی کوشش کریں گے. ٹھیک ہے, تو اپنے آپ کو انٹروڈیوس کیجیے. مائک جو ہے یہ تو لوگوں کو دیں نا, مائک تو لیں, مائک تو سرکولیٹ کریں. ایک مائک سر, ایک آپ کے پاس ہونا چاہیے. ایک مائک یہاں کر لیں تاکہ وہاں سے جواب دیں. ایک مائک آپ سرکولیٹ کریں. جی پلیز سر. میرا نام مشتاق علی ہے. میں 30 سال سے ہوں. صرف کوشچن ہے, I'm a direct fan with Imran Khan and his team. I meet with Mr. Shehbaz Gill last time too, before 9th of May. Suggestion is جو بھی چل رہا ہے کہ جھنڈا اٹھاؤ, رائٹ, ایک مہم آپ مارکیٹنگ کریں گے. جھنڈا اٹھاؤ اپنی جگہ پہ ہے, لیکن آج میں نے ایک ٹی شرٹ پہنی ہوئی ہے. یہ ٹی شرٹ اویلیبل ہے پورے آل اوور دا یونائیٹڈ اسٹیٹس, اور ہم اس ٹی شرٹس کو لے کر ایک ٹیم بنا سکتے ہیں, ایک مومنٹم کھڑا کر سکتے ہیں. ایک ٹی شرٹ پہ ہو عمران خان کا نام ہو, نام نہ ہو کیونکہ الاؤڈ نہیں, تو اس کے بعد زندہ باد لکھا ہو, تصویر ہو, اور ایوری بڈی کین ویئر اٹ اینڈ وی آر یونائٹڈ. جیسے عمران خان نے کہا کہ یونائٹڈ ہونا مشکل ہے, لیکن یہ چیز ہم کو یونائٹڈ کر سکتی ہے. بہت اچھی سجیشن ہے, گڈ سجیشن. ڈیفینیٹلی ایک مارکیٹ کا مطلب ہے کہ جھنڈا اٹھانا ہی کوئی طریقہ نہیں ہے, اور بھی کئی طریقے ہو سکتے ہیں ایک آئیڈیا کو مارکیٹ کرنے کے لیے. لیکن لیٹس ٹیک اٹ فرسٹ. جی ڈاکٹر. جی السلام علیکم. ڈاکٹر ابرار سلیم, being my old classmate from 45 years ago, so I welcome you. Like a normal school. جی Mandla school کا, تو welcome جی. And Dr. Shehbaz Gill also gave a very good talk. So basically میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں ہم لوگ ایک رول آف لا کی بات کر رہے ہیں, اور عمران خان being really following the rule of law. But taking sometimes the change happens when the nation comes and takes the bull by the horns. جس طرح 60s میں جب America was burning due to Martin Luther King's movement, تو finally وہ جو آپ نے مووی سلما وہ دیکھی ہوگی, تو people came on the streets. اسی طرح George Floyd was murdered, he was only one person, and right now our country in America cities were burning. So similarly in France one person was killed, and look what's the reaction. So I think پاکستان کے اندر بھی ہمیں جو پبلک لیول پہ جو ہونی چاہیے موومنٹ, یہ کیا اس کی بہت کمی نظر آتی ہے. اس کو کیسے دوبارہ سے ریوائیو کیا جائے, نمبر 1. نمبر 2 تھنکنگ, جیسے ڈاکٹر شہباز گل said, I think instead of talking کہ ہم بریانی ٹاک اور یہ سب اپنی جگہ تو کرتے ہیں, لیکن جیسے ڈاکٹر نصر شاہ has started this 1,000 person going back to Pakistan, we all must contribute, and as Dr. Shehbaz Gill said, we should have not 10 but at least 40 people that we elect to the National Assembly in Pakistan. تو یہ دو باتیں ہیں. جی بالکل, دونوں سجیشنز ہیں, بالکل صحیح ہے. تھینک یو. کوشش میں اگر اجازت دیں, تھوڑا ہمارے پاس ٹائم ذرا لمیٹڈ ہے, پلیز کیپ یور کوسچنز ویری شارٹ اینڈ لیٹس ریسٹرکٹ آور سیلفز ٹو کوسچنز رادر دین اسٹیٹمنٹس. جی السلام علیکم. ڈاکٹر صاحب, ایک بہت بڑا ڈائلیما آپ پہ نظر کرتا ہوں, اور غور کر کے کبھی جواب دیجیے گا. آپ نے کہا تھا کہ شارٹیسٹ راؤٹ ٹو GHQ is through Washington. ہم جو نیریٹو ہے ہمارا PTI کا, وہ یہ ہے کہ لوگ پاکستان کے سپریم ہیں, ان کی انٹرسٹ کو فالو کیا جائے. اب اس میں اگر وہ اپنا ایک وفادار انسان ہے, اس کو چھوڑ کے ایک آدمی جو ڈاؤٹ فل ہے وہ اس کے پاس جائیں گے, تو ہماری انٹرسٹ تو نہیں اس میں ہوتی. سب ڈاؤٹ فل کون ہے؟ ڈاؤٹ فل تو عمران خان کا نیریٹو ایبسولوٹلی ناٹ از واز پاکستانیز ایکچولی بلیو. اس نیریٹو کو ان کو سمجھانا کہ ان کے انٹرسٹ میں اس کا کوئکلی جواب میں لے لوں ڈاکٹر صاحب کا, کہ پالیٹکس از دی آرٹ آف دی پاسبل, اور پالیٹکس میں بڑے کمپرومائزز اور ایڈجسٹمنٹس کرنی پڑتی ہیں. اور جہاں ہم سب غلطیاں دیکھتے ہیں, وہاں عمران خان کی جو غلطیاں ہیں فورن پالیسی میں, وہ پاکستانی مڈل کلاس انٹیلیجنسیا کی بھی غلطیاں ہیں. یہ ایبسولوٹلی ناٹ, جیسے ڈاکٹر شہباز گل نے اس کو جب کہا کہ میں سوچ رہا تھا کہ شاید نہیں کہنا چاہیے تھا,
हालांकि एब्सोल्युटली नॉट का कोई ताल्लुक नहीं है इमरान खान की हुकूमत की जाने से, इसलिए कि उन्होंने अगस्त 30 अगस्त 2021 का ये उनका इंटरव्यू है और इमरान खान की हुकूमत को पैक करने का मंसूबा तो जनरल बाजवा का बहुत पहले से बन चुका था, बिकॉज वो बहुत पहले से उसके ऊपर काम कर रहे थे, लेकिन एब्सोल्युटली नॉट कोई बहुत हेल्पफुल नहीं था. इट लुक्स वेरी गुड एज अ पॉपुलर स्टेटमेंट, लेकिन एब्सोल्युटली नॉट बहुत हेल्पफुल नहीं था. पाकिस्तान को अल्टीमेटली अमेरिका के साथ काम करना ही होगा. इस हद तक आप देखें कि चीन जैसी बड़ी ताकत जो है वो अमेरिका के साथ काम करती है. चाइनीज हैव नॉट डन एनीथिंग. अगर आप पिछले 20 साल देखें उनकी इकोनॉमी मुसलसल, लेकिन वो अमेरिका को कन्फ्रंट नहीं करते, बिल्कुल भी कन्फ्रंट नहीं करते. और रशिया ने कन्फ्रंट आपने किया है यूक्रेन के इशू के ऊपर, ओपन कॉन्फ्रंटेशन हो गई है, तो आप देखें कि इट इज नॉट रियली डूइंग वेरी वेल फॉर इवन अ पावर नेगोशिएशन. तो आई डोंट थिंक कि एब्सोल्युटली नॉट कोई हमारी पॉलिसी स्टेटमेंट हो सकती है. ये पॉपुलर डोमेस्टिक कंजम्पशन स्टेटमेंट तो हो सकती है, लेकिन हमें एडजस्टमेंट चाहिए. Regarding what to do, हम सब we're doing a lot of things, but one thing, my suggestion and question to you would be कि जिस तरह 1992 में यूगोस्लाविया में उनको लीडरशिप को वॉर क्रिमिनल्स डिक्लेयर किया गया था और ट्रायल था. What do we need to do to get something like that for the top Pakistani military leadership as well as the civilian leadership? बड़ा सिंपल है. सिर्फ अगर शहीद अरशद शरीफ के कत्ल के ऊपर अमेरिकन सेनेट में, हाउस में एक हियरिंग इनिशिएट हो जाए कि पाकिस्तान में मीडिया के साथ क्या हो रहा है, जर्नलिस्ट के कत्ल हो रहे हैं, इमरान रियाज की जो फंक्शन है, उसके अंदर से दर्जनों सवाल ऐसे पैदा होंगे जो बजाते खुद बहुत ज्यादा सिस्टम के ऊपर प्रेशर डालेंगे. वॉर क्रिमिनल डिक्लेयर किए बगैर ही इतना प्रेशर पड़ेगा सिस्टम के ऊपर कि सिस्टम को करेक्टिव फीलिंग जो है वो होगी. आप शहबाज इसमें कुछ चीज़ ऐड करना चाहते हैं कि कैसे प्रेशर आपको यानी कहते हैं क्वेश्चन कि जिस तरह से वॉर क्रिमिनल्स डिक्लेयर कर दिया था यूगोस्लाविया के केस में, पाकिस्तानी अमेरिकन्स क्या कर सकते हैं कि पाकिस्तानी सिस्टम पे एक प्रेशर पैदा हो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अच्छा, एक तो आप सबकी अटेंशन चाहिए, जो पीछे गपशप हो रही है, सारी सोशलाइजिंग हो रही है, बच्चों के रिश्ते तय करने हैं. आप यहीं पे अपना पे आगे तो जरा आगे आ जाइए, थोड़ा सा करीब आ जाइए. जो जलील, ये सोशलाइजिंग आप बात भी कीजिएगा अंकल आंटी से, जरा आगे आ जाइए. तो एक तो जरा खामोशी, क्योंकि जब आप पीछे बातें करते हैं तो इट इज स्लाइटली डिसरिस्पेक्टफुल फॉर ऑल द गाइस those that are sitting in the front and engaged in the conversation. Thank you. देखिए, एक तो सबसे पहले जैसे मोहित ने कहा कि जो मेन इश्यूज हैं उनके ऊपर आपने देखना है. हम सारे जज्बाती बातें करते हैं, लेकिन हम सिर्फ बातें करते हैं, उससे आगे बहुत कम करते हैं. मसलन आप में से किसी बंदे ने जिसके घर के आगे और पीछे दोनों जगहों पर स्विमिंग पूल होगा, उसे कोशिश नहीं की होगी कि वो साबिर शाकिर से पूछे कि तुम हिजरत में हो, घर से बेघर हो, तुम्हारा काम चल रहा है किसी तरह से, हम तुम्हें किसी तरह से सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि आप आवाज उठा रहे हो, तुम्हारे बच्चे घर पे डर हुए होंगे, तुम वहां थे. आप में से किसी ने मोहित को ये बात नहीं पूछी होगी कि इज एवरीथिंग ऑलराइट, लाइक एकदम से नौकरी छोड़ के ना. मैं ये नहीं जलील, आपने डोंट टेक इट पर्सन सेंट्रिक. मैं आपको बता रहा हूँ कि आप क्या कुछ कर सकते हैं. आपने पूछा क्या कर सकते हैं, तो मैं आपको बता रहा हूँ. आपने मोहित से नहीं पूछा होगा यार आपकी बेगम वहाँ एक पूरा न्यूज़पेपर का एक जीवीएस चला रही थी, आप अपनी खुद एक नौकरी कर रहे थे, आपकी बेटियां वहाँ पढ़ रही थी, आपको सब छोड़ के, तो where we can help. It's not only financial help. Sometimes you network people, you put them with the relevant people. They need help in a lot of different. नई जगह है ना, नया मुल्क है. मैं 14 साल 15 साल पहले जब अमेरिका में जिंदगी शुरू की थी, तो यहाँ जो खरीदता था सब कुछ पहले रुपयों में कन्वर्ट करता था वापस. तो 2 साल लगे मुझे डॉलरों में कन्वर्ट करने में. उसके बाद जब मैं पाकिस्तान गया अभी 5-6 साल के लिए जो सियासत का था, तो मैं वहां जो खरीदता था डॉलरों में कन्वर्ट करके खरीदता था, क्योंकि यहाँ की आदत हो गई. इट्स अ डिफरेंट थिंग. तो बहुत सारे लोग आप उन्हें पसंद करते हैं, आप उनकी बहादुरी पसंद करते हैं, बट क्या आप कभी हीरोज को रिस्पेक्ट भी करते हैं? ये अपने आप से सवाल पूछिए. ताली बजा देना, बात कर देना, उससे आगे की जिम्मेदारियां. सो इसीलिए हमारे अपने कोई हीरो नहीं है. माजरत के साथ जिन्होंने हमारी ईंट से ईंट बजाई, सेंट्रल एशिया से उठे, उन्होंने हमारी तबाही. मैं किसी रामदास का बच्चा होऊंगा इंडियन सिस्टर्स में, या किसी सिंह का बच्चा होगा, वो उधर से आए, उन्होंने हमारी ईंट से ईंट बजा दी, तबाही के, वही हमारे हीरो हैं.
ہمارا اپنا کوئی ہیرو نہیں, کیونکہ ہم ہیروز کی رسپیکٹ ہی نہیں کرتے. اچھا تھوڑا سا کوشچن تو میں یہ وہی ہے کہ کیا کر سکتے ہیں سوال کا جواب. تو آپ جیسے خان صاحب نے کہا 25 لوگ شہید ہوئے ہیں, آپ کے علاقے میں لوگ ہوں گے, ان کا پتہ کیجیے, ان کے پیچھے گھر والے ہوں گے, ان کا خیال کیجیے. لوگ اس ٹائم جیلوں کے اندر ہیں, انہیں لائرز چاہیے, انہیں وہاں پر ہیلپ چاہیے, اپنے کسی بھائی بیٹے کو وہاں پر کہیں گے وہ ان کو ہیلپ کریں. So we all need to move outside of our comfort zone. اور آپ کے بہت ساری جگہیں آپ کر سکتے ہیں. یہاں پر آپ کیا کر سکتے ہیں, کیونکہ لاسٹ ٹائم جیسے کوئی نے کہا ارشد شریف کے لیے آواز اٹھائیں, اپنے کانگریس مین آئے ہوئے تھے, سینیٹر آئے ہوئے تھے, انہیں کہا اور کچھ نہ کریں, جو جرنلسٹ کے ساتھ وہاں پر زیادتی ہو رہی ہے اسی کے لیے یہاں کوئی انویسٹیگیشن ہو جائے. جو جرنلسٹک یہاں پر بہت ساری آرگنائزیشنز ہیں, ان کو آپ اپروچ کریں, اس کے لیے کوئی فنڈ جنریٹ کریں, کو $1 ملین اکٹھا کریں, اس کے لیے آپ ایک انٹرنیشنل کورٹ آف لا میں لے جائیں گے اس ارشد شریف کا, وہاں سے انویسٹیگیشن ہو جائے. میں نہیں کہہ رہا یہ ذمہ دار ہے, یہ ذمہ دار ہے, کوئی تو ذمہ دار ہے نا اس کے قتل کا, انویسٹیگیشن ہو جائے. یہ سب کچھ آپ کر سکتے ہیں. اور اس کے لیے جیسے جلیل کام کر رہا ہے, برکی صاحب ہے, دوسرے لوگ ہیں, ڈاکٹر نصر اللہ ہیں, طارق ہیں, یہاں پر نظام ہیں, اس طرح کے لوگوں کے ساتھ آپ ریلی اراؤنڈ کر کے ایک پلیٹ فارم پر آپ کام کر سکتے ہیں, یا اپنے پلیٹ فارم بنا لیجیے. جی پلیز. اچھا شہباز آپ کے ساتھ کھڑے ہو جائیں تاکہ مائک میں روٹیٹ تاکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ کیمرہ, آپ کیمرہ ایسے کر دیں نا نظر آئے. اب آپ یہیں کھڑے رہیں. اچھا یہ مائک بھی ایک ہی, مائک بھی ایک, یہ والا جو کیمرے کے ساتھ ہے. ٹھیک, کیمرے کے ساتھ ایک ہی مائک. اچھا جی پلیز کوشچن پوچھیے, پھر آپ سعدی فاروق, میں ڈاکٹر میں نے انجینئر لیکن کارپوریٹ امریکن تعلیم. میرا سوال لیڈرشپ کے لحاظ سے ہے. لیڈرشپ کا بڑا میجر ڈیلیورٹ مردم شناسی. پی ٹی آئی میں جو سیکنڈری لیڈرشپ آئی وہ انسٹنٹ چھوڑا ہے, تو اس کا افیکٹ کیا ہوگا پارٹی پہ. اور سیکنڈ آف آل نہیں سوری, کیا پی ٹی آئی کی سیکنڈری لیڈرشپ کیا ہوا؟ سیکنڈری فرسٹ لیڈرشپ جو چھوڑا ہے اسدم اور فواد, ٹھیک ہے, جو پریس کانفرنسز کروائی گئی, ٹھیک جو کرائی گئی ہے, ایک تو اس کا نقصان پی ٹی آئی کو کچھ ہے کہ نہیں ہے لا. سیکنڈ مردم شناسی کے لحاظ سے ایز پارٹ آف لیڈرشپ اٹس اے لرننگ پروسیس. واٹ از اٹ دیٹ یو گائز نو دیٹ پی ٹی آئی از گونا ڈو ڈفرنٹ ٹو گیٹ بیٹر پیپل ان فرنٹ؟ اچھا یہ دیکھیں, پی ٹی آئی کا جو اسپیسیفک کوشچن ہے نا وہ تو شہباز گل پی ٹی آئی کے حوالے سے اس کا جواب دے سکتے ہیں. میرا اسٹرکچرل آنسر یہ ہے کہ ظاہر ہے جنہوں نے پریس کانفرنسز انجینئر کی ہیں, پہلی بات تو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ 9 مئی جو ہے وہ ہو نہیں گیا. اس کو ریاست کی طرف سے اس کو پریزنٹ کیا جاتا ہے کہ وہ ہو گیا, لوگ نکل آئے, نفر سے بڑے بڑے تھے, انہوں نے کیے. 9 مئی کو جب آپ دیکھتے ہیں, اور جس طرح سے عمران خان نے بھی آپ کے سامنے اپنے ایڈریس میں بھی کہا کہ آپ نے 48 گھنٹے میں جب 10,000 لوگوں کو ٹارگیٹ کر کے گرفتار کر لیا, اور آپ نے ساری لیڈرشپ کو بھی گرفتار کر لیا جس کا ڈائریکٹلی اس سے تعلق بنتا بھی نہیں تھا. اس میں تو بہت سے ایسے لوگ ہیں جو پریزنٹ ہی نہیں تھے وہاں پہ, آپ نے ان کو پکڑ لیا, ملیکہ مخالی اور سب کو پکڑ لیا. تو آپ کو کلیئرلی ایک اسکرپٹ اور ایک پلان جو ہے نظر آتا ہے, اور اس پلان کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ آپ تحریک انصاف کو ایز اے پولیٹیکل فورس ہے اس کو کرش کریں, اور کرش کرنے کے بعد اپنی مرضی کا ایک مینیج ریٹ الیکشن کرا سکیں جسے آپ واشنگٹن, لندن اور برسلز کو بھیج سکیں. یہ بیسک ان کی اسٹرگل ہے, اور اس میں ان کو ایک کامیابی تو ہوئی ہے کہ انہوں نے تاثر قائم کر دیا ہے. ووٹ بینک اپنا جتنا ہی کھڑا ہو پی ٹی آئی کا, انہوں نے ایک امپریشن یہ پیدا کیا ہے. پی ٹی آئی تو ٹوٹ گئی ہے, اسپلٹ ہو گئی ہے, لوگ چھوڑ کے چلے گئے. تو جب وہ الیکشن کو مینیج کریں گے تو ان کے پاس جواز ہوگا کہنے کو کہ یہ ووٹ اس لیے کم پڑا ہے, یہ 120 سیٹیں جو ہیں یہ 50 میں اس لیے کنورٹ ہو گئی ہیں چونکہ پی ٹی آئی احساس جرم میں کہ انہوں نے حملہ کیا ریاست پر, وہ ٹوٹ گئی تھی. تو باقی شہباز ایکسپلین کر سکتے ہیں کہ سیکنڈریز کی لرننگ ایکسپیرینس کیا ہے. دیکھیے آپ, میں نے پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ جب آپ باہر ہوتے بیٹھے ہوئے تو بہت ساری چیزیں اور طرح سے نظر آ رہی ہوتی ہیں, جب آپ کسی بھی سچویشن کے اندر ہوتے ہیں تو سچویشن اور ہوتی ہے. پاکستان تحریک انصاف پہلی دفعہ حکومت میں آئی. پاکستان تحریک انصاف ایک پاکستان کی پارٹی ہے, اسے پولیٹیشین بھی پاکستان سے ہی لینے پڑ رہے ہیں. سیاست آپ نے پچھلے 40-50 سال سے موالیوں کے سپرد کر رکھی ہے. اب ان سے پورے آنے کے لیے اگر موالی نہیں تو اس کے قریب کے لوگ آپ کو پکڑنے پڑیں گے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ عمران خان صاحب کوئی کسی لیبارٹری میں بندے پیدا کریں, ان کو 10 دن میں پڑھا کریں اور انہیں سیاست میں چھوڑ دیں, مردم شناسی کریں. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جن لوگوں کو بہت ایماندار اور وفادار سمجھتے تھے سب سے پہلے ہو گئے. نرم آواز, بھلی بات, مہذب لہجے, پہلی بارش میں ہی سب رنگ اتر جاتے تھے.
सो ये इंसानों को ये आपकी ये जो एक सोच है ना कि मर्दम शनासी नहीं है, लेट्स बी ऑनेस्ट, हमें क्वालिटी नहीं है, हम गंदे लोग हैं। आप रॉटन जूस ऑरेंजेस में से बहुत फ्रेश जूस नहीं निकाल सकते। ये वही वहां होता था मेरे से अक्सर आप अक्सर पाकिस्तान में बेरोजगारी सुनते हैं, बेरोजगारी, ये मुझे अग्री करेगा मेरे से। इससे पाकिस्तान में एम्प्लॉय नहीं मिलते थे जो कंटेंट राइट कर सके ढंग का। Am I right or wrong? He was ready to give, और ये मेरे से बात करते थे कहां से ढूंढूं मैं स्टूडेंट्स। अच्छा उसमें कुछ हैं जो बहुत ही एलीट के बच्चे हैं जो उन सुपीरियर कॉलेज और स्कूल्स में वो काम नहीं करना चाहते क्योंकि उनके पास मिलियंस ऑलरेडी स्टैश हैं। बाकी जो हैं वो हमने इतनी तबाही कर दी स्कूल सिस्टम की सबकी कि वो बेचारे लिख नहीं सकते, एक सफा नहीं लिख सकते। आपको मैं सिर्फ ये बता दूं कि आपके बहुत सारे जजेस ऐसे हैं जो एक पेज इंग्लिश का नहीं लिख सकते। वो फैसला किसी और, ये नहीं कि उनमें दिमाग नहीं, आप हमने सब कुछ लिख भी तो इंग्लिश से कर दिया ना, तो हमने सोसाइटी को कंफ्यूज कर दिया। दिमाग है उनमें, वो इंटेलिजेंट है, बट लैंग्वेज बैरियर आ गया हुआ है उनके साथ जो बाकी कौन। तो बहरहाल गोइंग बैक टू द पॉइंट, आपको बहुत सारे लोगों का एतराज होगा ये क्यों चूज किया खान ने, ये क्यों किया। वो गिवन एनवायरनमेंट के अंदर वो जहां से आप चीजें देख रहे होते हैं, आप उस सिचुएशन के अंदर होते हैं, आप चीजें देख रहे हो। फॉर एग्जांपल इफ योर किड इज रियली हर्ट, आप किसी थर्ड वर्ल्ड की कंट्री में आप उसे इमरजेंसी लेके जाते हैं, वहां पर जो डॉक्टर है वो आपके सामने जो है वो बिल्कुल हाइजीन का कोई वहां पर इशू नहीं है। आपको पता है इन्फेक्शन हो जानी है सर्जरी करवाने से मेरे बच्चे को, क्योंकि वो मक्खियां उड़ रही हैं उसके ऊपर, इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर भी और सब कुछ। बस दूसरा ऑप्शन आपके पास है कि आप बच्चे को लेके जाते हैं तो ब्लीडिंग हो जानी है, किसी और हॉस्पिटल पहुंचेगा ही नहीं, खुदा ना खास्ता उसकी डेथ हो जाएगी, तो आप क्या करेंगे? उधर ही कर लेंगे, यू विल टेक अ रिस्क। तो इमरान खान के पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जैदिक राम है। आपको सुनते हैं या वजह से साम खान को सुनते हैं, तो एक स्टेटमेंट मैंने बनाई है कि these days information travels faster than any known political mankind। अब तो ये दो गिने हैं मैंने बंदे, चंद एक हम और गिन लेंगे। तो अब इस ऑर्गेनाइज एफर्ट जो इंफॉर्मेशन रिलेटेड है, चाहे वो पॉलिटिक्स है या पाकिस्तान जैसे शहबाज की बातें कर रहे हैं, तो इनको एक प्लेटफॉर्म कैसे प्रोवाइड किया जाए, और मेरे जैसे अगर किसी तरह से कंट्रीब्यूट भी कर सके तो हम कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं? आप चाह रहे हैं कि कोई एक मल्टीमीडिया पोर्टल होना चाहिए जहाँ से इंफॉर्मेशन स्प्रेड करे। ठीक है, थैंक यू। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा गेस्ट से भी, आप देख रहे हैं कितनी लंबी लाइन है। अगला क्वेश्चन भी लिखा है, जाओ जी प्लीज, क्योंकि वो एक लाइन मैंने देखा। जी थैंक यू। मैं डॉक्टर शरीफ्ता नकवी फ्रॉम ह्यूस्टन एंड कॉलेजेस। डॉक्टर शहबाज ने बहुत अच्छी जो सोल्यूशन पेश किया, क्योंकि बात ये हो रही थी कि सॉल्यूशंस की, कि मसाइल तो बहुत हैं, क्या उसको हल किस तरह किया जाए। तो वो बहुत ज़बरदस्त आइडिया है कि लोगों को मुख्तलिफ इलाकों में कोई आइडेंटिफाई करें और फिर यहाँ से लोग उस इलाके के लोगों को सपोर्ट करें। तो हम डेफिनेटली ये कर सकते हैं कि वहाँ से अगर कोई किसी भी इलाके में, क्योंकि जाहिर है हम इतने दिन हो गए वहाँ से आए हुए, वी डोंट नो कि वहाँ पे कौन सच्चे लोग हैं अभी तक, कौन ईमानदार है, क्योंकि वहाँ पे यही चीज जो है वो अनका है, नहीं मिलती। तो अब ये कैसे पता चलेगा कि कौन वहाँ पे ऐसा होगा जो कि ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करे, और फिर हमारा ये काम है कि हम उन आइडेंटिफाइड लोगों को यहाँ से 10 लोगों को उनके साथ मिला देंगे कि भाई आपने इस बंदे को सपोर्ट करना है, whatever he will do, एजुकेशन में है, किस तरह पॉलिटिक्स में जाए, क्या करे आगे, उसको क्या क्या चाहिए। तो वो सपोर्ट वाला काम हम यहाँ से कर सकते हैं, लेकिन वहाँ से वो आइडेंटिफिकेशन वाला जो काम है उसके लिए डेफिनेटली we will need help। मुझे आपने यहाँ से इसी काम के लिए भेजा था, मैं सारा होमवर्क करके आया हूँ। मैं इसका जी डॉक्टर शरीफ्ता का क्वेश्चन भी आ गया, और इंफॉर्मेशन पोर्टल वाला क्वेश्चन। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद आतिफ सुहैल है, मैं हिंदुस्तान से हूँ लेकिन मेरी वाइफ पाकिस्तान से है। काफी सुनता हूँ। वैसे हम लोगों को हिंदुस्तान में ये पहले से पता था कि एस्टैब्लिशमेंट वहाँ पे हमेशा किसी को खरीद के, डरा के या वीडियो दिखा के कैप्चर करने की पावर, लेकिन अभी अच्छा आप लोगों को वीडियो का भी पता था? अभी लेकिन
हम लोगों ने जो महसूस किया वो ये किया है कि शायद अब वो इंस्टीट्यूशनल कैप्चर कर रहे हैं, जैसे नैब पे अपने लोगों को बिठा दिया हेड पे, इलेक्शन कमीशन पे बिठा दिया, इसको पॉलिटिकल पार्टीज कैसे डील करें? इंस्टीट्यूशनल कैप्चर क्वेश्चन, इंस्टीट्यूशनल कैप्चर को पॉलिटिकल पार्टीज कैसे डील करेंगी? अच्छा, ये भी दो सेट्स ऑफ क्वेश्चंस हैं, मैं क्विकली इनका रिस्पॉन्ड कर दूं। जो दोनों सेट्स ऑफ क्वेश्चंस हैं कि इंफॉर्मेशन पोर्टल मल्टीमीडिया का होना चाहिए जिसमें से आवाजें आ सकें, और दूसरा डॉक्टर शगुफ्ता का क्वेश्चन है कि अगर लोगों को सपोर्ट करनी है तो आखिर में कैसे पता चले कि किस तरह से सपोर्ट करनी है। दोनों चीजों का एसेंशियली एक चीज से ताल्लुक है जिसे ऑर्गेनाइजेशन या मैनेजमेंट कहते हैं। पाकिस्तानी जनरली मैनेजमेंट और ऑर्गेनाइजेशन में खासे कमजोर है। आप ये देखिए कि पाकिस्तानी प्रोफेशनल्स डू वेरी वेल व्हेन दे हैव अ सुपरवाइजर व्हिच इज अ नॉन पाकिस्तानी। दुबई में आप देख लें बहुत बेहतर परफॉर्मेंस है। यूएई के अंदर अबाउट 1.6 मिलियन पाकिस्तानी हैं, 2.6 मिलियन इंडियंस हैं। हालांकि पाकिस्तान का बेस पॉपुलेशन छोटी, लेकिन पाकिस्तानी मैनेजर्स नहीं है दुबई के अंदर। पाकिस्तानी वर्क फोर्स है, जितनी भी सप्लाई चेन के टॉप के ऊपर है उसमें इंडियंस आपको ज्यादा नजर आते हैं या और इंग्लिश आपको नजर आते हैं, पाकिस्तानी उसकी टॉप मैनेजमेंट में नजर नहीं आते। इसी तरह से यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर भी टॉप मैनेजरियल पोजीशंस उनके पास नहीं है। अपने बिजनेस जरूर है, अपने क्लिनिक्स हैं, लेकिन टॉप ऑफ द मैनेजमेंट लाइन के अंदर नहीं है। मैनेजमेंट एक इसमें वीकनेस है। अगर मुझे बुखारी साहब इजाजत देते हैं, सज्जाद बुखारी साहब और आतिफ नाराज ना हो जाए, फर्स्ट ये क्या मैनेजमेंट फेलियर है कि एक है मतलब माइक, मतलब जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन जब आप करने चलेंगे तो आपको ना थिंकिंग करनी पड़ेगी एडवांस कि 2-3 माइक हो सकते हैं, डिफरेंट कैमरास हो सकते हैं, छोटी सी ऐप के जरिए कनेक्ट हो सकते हैं इन दिस डे एंड एज। तो ये वो जो लैकुनास और डेफिसिट्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के, ना मल्टीमीडिया पोर्टल कामयाब हो सकेगा क्योंकि मल्टीमीडिया पोर्टल को फंड रेजिंग कैसे करनी है, क्राउड फाइनेंसिंग भी हो सकती है, उसमें एडिटोरियल कंट्रोल कैसे होगा। अब पीटीआई का जो एक बहुत बड़ा वीकनेस है जिसको उन्होंने आइडेंटिफाई भी नहीं किया, उन्होंने सिर्फ ट्विटर के ऊपर, सोशल मीडिया पे रिलाई किया, जहाँ वो तो एलॉन मस्क ने बड़ी मेहरबानी कर दी कि $8 देके लोगों को लंबा ट्वीट लिखने की नजर दी थी। अदरवाइज वो हंड्रेड्स ऑफ इंटेलिजेंट पीपल आर राइटिंग। बट जनरली क्या है कि पीटीआई हुकूमत में भी रही 3.5 साल, मैं उनके पास आइडियाज लेकर भी गया। ये शहबाज भाई यहाँ आपके सामने गवाह है कि मैंने कितने ये खुद भी पोजीशंस में, ही वाज द ओनली पर्सन जिसने इमरान खान के सामने आपने कहा कि ये पोर्टल को मदद करते जो मैंने बनाया हुआ था, ठीक है। और इमरान खान साहब ने उसको कह दिया प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू पीएम को, आजम खान ने चेयरमैन एफबीआर ने कमिश्नर ने डिप्टी कमिश्नर ने असिस्टेंट कमिश्नर को, उसके बाद मुझे असिस्टेंट कमिश्नर ने फोन किया, मैंने कहा थैंक यू सो मच, तुमसे बेहतर मैं खुद ही पता कर सकता हूँ, ठीक है। ये तुम्हारे सामने की बात है, तुम्हें मैंने बताया दिया। 3.5 साल, 4 साल ये गवर्नमेंट में रही पीटीआई, कभी उनको ये ख्याल नहीं आया कि हमारा अंग्रेजी में एक ऐसा अखबार होना चाहिए जो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के कंट्रोल से बाहर अमेरिका में होना चाहिए, जिसके यूआरएल के ऊपर, जिसके कंटेंट पे कंट्रोल ना हो। और ये कोई बहुत महंगा काम नहीं था, इट इज जस्ट अ फेलियर ऑफ इमेजिनेशन। आज कोई स्टैंडर्ड उनके पास एडिटोरियल कंट्रोल चीज नहीं है जो बता सके कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है। आप देखिए कोई खबर नहीं है, आप डॉन उठा के देखें, ट्रिब्यून उठा के देखें, उसमें जो हुकूमत चाहती है उसमें खबरें होती हैं। तो ऑर्गेनाइजेशनल इश्यूज को जब तक एड्रेस नहीं करेंगे, ना आप सपोर्ट कर सकते हैं ना कुछ और कर सकते हैं। जो दूसरा क्वेश्चन है ना इंस्टीट्यूशनल कैप्चर का, जो आतिफ साहब का क्वेश्चन है, देखिए 2008 में जब जमहूरियत वापस आई, सो कॉल्ड डेमोक्रेसी वापस आई, तो जनरल बाजवा और उनके कोलीग्स ने एक स्क्रिप्ट तैयार किया। उस स्क्रिप्ट उन्होंने ये तैयार किया कि हमें फ्रंट से आके मार्शल नहीं लगाना, लेकिन हम इंस्टीट्यूशनल कैप्चर कर देंगे। और उसके बाद उन्होंने स्टेप बाय स्टेप इंस्टीट्यूशनल कैप्चर किया। पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज को अगर समझ आई ही नहीं ठीक तरह से, जो कि ऑर्गेनाइजेशन की कमी थी, वो कुछ कर नहीं सके। पाकिस्तान के मीडिया को समझ आनी चाहिए थी कि मीडिया ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, उसका शोर बहुत है, गाली गलौज बहुत है, लेकिन मीडिया की अपनी इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग बिल्कुल नहीं है। देखो जितने लोग मीडिया में से बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जो किसी प्रॉपर इंस्टीट्यूशन से पढ़ के आए हों, जिनका कोई एकेडमिक बैकग्राउंड हो, वो आगे पीछे से जो शोर मचा लेते हैं उसको वो कर लेते हैं। तो इंस्टीट्यूशनल कैप्चर पाकिस्तान में इतना ज्यादा शदीद हो गया है कि अभी इस वक्त सिचुएशन ये है जो आपने 9 मई के बाद देखा है पाकिस्तान में। कहने में आबादी जरूर है 22 करोड़, लेकिन 22 करोड़ आबादी बार लोग कह रहे हैं, यहाँ भी लोग कह रहे हैं, लोग निकल आए सड़कों पे हो जाएगा। ऐसा इंस्टीट्यूशनल कैप्चर है थ्रू पुलिस एंड थ्रू वेरियस पैरामिलिट्रीज एंड ऑल दैट कि लोगों का निकल के मुजाहरा करना पाकिस्तान में मुमकिन ही नहीं है। अभी उन्होंने इवन तौहीन कुरान के ऊपर जो मुजाहरे करने की कोशिश की है, उसमें भी जिसके हाथ में पीटीआई का झंडा था, वो पुलिस को हदायत थी कि उसको थप्पड़ मारो, उसका झंडा ले लो, और उसकी छोटी छोटी फुटेज आपको मिल रही। तो इंस्टीट्यूशनल कैप्चर बहुत शदीद है। इट्स अ बिग क्वेश्चन, अगर और कोई पूछेगा तो आई एक्सप्लेन कि इसलिए क्या है। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर शहबाज है, मैं यहाँ एजुकेशन में ताल्लुक है।
तो मेरा सवाल ये है कि हम जो एस्टेब्लिशमेंट की जो बात कर रहे हैं कि ये जो इन्फ्लुएंस है हर इंस्टीट्यूशन में उसको किस तरीके से ख़त्म किया जाए, उसका ताल्लुक इस तरीके से भी हो सकता है। आप और कमेंट कर सकते हैं कि जो सारे पॉलिटिशियंस हैं इंक्लूडिंग anybody like PPP, PML, PTI, whoever they are in the parliament, they need to work together and do not go to GHQ for their instructions or to get help for anything. Because PML and PPP, they whenever they're in their position, they went to the GSU and topple the other government. तो अगर हम उनका इन्फ्लुएंस और अगर हम उनसे बात करना भी खत्म कर दें टू इंटरवीन ऑन एनीथिंग, asking for elections or anything else, we just need to work with the parliamentarian, no matter जो राणा सनवाला जो बड़ी ऊंचो वाले, तो उनके साथ भी जितने भी पॉलिटिशियंस हैं उनके साथ भी सबके साथ मिलकर क्या कहते हैं पॉलिटिशियंस मिलकर काम करें rather than asking for किसी और का यही क्वेश्चन है कि किसी और का यही क्वेश्चन है कि एस्टैब्लिशमेंट के इन्फ्लुएंस को कैसे काउंटर किया जा सकता है? क्या आपका डिफरेंट क्वेश्चन? Maybe related to Imran's what is happening in Pakistan with the reign of terror and fascism unleashed by the military and establishment? I mean, I think that they are fighting for their survival of their control. My question is to you, I mean, if Dr. Shahbaz could also answer that. What is your gut feeling? How long this terror will continue? And what is your assessment that it will continue? अच्छा, मैं पहले ये इसको पॉलिटिकल जवाब आप सोच लें, मैं इसका स्ट्रक्चरल जवाब देता हूँ पहले क्वेश्चन का कि एस्टैब्लिशमेंट की पावर को कैसे चेक किया जा सकता है। इसमें नंबर ऑफ स्टेप्स हैं जिनको जब तक आप समझेंगे नहीं वो हो ही कुछ नहीं सकता। ये जो पैराडाइम क्रिएट कर लिया कि आर्मी चीफ इज आर्मी एंड आर्मी इज चीफ, ये दुनिया की किसी भी फौज में नहीं है। अमेरिका में तो कोई नहीं कह रहा कि माइक मलन इज द आर्मी, जब वो था चेयरमैन जॉइंट चीफ, अभी तो पता नहीं कौन है, किसी का नाम भी नहीं खैर पता नहीं कौन है आजकल चेयरमैन जॉइंट चीफ का, बताएं नहीं अमेरिका में अमेरिका में आसिम अली का सब पता है। अमेरिका में कौन है चेयरमैन जॉइंट चीफ का? मली है, बात मली है, ये चेंज हो गया। हाँ ये देखें, मैं गया था कैट्सकिल गया हुआ था, तो मुझे किसी ने इंडियन ने पहचान लिया, he was from Delhi but he was American Indian, तो he came कि आप तो वही हैं जो YouTube वगैरह सारे कुछ, तो बात साथ हो रही, तो मैंने उसको कहा कि मेरा ख्याल था कि जब नया आर्मी चीफ आएगा 29 नवंबर को तो फिर शायद मैं वापस जा सकूंगा। Then he laughed, he said कि ये किस किस्म की बात हुई कि आर्मी चीफ आएगा मैं वापस जा सकूं, तो बाजवा चल कहता मुझे हमें तो पता नहीं है कि आर्मी चीफ कौन है इंडिया के अंदर। लेकिन पाकिस्तान में जिस दिन 9 अप्रैल को गवर्नमेंट फॉल कर रही थी, मैं और बहुत से लोग इंक्लूडिंग हम लोग प्राइम मिनिस्टर हाउस में मौजूद थे, तो जो डीएमएस था डेप्यूटी मिलिट्री सेक्रेटरी, उसने एक बात में कहा कि इमरान खान ने फौज, दरअसल इमरान खान ने और आप सब लोगों ने फौज के खिलाफ हो गए। तो मैंने उसको कहा कि हम फौज के तो खिलाफ नहीं है, हम तो जनरल बाजवा के खिलाफ है। तो उसने बिल्कुल आगे से नीटली कहा कि जनरल बाजवा इज आर्मी एंड आर्मी इज जनरल बाजवा, ठीक है। अगर उसने कहा, ठीक, डीएमएस ने, जो मिलिट्री सेक्रेटरी प्राइम मिनिस्टर हाउस में बैठा हुआ था, उसके जूनियर मिलिट्री सेक्रेटरी, और मैंने सैकड़ों दर्जनों को आर्मी ऑफिसर से यही चीज सुनी गुज़श्ता कई सालों में कि आर्मी इज चीफ एंड चीफ इज आर्मी। ये कोई इंडिया में नहीं कह रहा, कोई अमेरिका में ये नहीं कह रहा, कोई रशिया में ये नहीं सोचता। ये एक कंसेप्चुअल फ्लॉ है जो जनरल ज़ियाउल हक के मार्शल लॉ के बाद हुआ, उससे पहले पाकिस्तान में भी कोई नहीं कहता। ये कोई मिलिट्री एक्ट में नहीं लिखा हुआ, लेकिन उसके बाद क्या किया कि जैसे हम सब लोग हैं निकम्मे जर्नलिस्ट, सिपा सलार, आप सुनो पाकिस्तान फौज का सिपा सलार ऐसे उसका जिक्र किया जैसे महमूद गजनवी है, खालिद बिन वलीद है, यानी कोई दुरानी है, अहमद शाह अब्दाली है, उसको ऐसे बना दिया। मतलब हालांकि वो एक अफसर है ग्रेड 21 का जिसका काम एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट करना है। तो ये कंसेप्चुअल फ्लॉ है जिसको एड्रेस करना है। आईएसआई का जो पॉलिटिकल विंग है उसको खत्म करना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब तक वो खत्म नहीं होगा वो मैनेज करते रहेंगे। कोर कमांडर्स और मिलिट्री आके पॉलिटिक्स को मैनेज नहीं करते। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि डीजीआई आर्मी का सर्विंग जनरल नहीं हो सकता। DGISI has to be a police officer, a diplomat, अमेरिका का एक्स डिप्लोमेट है, विलियम बर्न्स जो है वो स्टेट डिपार्टमेंट का आदमी है, वो CIA को हेड करता है। तो जरूरी थोड़ा कि जनरली हो, लेकिन अगर जनरल भी होगा तो रिटायर्ड होगा, should be accountable to the cabinet,
or should be accountable to the National Security Committee, but not accountable to the military chief. जब आप ISI को military से अलग कर देंगे, ISI को German External Intelligence Agency बना देंगे, तो establishment के influence 1/10 रह जाएगा. उसके बाद और भी steps हैं जो explain किए जा सकते हैं. You want to add something? I think you summed it up very well. आगे चल पड़े थोड़ा सा क्योंकि we don't have much time. I think you summed it up very well. इसका political जो है वो बल्कि साहब को एक बात नहीं समझ आ रही कि ये वीजा या यूनिवर्सिटी में एडमिशन के क्वेश्चन आंसर नहीं हो रहे कि yes no कि इसको जल्दी जल्दी जवाब देना उसका कोई फायदा नहीं है. You asked 20 questions and gave a quick answer. तो इसका कोई फायदा नहीं क्योंकि ये अमेरिकी वीजा लेने नहीं आए हुए लोग. इनको मैंने कहा एमफिल पे वीजा मिल जाना कि नहीं. They want debate. So as long as the answers are not comprehensive, so it's better to take 2 questions, but have a meaningful discussion than 20 questions. क्योंकि क्वेश्चन सबकी बीमारी एक ही है. बीमारी है कि जमहूरियत हो पाकिस्तान में, रूल ऑफ लॉ हो, फ्रीडम ऑफ स्पीच हो, गरीब और अमीर के बेटे को इक्वल अपॉर्चुनिटी हो. ये 4-5 सवाल है. बाकी तो सबका दर्द जो है वो अपनी अपनी उसको अपने अपने क्योंकि हम इंसान जो है खूबसूरत तरीके से बोलने का आर्ट अल्लाह ने दिया हुआ है तो हम अपने अपने तरीके से उसे पुट अप करते हैं. देखिए सियासतदानों का अकेले काम नहीं है मिलिट्री के स्ट्रक्चर को जैसे गोइंग ने कहा, ये तो उसमें उनको भी शामिल होना पड़ना है. मिलिट्री को इसमें पहले तो अग्री होना पड़ना है. जैसे मैंने गुजारिश की है टुवर्ड्स द एंड ऑफ माय स्पीच, उनको अग्री होना पड़ना है. उन्हें ये समझना पड़ना है कि हम सब एक हैं. वो जा चुका है अंग्रेज बहादुर हमें छोड़ के, अब कोई गुलाम और हम सब एक हैं. एक जैसे राइट्स हैं. हमें एक दूसरे के साथ इकट्ठे काम करना पड़ना है. अगर उनसे भी उनसे भी एग्रीमेंट आता है, इंटेलेक्चुअल्स काम करते हैं, एक नया सोशल कॉन्ट्रैक्ट होता है तमाम इदारों का एक दूसरे के साथ, तो दैट इज द ओनली वे फॉरवर्ड. और उसमें आप लोगों का रोल बहुत क्रिटिकल है क्योंकि जो अमेरिकन पाकिस्तानी डायस्पोरा है वो शायद एक ऐसा यूनिक सेट ऑफ पीपल है जिसके पास मोहित कहता होता है, ये इसकी लाइन है, मैं कॉपी करता हूँ उसकी इजाजत से, कि आप लोगों के पास एक वर्ल्ड व्यू भी है, पॉलिटिकल व्यू भी है, आपके पास रिसोर्सेज भी है, एजुकेशन भी है, ओरिएंटेशन भी है. तो यू पीपल कैन प्ले अ वेरी वाइटल रोल. जी So, जी Assalamualaikum. You know, right now Dr. Gill mentioned. What's your name? My name is Afshan. Afshan. Right. So right now Dr. Gill mentioned that we can play a vital role, and I'm so confused. Like, where is the organized leadership in the United States? Like, I tried looking at the website, it looks stale. I message people on Facebook, no one answers. I message on Instagram, nobody answers. Like, I've been following closely for 10 months. All I can do is make dua and feel terrible about things. No one answers from where? Apna side? No one answered me on social media, Facebook. I've been trying to reach out to local groups. And, you know, I want to know, like... You're talking about PTI leadership? Yes. Okay. Yeah, and, like, you know, like, as an analogy, you know, we have CARE, Council of American Islamic Relations. You know, they have action alerts. They reach out, they have letter writing campaigns, reach out to your congressman. And that's what I feel is lacking. I'm sat here, I enjoyed the talk. I still don't know the names of the leadership. Someone mentioned Dr. Tariq, Dr. Nasrullah, I don't know who they are. I just want to express. There's no organization. There's no management structure. May I answer your question, because I am involved with PTI, been there very long time. See, it's very easy to blame others and say that they are not available. No, let me finish. Yeah, that's where I'm going with this, is that you go to any of the PTA platforms and you will get answers. And there are many all across. Here in the US, every city has a PTA platform. Everybody's trying their very, because they're all volunteers. They're not paid people. You know, so please just reach out to us and we'll reply. But how to reach out? Okay, let me get into it. First of all, my apology that you tried to reach out to us and we couldn't. And Balki Saab is right that people are working. He's rightly saying that everywhere people are working. But as Mohit already said, Pakistani people are slightly, when it comes to organization, management, that is slightly a very different arena. And then political parties in Pakistan and even in India are not as structured and planned as you see Democrats and Republicans and their whole organogram and their whole organizational structure.
and not really. No, Americans not. So now you are at the, let me complete. Now you are at the right spot. Today you met Varghese Saab, me, and we will be working with you, inshallah, and we will be talking to you whatever the place you can help the party and wherever we can help you. So inshallah we'll coordinate. We apologize for all the inconvenience. I just want to interject one thing, that PTI, local PTI organizations have become dormant after. अच्छा ये एक बहुत लंबी डिस्कशन है, लेकिन मैं आपको इसका शॉर्ट आंसर दे देता हूँ. आप लोगों के पास वक्त नहीं है अपने साथ बात करने का, आपको खुद से पता है. आप सुबह 8 बजे भागना शुरू करते हैं, 25 पेशेंट होते हैं आपके पास आइडियली. जिसके पास 25 से 30 है उसका बिजनेस सेट है, जिसके पास कम है वो परेशान है. सो 25 से 30 पेशेंट अमेरिका में, पाकिस्तान नहीं है कि 200 भी देख लें. यहाँ देखना इसका मतलब आपकी सारी एनर्जी ड्रेन है. उसके बाद मुझे पता है मेरे फ्रेंड्स, मेरे कजन्स जो डॉक्टर हैं, उनकी हालत क्या होती है. तो आप तो काम नहीं कर सकते. अब जो काम करना चाहते हैं वो और तरह के दोस्त हैं, उनका आपके साथ ना सोशल इंटरेक्शन है, बहुत कम है. उनकी दुनिया और है, आपकी दुनिया और है. चंद के अलावा सबको नहीं कह रहा, बट फ्यू ऑफ देम, उनका आपसे उस तरह का कनेक्शन नहीं है. तो इसलिए काम वो कर रहे होते हैं अपनी कैपेसिटी में, लेकिन आपकी और उनकी इंटरेक्शन उस तरह की नहीं है. और आप में से अनफॉर्चुनेटली एक तो आप रिटायर होना पसंद नहीं करते जल्दी. तो मेरी गुजारिश है कि इस कमरे में थोड़े से लोग आप खुदा का वास्ता रिटायर हो जाएं एंड दे कम अप. एंड मैं आप ही से गुजारिश करूंगा कि आप भी अपनी पीटीआई को हेल्प करें, कम अप. और आप लोग ये जो डॉक्यूमेंट वाला फैक्ट है कोऑर्डिनेशन का, इसको थोड़ा सा आप भी जरा थोड़ी सी एड्रेस करें. आपकी भी जिम्मेदारी है. अच्छा, मैं थैंक यू करना चाहता हूँ बहुत ही खास 2 लोगों को जिनके बगैर ये इवेंट आप तक ना पहुंचता. इखलास अहमद और समीर हमारे वॉलंटियर्स हैं, वंडरफुल जॉब, और उनके बगैर कोई सारा जो आपने सब कुछ है वो ना होता. और यहाँ पर मैं 3 लोगों को खसूसन जलील को, ही इज वर्किंग डे एंड नाइट ऑन दिस थिंग. आई नो डॉक्टर नसरुल्लाह खान बड़े ही लड़ाके भी हैं हमारे भाई, और बड़े ही काम करने वाले भी, दबा के काम करते हैं और बड़े दिनों से इसके ऊपर काम कर रहे हैं. उसके बाद हमारे तारिक साहब, फिर निजाम, बल्कि साहब, आतिफ खान, इन सब लोगों ने बहुत जबरदस्त काम किया है. तो ये इवेंट हुआ, मैं सबको रिकॉग्नाइज भी करना चाहता हूँ. खान साहब ने भी किया है, इनका थैंक यू भी करना चाहता हूँ. अस्सलाम वालेकुम. देखिए, we are running way over time right now. तो अगर इजाजत है, I know that such everybody wants to ask a question. हमने नमल का प्लान किया हुआ था कि हम उसके लिए भी करेंगे अभी. तो it was supposed to start at 2:30. We're already 15 minutes over. तो आप ऐसे करें, एक सवाल ले लेना. तो अगर आप बुरा ना मनाएं तो 1-2 क्वेश्चन ले लें इकट्ठे जवाब. 1-2 क्वेश्चन अगर जो नहीं पूछा गया सवाल पहले, वो वाला कोई एक सवाल 1-2 कर लें. So that चलें, ये कह रहे हैं इनका बहुत वैलिड है. चलें. It's a very quick question. Assalamu alaikum. Thank you for coming. This is very informative. Asif Akhtar. Very simple question. The upcoming elections, the election commission is very openly planning the rigging. And yesterday or the day before, there was an announcement that they will not be allowing international monitors to come and monitor the election. How can the international community respond to something so blatant? Why don't you take all the questions? मैं लिख नामों के साथ लिख रहा हूँ. आसिफ साहब का है इलेक्शंस के और मॉनिटर्स के हवाले से. जी. Assalamu alaikum. My name is Mustafa. I'm an engineer. My question to Dr. Gill is, Dr. साहब, एक चीज मैं मालूम करना चाहूँगा कि इमरान खान साहब का भी आपने बताया जब उन्होंने एब्सोल्युटली राइट कहा, उनका बड़ा वाज़ेह जवाब था जो बड़ा मुनासिब था. यहाँ पर मेरा सवाल ये है कि क्या रैशनल थी कि जब उन्होंने असेंबली से रिजाइन करवाया और असेंबली से बाहर आ गए, क्या वो जो कर रहे थे क्या वो असेंबली में बैठ के नहीं कर सकते थे? दूसरी बात ये है कि इसी तरीके से पंजाब असेंबली, पंजाब गवर्नमेंट और पीके वो खुद उनकी अपनी गवर्नमेंट्स थी. अगर वो गवर्नमेंट्स रहती तो जब अब जो उन पे तशद्दुद आ गया जी सवाल, आ गया, समझ आ गया. मैंने क्वेश्चन लिख लिया आपका मुस्लिम साहब. दूसरा एब्सोल्युटली नॉट के हवाले से मैं ऐड करना चाहूँगा कि एजुकेशन फाउंडेशन
मुख्तलिफ छोटी मोटी ऑर्गेनाइजेशन अभी भी 4 लोगों ने मुझे कार्ड्स दिए हैं. Is it possible कि इमरान खान एजुकेशन फाउंडेशन अगर पाकिस्तान में हो तो हम जो वहाँ कुछ करना चाहते हैं वो सिंपल है, एक प्लेटफॉर्म हो, वो जानता है उसको क्या करना है और इस तरह से. Next question. Assalamualaikum. My name is Shahla. I'm not a doctor, but I'm a dropout of a PhD programs. Hint, hint, to need a writer or researcher, I can do that for you. मेरा सवाल पहला ये है कि PTI के USA के elections कब हो रहे हैं? Because we're so disappointed. I'm from Houston. We ran and campaigned against a Gilutwa candidate who was running from a Muslim majority district. PTI didn't come and help us. We ran a campaign against Modi's visit. PTI was not there for us. So when are we going to have elections in the United States for PTI positions? So PTI related political questions मैंने लिखी हैं. एक पहला सवाल था. दूसरा सवाल मेरा ये है कि मैं पाकिस्तान के लिए आई हूँ, PTI के लिए नहीं आई हूँ. When are we going to organize the Pakistani votes? So because the battle for Pakistan is in Washington now. It's not in Pakistan. Agreed. ठीक है? So when are we going to organize as Pakistanis and vote together? एक मुझे पिगी बैक किसी ने सवाल पूछा है कि since I'm in line कि डॉक्टर आफिया के लिए आप लोग क्या करेंगे? Mohit bhai, ये Houston related question है, तो if you allow me to speak for a minute, और PTI related भी है कि PTI ने Houston में क्या किया है, तो मैं आपको बहन को ये बताना चाह रहा हूँ कि लास्ट टाइम जब मोदी आया तो और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान प्राइम मिनिस्टर थे, तो we had the biggest, the largest protest that was organized within 28 days, and we were working against 300 Indian organizations जो मोदी को सपोर्ट कर रही थी, जो मोदी का हाउडी मोदी इवेंट ह्यूस्टन में हुआ था. अल्हम्दुलिल्लाह within 28 days हम लोगों ने 17,000 लोगों ने मोदी के बाद प्रोटेस्ट किया. 2 days after that, when Modi was speaking at UN, there were 22,000 people protesting against him outside UN. We ran the largest PR campaign against Modi, जिसमें हम लोगों ने New York Times में सब में full page articles against Modi, RSS ideology और Nazi Modi. तो ये सारी चीजें हम लोगों ने उस वक्त की थी. PTI अल्हम्दुलिल्लाह definitely जब खान साहब गवर्नमेंट में थे हमारे पास ज्यादा टाइम था. अभी लास्ट 1 ईयर तो हम लोग जैसे सर्वाइवल की जंग लड़ रहे हैं, अपने लिए भी यहाँ पर भी, और जो खान साहब के साथ भी हो रहा है, जो हमारे बहन भाई के साथ पाकिस्तान में भी हो रहा है. अल्हम्दुलिल्लाह उसमें भी आप लोग कोई भी होप ना हारें. देखें इस वक्त 68 लेजिस्लेटर्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं. दिस इज ह्यूज. यहाँ पर 2, 3 या 4 कांग्रेचुनल लीडर्स की भी सपोर्ट लेना है. इट्स अ बिग डील. राइट नाउ देयर आर 68 कांग्रेसमैन जिन्होंने टोनी ब्लिंकन को लेटर लिखा है. हम लोगों का मुझे लेट मी फिनिश प्लीज. मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ सेनेट में इंशाल्लाह हम लोगों का पिटीशन मूव हो रहा है, जिसको सेनेटर जॉन कॉर्नन फ्रॉम डैलस वो उसको कह रहे हैं को स्पॉन्सर उसको कोडी ब्रोकर कर रहे हैं. इंशाल्लाह वी विल हैव अ कांग्रेचुनल हियरिंग before Congress go to recess, and then we will have a summit on 26th of July, congressional summit at Washington DC. Thank you very much. मैं आपने जो कहा है, जो एक क्वेश्चन पूछा था आसिफ साहब ने इलेक्शन मॉनिटर्स के हवाले से जो क्या आता था आपने, ये क्वेश्चन बहुत वैलिड है बिकॉज पूरा प्लान बन चुका है कि एक मैनेज इलेक्शन करवाया जाएगा और उस मैनेज इलेक्शन का अप्रूवल वाशिंगटन, ब्रसल्स और यूके उसको वेलकम कर देंगे मैनेज इलेक्शन. अब अगला क्वेश्चन इसका जवाब हमें नहीं पता कि उस मैनेज इलेक्शन को किस तरह से चैलेंज करना है या नाकाम बनाना है. एक चीज हो सकती है कि इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स जाएं, लेकिन इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स को बड़ी आसानी से बेवकूफ बनाया जा सकता है. तो फिर ऐसा कोई एक पेपर बेसिकली बुलेट पॉइंट्स बनाने पड़ेंगे, डिमांड बनानी पड़ेंगी पाकिस्तानी अमेरिकन को और आप लोगों को बेसिकली तौर पे, जो आप देंगे कांग्रेस को और सेनेट को कि इलेक्शन जब तक ये चीजें नहीं होंगी, द फॉलोइंग 5 थिंग्स विल नॉट हैपन, तब तक इलेक्शंस जो हैं वो फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट नहीं होंगे और अनएक्सेप्टेबल होंगे. जो कांग्रेस में ये कहने लग जाएंगे कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को ये 5 चीजें 5 पॉइंट्स एग्री करने चाहिए और इलेक्शन मॉनिटर्स को ये 5 चीजें देखनी चाहिए, तो ना इलेक्शन मॉनिटर्स को फैला कर अच्छे इलाकों में इस्लामाबाद लाहौर में उनको वापस भेज देते हैं. वो कहते हैं कि ठीक हो गया, उनको कुछ समझ नहीं आती. इट्स नॉट पॉसिबल फॉर देम टू अंडरस्टैंड दैट.
ये जवाब उस क्वेश्चन का ले लेंगे. My name is Sharla Kamal. I'm a physician. And I just want to echo some of what the other questions were, that I just feel personally sort of disillusioned. The biggest reason is that, again, the people who were part of the party seemed to be, again, the same faces just revolving again and again. How can, this is to you, Dr. Gill, how can we feel confident, you said more middle class people, how can we know that those people will speak for the real Pakistanis and not be part of the same? And then we can go behind everything, because democracy cannot survive as a one-man show. We cannot defeat military interference with one man's voice. It has to be a succession of peaceful, transitional, parliamentary, democratically elected governments. That's the only way. So you have to make friends across the aisle, whether you like it or not, and you have to choose people who never had a voice. None of the people in the, that's why they left and abandoned the party, because it was not. So that's. दो political question है डॉक्टर गिल. एक absolutely not पे उनको करना चाहिए था, पंजाब असेंबली को तोड़ना चाहिए था, और दूसरा पे ये विषय है कमाल का जो question है regarding the same faces appearing. Should I answer? Quickly दे, लंबा लगा, जल्दी. अच्छा जी, दो चीजें, एक तो जो असेंबलियों के ऊपर क्विकली आंसर, वो आपको लगता है कि शायद ऐसे ही वो अचानक से हमने फैसला कर दिया और कर दिया. जीबी में जो हुआ, मेरा ख्याल उसके बाद तो आपको ये सवाल ही नहीं पूछना चाहिए. अगर हम असेंबलियों के अंदर होते तो बिल्कुल जीबी मॉडल के ऊपर हमारे चीफ मिनिस्टर्स को किसी फ्रिवलस केस के अंदर करना था खत्म, या कुछ और करना, यही करना था. ये सबसे इजी है, आपको इजीएस्ट मेडिसिन टू गिव. सो आपको हायर करना था, असेंबली से हटाना था. वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को लाने की जरूरत ही नहीं थी. नया चीफ मिनिस्टर इलेक्ट होना था, हमारे कुछ मेंबर्स के पेट में दर्द हो जाना था, कुछ ने घूमने पे चले जाना था, किसी का अमेरिका में इलाज हो रहा होना था, उन्हें गायब हो जाना था, उन्होंने वोट करके अपना चीफ मिनिस्टर ले जाना था. इस तरह से हमारी पार्टी भी टूट जानी थी, गवर्नमेंट भी हमारे हाथ से चली जानी थी. और जो हमारे साथ पहले शुरू हो गया, वो हमारे साथ 2 महीने बाद वही काम शुरू हो जाता. जो आपको लगता है कि इलेक्शन हमें मिल जाते, तो अगर हम अगस्त, फर्ज करें वो ऐसा ना भी करते और हम चुप करके खेलते रहते, तो सितंबर अक्टूबर में यही सारी कहानी शुरू हो जाती जो पहले हो गई. और उस टाइम फिर सुप्रीम कोर्ट में भी माहौल और होता, ये वाला ना होता जो अभी है. और जैसे अब सारे एक्सपोज हो गए हैं, आपके सामने तब भी ना होते. तो मेरे ख्याल में ये अच्छा डिसीजन था असेंबली से बाहर आने का, गलत नहीं था. दूसरी बात, आपने कहा कि जो लोग हैं जो छोड़ गए, उनकी, मुझे एक बात की समझ नहीं, उन्होंने शायद कहा कि छोड़ वो गए जिनको वॉइस नहीं थी जिनकी पार्टी के अंदर. मेरा ख्याल तो उनकी वॉइस सबसे ज्यादा थी. दे वर द सीनियर मोस्ट लोग. और खान साहब वो बहुत बात सुनते हैं, आपको लगता है लोग प्रिटेंड भी करते हैं कि नहीं सुनते हैं वो, बट देन इवेंचुअली जैसे आप बर्की साहब के ऊपर प्रेशर है, उन्होंने यहाँ पर वो करना है नमन का, तो एट समवेयर ही हैज टू से अस नो, राइट? ही हैज टू टेक द डिसीजन एट द एंड समवेयर. सो किसी ने डिसीजन तो लेना होता है, और फिर पार्टी के चेयरमैन ने लेना होता है. अदरवाइज वो सुनते हैं. ये जो ज्यादातर लोग छोड़ के गए हैं, मैं आने से पहले मेरी उनके साथ एक सिटिंग थी काफी लंबी, तो उसमें काफी सारे लोगों के तो नाम हम दोनों के डिस्कस हो गए थे, और मैं बड़ा ओपनली उनको बता रहा था कि ये कर देगा, यहाँ आपसे ये गलती हुई, यहाँ से आपसे ये गलती हुई. तो बिल्कुल बुरा नहीं बनाते कि एक मेरा जूनियर जो है वो मेरे सामने बैठ के मुझे बता रहा है कि तुमने ये गलती की. तो ही इज वेरी, ये वो इनको भी पता. और कोई सवाल तो नहीं मेरे लिए? नहीं, आपके लिए जी बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया. I'm Sharat, I'm a data scientist and I am from Arkansas. My question is not so much for the political side of it as it is for the workings of it again. We always hear numbers like 35 punctures, 180 cases, 10,000 workers. 220. Okay, 220. 44 new. Yeah, 10,000 workers arrested. So my question is, does it not make sense for PTI to, as a party, from the grassroots level, to flesh out these numbers, maybe produce lists of people who are arrested? 35 punctures is a bold thing, provide more details on this so people know, because people often mock these numbers. It would make sense for them to flesh out these numbers. मैं इसको रिस्पॉन्ड करूंगा. मोहित भाई, अगर इजाजत दें तो we've got Alima Khan with us live right now.
और आपको पता है कि पाकिस्तान में इस वक्त क्या वक्त है, and all of you, so that you know, she was supposed to be here with us, लेकिन उनको travel नहीं करने दिया. She was stopped at the airport, not allowed to come to the US, so that's why we have her with us. So please, we can't take any more questions. Let's hear Alima, please. Thank you. जी वेरी गुड क्वेश्चन है आपसे, लेकिन ये इसके बाद एंड मेरा ख्याल है कि अगर थोड़ी देर बैठ जाए तो हम ये अलीमा आपा वहाँ पे हमारे साथ हैं. प्लीज सिट डाउन. अभी ये रुक जाइए. आई वांट टू थैंक Dr. Mohit Pirzada and Dr. Shabazz Gill for spending so much time here with us. Please a round of applause for them. Thank you. Please आ जाइए, बैठ जाइए.